করছে বিপ্লবদের যুবদের হৃদয়ের মধ্যে রাজ করে। বিপ্লবদের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে বন্ধু। 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী বিপ্লবদের আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা জানেন 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের মানুষ যে যন্ত্রণা, নিপীড়ন, অত্যাচারের মধ্যে ছিল তা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বিপ্লবদের সুদূর দিল্লি থেকে এই ত্রিপুরার মাটিতে কৃষ্ণরূপে পদার্পণ করেছিলেন। আমরা জানি মহাভারতের সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ময়দানে শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজম্যহম পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে যখনই কোথাও অত্যাচার, নিপীড়নের মাত্রা অতিরিক্ত হয় তখনই ধর্মের সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ ভগবান কোন না কোন রূপ দিয়ে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য এই ধরাধামে আবির্ভূত হন। আর ত্রিপুরার মানুষের মুক্তির জন্য ত্রিপুরার মানুষের কাছে শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বরূপ নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন তৎকালীন 2018 সালে এই মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেব। সেই বিপ্লব কুমার দেবকে দু হাত বাড়িয়ে দু হাত তুলে অভিবাদন জানাচ্ছে মোহনপুরের মানুষ। মোহনপুরের মানুষের হৃদয়ের সম্রাট রতনলাল নাথের সঙ্গে মোহনপুরের মাটিতে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসছে আমাদের হৃদয়ের সম্রাট বিপ্লব কুমার দেব। অভিবাদন, অভিবাদন, অভিবাদন বিপ্লব দেব, অভিবাদন তোমাকে মোহনপুরের মাটিতে। বিপ্লব মানে জাতি জনজাতির ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সব একাকার। বিপ্লব মানে 25 বছরের অন্ধকার ঘুচিয়ে এক নতুন সূর্যের আলো। বিপ্লব মানে ত্রিপুরার রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সেই বিপ্লব আজ মোহনপুরের মাটিতে। মোহনপুরের মানুষ অধীর আগ্রহে বিপ্লব দেবের সেই চেহারা দেখার জন্য, বিপ্লব দেবের সেই রূপ দেখার জন্য অপেক্ষা করছে বন্ধু। আমরা মোহনপুর মন্ডলের পক্ষ থেকে মোহনপুর এলাকার সমস্ত যুব সমাজ এই প্রতিক্রিয়ায় আমরা হাজার হাজার বাইক দিয়ে এখানে আমার মুক্তির মহানায়ক, আমার উদ্ধারের কাণ্ডারী, আমার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ নেতা, আমার ত্রিপুরার আইডল, যুবদের হৃদয়ের সম্রাট বিপ্লব কুমার দেব আমাদের মধ্যে এসেছে। আর সেই বিপ্লব কুমার দেবকে আমাদের কাছে পেয়ে আমরা গর্বিত, আমরা আনন্দিত, আমরা উচ্ছ্বসিত। আমরা বিপ্লব দেবকে পাশে পেয়ে সবাই অত্যন্ত আনন্দের সহিত মোহনপুরের মাটিতে ওনাকে অভিবাদন জানানোর জন্য হাজার হাজার বাইক দিয়ে ওনাকে সঙ্গে মোহনপুরের দিকে ঘুরি ঘুরি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেব ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে এক বর্ণাঢ্য বাইক র্যালির মধ্য দিয়ে মোহনপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 2024 সালে
লোকসভা নির্বাচনে মনোনীত বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব আজকে মোহনপুরের মাটিতে পদার্পণ করছে। মোহনপুরের আকাশ বাতাস, মোহনপুরের প্রকৃতি, মোহনপুরের আপামর মানুষ, মোহনপুরের জাতি জনজাতি, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিপ্লব দেবকে অভিবাদন জানানোর জন্য এই ফটিকতলা এলাকায় এসে হাজার যুবদের সমাগমের মধ্য দিয়ে হাজার যুবকরা আজকে অভিবাদন জানানোর জন্য বাইক নিয়ে বিপ্লব দেবকে মোহনপুরের মাটিতে নিয়ে যাবে সেই সুন্দর একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে। আমাদের বিপ্লব দেব আমাদের মুক্তির কান্ডারি। 25 বছরের বেড়াজাল থেকে যে মানুষটি এ রাজ্যের মানুষকে মুক্তি দিয়েছে, কি করে বলা যায়, কি করে বলা যায় সেই মুক্তির মহানায়ককে? তারই স্বরূপ আজকে হাজার হাজার বাইকের মধ্যে উপস্থিত যুব সমাজ দিচ্ছে। হাজার হাজার যুব সমাজ এই বাইক র্যালি থেকে ত্রিপুরাবাসীকে জানান দিচ্ছে ত্রিপুরার মানুষের হৃদয়ে বিপ্লব দেবের শ্রেষ্ঠ জায়গা রয়েছে। বিপ্লব দেব মানুষের হৃদয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে, তাকে মুছে ফেলার নয়, বিপ্লব দেবকে ভুলে যাওয়ার নয়। বিপ্লব দেব পুনরায় 2024 সালে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হয়ে এখানে এসেছেন। তুমি সেই বিপ্লব দেব যে 2018 সালে 25 বছরের অত্যাচার থেকে এই রাজ্যের মানুষকে নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আমরা সেই বিপ্লব দেবকে আজকে কাছে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত, অত্যন্ত গর্বিত, অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। বিপ্লব তুমি আমাদের হৃদয়ে, বিপ্লব তুমি আমাদের স্বপনে, বিপ্লব তুমি মোহনপুরের আকাশে বাতাসে। বিপ্লব তোমাকে অভিবাদন জানানোর জন্য আজকে মোহনপুরের আকাশ বাতাস সবকিছু উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। বিপ্লব দেব তোমাকে মোহনপুরের মাটিতে সুস্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম। বিপ্লব দেব তোমায় মোহনপুরের মাটিতে সুস্বাগতম। আপনারা জানেন 2018 সালে 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের মানুষ যে অত্যাচার, যে নিপীড়ন, যে অসহ যন্ত্রণা, মা বোনের ইজ্জত, তাদের আত্মনাদ, তা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তুমি এই ত্রিপুরার মাটিতে পদার্পণ করেছিলে বিপ্লব দেব। তুমি সেই কৃষ্ণের মতো কংসের কারাগার থেকে রক্ষা করার জন্য এসেছিলে আমাদের এই ত্রিপুরার মাটিতে। হয়তোবা তুমি না আসলে আজও ত্রিপুরার মানুষ হাসতে জানত না। হয়তো বিপ্লব দেব ত্রিপুরার মাটিতে পা না রাখলে আজও না। बैठ सुलझने मदद दादा आपकी साड़ी भाई ना
আমার 100 মিটার মধ্যে থাকা লাগবো। চলো আমি সিগন্যাল মিশে দেবো। ড্রাইভার তো আপনি ড্রাইভার, আমি কোনো অসুবিধা নাই। বিপ্লব মানে এই রাজ্যের মানুষের নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু। বিপ্লব মানে এই রাজ্যের মা বোনের আত্মনাদের চিৎকারের অবসান। বিপ্লব মানে এই রাজ্যের মা বোনের অভিমান। বিপ্লব মানে এই রাজ্যের মানুষের আশার আলো। বিপ্লব মানে এই রাজ্যের মানুষের মুখের হাসি। বিপ্লব যে তুমি 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত যে অত্যাচার এই রাজ্যের মানুষের উপর হয়েছিল, এই রাজ্যের মা বোনের যে আত্মচিৎকার এই রাজ্যের আকাশে বাতাসে গুঞ্জিত হয়েছিল, তা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কংসের কারাগারে যেমন চিৎকার করে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করেছিলেন, হে প্রভু কংসের অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা করো। ঠিক তেমনি 2018 সালে 1993 সাল থেকে শুরু হওয়া মানুষের আত্মচিৎকার, এই রাজ্যের মা বোনের আর্তনাদ শুনেছিল ঠাকুর। তাই সেই কুরুক্ষেত্রের মাঠে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারতের সেই কথাগুলো মনে পড়ছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ যখনই এই পৃথিবীর মধ্যে অত্যাচারীর অত্যাচার আকাশ ছোবে, যখনই এই পৃথিবীর মধ্যে অত্যাচারীর শক্তি বৃদ্ধি পাবে, তখনই এই ধরাধামে ঈশ্বর ভগবান কোন না কোন রূপে এই মানুষদেরকে রক্ষা করার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। ঠিক তেমনি ভাবে 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের মানুষের উপর যে অত্যাচার নিপীড়ন হয়েছিল, এই রাজ্যের মা বোনের আর্তনাদের চিৎকার আকাশে বাতাসে গুঞ্জিত হয়েছিল, তারই জন্য এই রাজ্যের মাটিতে ঈশ্বর আমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত বিপ্লব দেবকে পাঠিয়েছিলেন। আর বিপ্লব দেব এই ত্রিপুরার মাটিতে এসেছিলেন বলেই আজকে আকাশে বাতাসে মানুষ আনন্দে সবাই মুখরিত হচ্ছে। এই এলাকার মানুষ দুহাত তুলে বিপ্লব দেবকে অভিবাদন জানানোর জন্য হাজার হাজার যুবকের এখানে বাইক নিয়ে উপস্থিতি দিচ্ছে। এই বিপ্লব দেব তুমি মোহন করে প্রত্যেকটা যুবকের হৃদয়ে। এই বিপ্লব দেব তুমি না আসলে হয়তো না ত্রিপুরার মানুষের মুখে হাসি আর ফুটত না। তুমি এসেছিলে বলেই আজ এত সুন্দর লাগছে। দুহাত তুলে বিপ্লবের পরে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সমস্ত বেড়াজাল এই রাজ্যের মা bas, ibat dimastak kau. Donalda, baik tuh, সামনে না। আরো মুখরিত হয়ে ওঠা ভালো ফ্রেম পেলে এই রাজ্যের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে দারুণ ফ্রেম পেলে হইলে দাঁড়াই বানি ক্যান্ডাতে খুলে ভালো হইব। আমি ক্যামেরা ধরে তো মেরু আগে তুমি আগে উঠতে এবারে খুলিল আমরা তো আগে আমরা তো
মোহনপুরের সবার অভিভাবক আমাদের সবার মুক্তিদাতা আমাদের মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব দেব আজকে মোহনপুর বিধানসভার মাটিকে পদার্পণ করেছে। বিপ্লব দেবকে অভিবাদন জানানোর জন্য মোহনপুরের হাজার হাজার যুব সমাজ হাজার বাইক দিয়ে সমস্ত কাজকর্মকে উপেক্ষা করে বিপ্লবকে অভিবাদন জানানোর জন্য তাদের হৃদয়ের মহানায়ককে অভিবাদন জানানোর জন্য আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমরা ২ নং বিধানসভার প্রত্যেকটা যুব সমাজের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা আবাল বনিতা বৃদ্ধ বনিতা মানুষের পক্ষ থেকে এ এলাকার সমস্ত নাগরিকের পক্ষ থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের আমাদের মনোনীত প্রার্থী ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী আমাদের হৃদয়ের সম্রাট আমাদের মুক্তির কাণ্ডারী এই রাজ্যের হাজার মানুষের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখানোর সেই কাণ্ডারী আজকে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই বিপ্লব দেবকে অভিবাদন জানানোর জন্য আজকে আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, মোহনপুর মন্ডল জিন্দাবাদ, বিপ্লব দেব জিন্দাবাদ, রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ, রতনলাল নাথ লং লিভ। তারা একটু স্লো করো, একটু স্লো করো। ইলেকশন না না আমি ডাইরেক্ট দিতে বিপ্লব দেব পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভার ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী আজকে ২ নং বিধানসভার মাটিতে পদার্পণ করছেন। এই পদার্পণকে সম্মুখে রেখে ২ নং বিধানসভার সমস্ত যুব সমাজ আজকে তাদের কাজকর্মকে উপেক্ষা করে তাদের হৃদয়ের সম্রাট তাদের মুক্তির মহানায়ক এই রাজ্যের লাখো মানুষের বাঁচার স্বপ্ন এই রাজ্যের লাখো যুব সমাজের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখানোর সেই কাণ্ডারী বিপ্লব কুমার দেব আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। আর আমাদের হৃদয়ের সম্রাট মুক্তির মহানায়ক আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সেই মহানায়ককে অভিবাদন জানানোর জন্য আজকে হাজার হাজার বাইক বিপ্লব দেবকে সম্মুখে নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ওনাকে জয়যুক্ত করার আহ্বানকে সামনে রেখে একটি সুন্দর বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে আমরা মোহনপুরের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি। বন্ধুগণ, আমাদের মুক্তির মহানায়ক এই রাজ্যের মুক্তির মহানায়ক এই রাজ্যের রাজনীতির নতুন ইতিহাস কর্তা এই রাজ্যের রাজনীতির নতুন সত্তা এই রাজ্যকে নতুন ভাবে অন্যায় নিয়ে যাওয়ার যে কাণ্ডারী সেই বিপ্লব কুমার দেব আপনাদের সম্মুখে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত বিপ্লব কুমার দেব আমাদের সম্মুখে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে আমাদের মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বন্ধুগণ, আমরা জানি বিপ্লব মানে জাতি জনজাতি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টানের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একাকার হয়ে বিপ্লব দেবকে অভিবাদন জানানোর জন্য সবাই এখানে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। বিপ্লব মানে ত্রিপুরার রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। বিপ্লব মানে
বিপ্লব মানে এই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে বাজার এই রাজ্যের মানুষের অবলম্বন উনিশশো 93 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের মধ্যে তথাকথিত বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের মা বোনের ওপর যে নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছিলেন, যখন টাকার জন্য ভাতের জন্য নিজের সন্তানকে বিক্রি করতে মা বাধ্য হয়েছিল, সেই বেড়া জাল থেকে মুক্তি দিতে আজকে যেই মুক্তির মহানায়ক 2018 সালে এই রাজ্যের মানুষকে ইতিহাস করেছিলেন, সেই মহানায়ক আজ আপনাদের সম্মুখে মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে। বন্ধুগণ, আমরা 2 নং মোহনপুর মন্ডলের পক্ষ থেকে এই মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব দেবকে অভিবাদন জানানোর জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। মোহনপুরের মাটিতে মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবকে আমরা সুস্বাগতম জানাচ্ছি। হে মুক্তির মহানায়ক, তোমাকে সুস্বাগতম, তোমাকে সুস্বাগতম, তোমাকে সুস্বাগতম। বিপ্লব দেব যদি 2018 সালে ত্রিপুরার মাটিতে না রাখত, হয়তো বা ত্রিপুরার মানুষ এই নতুন অধ্যায়ের সাক্ষী থাকত। যদি ত্রিপুরার মাটিতে বিপ্লব দেবের পদার্পণ না হতো, আরো লাখো মায়ের আর্তনাদের চিৎকার এই ত্রিপুরার আকাশে বাতাসে হয়তো আজ উপস্থিত হতো। বন্ধুগণ, সেই মুক্তির মহানায়ক, সেই হৃদয়ের সম্রাট বিপ্লব কুমার দেব আজ আপনাদের মধ্য দিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে গুটি গুটি পায়ে আমাদের মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা মোহনপুর মন্ডলের পক্ষ থেকে, মোহনপুরের যুব মোর্চার পক্ষ থেকে, মোহনপুরের মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে, মোহনপুর মাইনরিটি মোর্চার পক্ষ থেকে, এসটি মোর্চার পক্ষ থেকে, বিভিন্ন মোর্চার পক্ষ থেকে আপনাকে সুস্বাগত জানাচ্ছি। এখানে উপস্থিত রয়েছেন মথা দলের পক্ষ থেকে আপনাকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি। মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব দেব। আপনারা জানেন 2018 সালে বিপ্লব কুমার দেবের পদার্পণ এই রাজ্যের মাটিতে মানেই এই রাজ্যের মানুষকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখান। বিপ্লব দেব এই রাজ্যের মাটিতে পদার্পণ মানেই এই রাজ্যের যুব সমাজ নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু। বিপ্লব দেব মানেই এই রাজ্যের রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। বিপ্লব দেব মানেই রাজনীতি কাকে বলে সেই বার্তা দেওয়া। সেই বিপ্লব দেব আজকে আপনাদের মধ্যে, সেই বিপ্লব দেব, সেই মুক্তির মহানায়ক, সেই মুক্তির কান্ডারি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। সেই বিপ্লব কুমার দেবকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে আমরা মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আজকে বিপ্লব দেব মোহনপুরের মাটিতে পদার্পণ করবে, তাই বলে আজকে মোহনপুরের আকাশ বাতাস, মোহনপুরের প্রত্যেকটা আবাস বিশ্বমণিকা দুহাত তুলে বিপ্লব দেবকে অভিবাদন জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। বিপ্লব দেব এই মোহনপুরের মানুষের 25 বছরের অপেক্ষার অবসান। বিপ্লব দেব মানে 25 বছর ধরে এই মোহনপুরের মানুষের যাকে পাওয়ার জন্য যে আসবে অপেক্ষা করেছিল, যে এই রাজ্যের মানুষকে, এই মোহনপুরের মানুষকে মুক্তি দেবে, যারা 25 বছর আপনারা অপেক্ষা করেছিলেন, সেই মুক্তির মহানায়ক কে আসবে
সেই মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব দেব আপনাদেরকে 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত অপেক্ষার অবসান করেছেন। আমাদের সেই মুক্তির মহানায়ক আপনাদের সম্মুখে এসে হাজির হয়েছে। বিপ্লব দেবকে অভিবাদন জানানোর জন্য, মুক্তির মহানায়ককে অভিবাদন জানানোর জন্য আজকে হাজার হাজার যুব সমাজ রাজপথে নেমেছে। বিপ্লব দেব প্রত্যেকটা যুব সমাজের হৃদয়ে বাস করে। বিপ্লব দেবকে মুছে ফেলা মুখের কথা নয়, বিপ্লব দেবকে এই রাজ্যের মানুষের হৃদয় থেকে সরিয়ে দেওয়া চারটিখানি কথা নয়। এই রাজ্যের মানুষের হৃদয়ে, এই রাজ্যের মানুষের স্পন্দনে, এই রাজ্যের মানুষের নিঃশ্বাসে বিপ্লব দেব জড়িয়ে গেছে। আগে বন্ধুগণ, বিপ্লব দেবকে এই রাজ্যের মানুষ 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে এমন সংকট ঘটে আমরা লোকসভায় পাঠাতে চাই যে ওনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, ওনার যেন জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। কাজে বন্ধুগণ, বিপ্লব দেবের এই রেলিকে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সহিত একটি বর্ণাঢ্য বাইক র্যালির মধ্য দিয়ে আমরা কোটি কোটি পায়ে মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে রয়েছেন এই এলাকার হৃদয়ের সম্রাট, সবার অভিভাবক, সবার স্বপ্ন আমাদের প্রিয় রতনলাল রাজ্যের সঙ্গে রয়েছেন। যদি এলাকাবাসী 2024 সালে ত্রিপুরা লোকসভা কর্তৃক ত্রিপুরা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী আমাদের সঙ্গে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে কোটি কোটি পায়ে মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আসুন বন্ধু, আমার মুক্তির মহানায়কের অভিবাদনের জন্য 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে দুহাত ভরে ভোট দিয়ে আমার মুক্তির মহানায়ককে যে সম্মান তিনি 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত বঞ্চিত মানুষকে উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। এ রাজ্যের মানুষের মা বোনের চিৎকারের আর্তনাদের অবসান ঘটিয়েছিলেন সেই মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেব আজ আপনার সম্মুখ দিয়ে মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেই মুক্তির মহানায়ক আপনার কাছে ভোট চাইতে এসছে বন্ধু। এই রাজ্যের মুক্তির নতুন কান্ডারি বিপ্লব দেব মনে এই রাজ্যের মানুষের নতুন করে স্বপ্ন দেখা
বিপ্লব দেব মানেই ত্রিপুরার রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। বিপ্লব দেব মানেই এই ত্রিপুরার রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করা। সেই বিপ্লব দেব আজ মোহনপুরের মাটিতে, আর মোহনপুরের আকাশ বাতাস, মোহনপুরের আবার বৃদ্ধ বইটা বিপ্লব দেবকে অভিবাদন জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। বন্ধু, আমরা 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মাননীয় প্রার্থী শ্রীযুক্ত বিপ্লব কুমার দেব, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, ওনাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে পশ্চিম ত্রিপুরা আসন থেকে আমরা দিল্লিতে পাঠাবো। সেই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে আজকে হাজার হাজার যুব সমাজ বাইক নিয়ে নিজের কাজকর্মকে উপেক্ষা করে তাদের মুক্তির নায়ককে নিয়ে এক সুন্দর মহাচারের মধ্য দিয়ে আমরা মন্ডলক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার মুক্তির মহানায়ক, রাজ্যের মুক্তির মহানায়ক, এই রাজ্যের যুব সমাজের আইডল, এই রাজ্যের মানুষের কান্ধারী, আমাদের জন্য নতুন করে এই ত্রিপুরার মানুষের জন্য নতুন করে দিল্লির পার্লামেন্টে কথা বলার জন্য আমাদের কাছে এসছেন। আমরা এই এলাকার প্রত্যেকটা যুব সমাজের কাছে, প্রত্যেকটা গরিব মেহনতি আবার বৃদ্ধ বৈধ মানুষের কাছে বিনম্রভাবে আহ্বান করছি। আসলে বন্ধু, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে আমার মুক্তির কান্ডারি, আমার মুক্তির মহানায়ককে তার মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। কারাগার থেকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন ধরাধামে। ঠিক তেমনিভাবে 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের মানুষের আত্মচিৎকার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এই বিপ্লবদের ত্রিপুরার মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মাঠে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিল, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অশ্বত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ যখনই অত্যাচারের সীমা আকাশ লঙ্ঘিত হবে, তখনই এই পৃথিবীতে শ্রী ঠাকুর বিভিন্ন রূপে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য এই ধরাধামে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। ঠিক তেমনি ভাবে 1993 সাল থেকে এই রাজ্যের মানুষের আত্মচিৎকার, এই রাজ্যের মা বোনের আবার বৃদ্ধ বনিতার চিৎকার আকাশে বাতাসে সঞ্চিত হয়েছিল। 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের মানুষের অত্যাচারের অবসান ঘটানোর জন্য ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মতো আমার ত্রিপুরার মাটিতে পদার্পণ করেছেন আমার মুক্তির মহানায়ক, আমার হৃদয়ের সম্রাট, আমার কাছের মানুষ, আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে নূতন করে স্বপ্ন দেখানোর সেই কান্ডারি বিপ্লব কুমার দেব। সেই বিপ্লব কুমার দেব আপনার দরজায়, আপনার সম্মুখ দিয়ে এই এলাকার যুব সমাজকে নিয়ে একটি সুন্দর বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। 24 লোকসভা নির্বাচনে আমার মুক্তির মহানায়কের জন্য সবাই অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে একটি ভোট যেন কোনো ভোটের কাছে না যায়, মুক্তির মহানায়ক আপনাদের সম্মুখ দিয়ে মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা এই এলাকার প্রত্যেকটা আবহাওয়ার জনসাধারণের কাছে বিনম্রভাবে আহ্বান রাখছি। আসলে বন্ধু, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে আপনার মুক্তিদাতা, এই রাজ্যের স্বপ্নের নতুন স্বপ্নের কান্ডারি, এই রাজ্যের যুব সমাজের স্বপ্ন,
এই রাজ্যের আবার বিপ্লবনিতার প্রিয় মানুষ বিপ্লব দেবকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে এই রাজ্যের মানুষের জন্য কথা বলার জন্য, এই রাজ্যের দুঃখ দুর্দশার কথা দিল্লির পার্লামেন্টে তুলে ধরার জন্য আমার মহানায়ককে 24 সালে আপনার মহামূল্যবান ভোট দেবেন। এই প্রার্থনাটুকুর মধ্য দিয়ে, এই মহারাষ্ট্র র্যালির মধ্য দিয়ে মুক্তির মহানায়ক মহাপুর মণ্ডলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই এলাকার হাজার হাজার যুব সমাজের উপস্থিতি এই ওয়ান্ডার র্যালি থেকে এটাই জানান দিচ্ছে, বন্ধু, বিপ্লব দেব মানেই মানুষের হৃদয়ের সম্রাট। বিপ্লব মানেই হৃদয়ের সিংহাসনে বসে থাকা সেই মানুষ যে নতুন করে স্বপ্ন দেখানো শেখায়। বিপ্লব মানেই ত্রিপুরার 25 বছরের উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতির বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে সবাইকে নিয়ে, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে, জাতি ধর্ম ভেদে ভুলে যেতে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলার নতুন নাম। মহানায়কের জন্য কৃষি এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী আপনার প্রিয় অভিভাবক রতনলাল নাথজির সঙ্গে এই রাজ্যের মুক্তির মহানায়ক আপনাদের সম্মত দিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে মঙ্গল মণ্ডলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবদের মানে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। বিপ্লব মানে এই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন একটি অধ্যায়। বিপ্লব মানে অত্যাচারের অবসান। বিপ্লব মানে হিংসা ভেদাভেদ ভুলে যাওয়া। বিপ্লব মানে সবাইকে কাছে টেনে নেওয়া। বিপ্লব মানে পাহাড়ি বাঙালির ভেদাভেদ ভুলে যাওয়া। বিপ্লব মানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টানের বেড়াজালকে উড়িয়ে ফেলে দেওয়া। সেই বিপ্লব আজকে আপনার সম্মত দিয়ে, সেই বিপ্লব আজকে আপনার ঘরে দোরগোড়ায় দিয়ে মোহনপুর মণ্ডল অফিসের দিকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা এই এলাকার আপামর জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমার মুক্তির মহানায়কের জন্য 2024 সালের মহামূল্যবান ভোট দেওয়ার রাষ্ট্রীয় বন্ধু। আসুন এই রাজ্যের মুক্তির কাণ্ডারী, এই রাজ্যের রাজনীতির ইতিহাসের নতুন ঘটনাকারী সেই বিপ্লব দেব আমাদের মোহনপুরের মাটিতে, মোহনপুরের আকাশ বাতাস আমার বৃত্ত বনিতা সুহাত তুলে বিপ্লব দেবকে অভিবাদন জানানোর জন্য অপেক্ষা করছেন। এবং আমরা সবাই আমাদের কাছে এই এলাকার সাধারণের সম্পদ দিয়ে আমরা মোহনপুর মণ্ডল অফিসের দিকে বিপ্লব দেবকে নিয়ে গুলি গুলি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনারা জানেন 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা
পতাকার সঙ্গে এই মোহনপুরের মাটিও লাল রঙে রঞ্জিত হয়েছিল। সেই খুনের রাজনীতির অবসান ঘটানোর জন্য 2018 সালে এই রাজ্যের মাটিতে যে মহানায়কের আবির্ভাব, সেই মহানায়কের নাম বিপ্লব দেব। সেই বিপ্লব দেব তিনি এই রাজ্যের রাজনীতির ইতিহাসকে বদলে দিয়েছেন। যে বিপ্লব দেব এই রাজ্যের রাজনীতির ইতিহাসে সবাইকে নিয়ে কিভাবে রাজনীতি করতে হয় তার উদাহরণ রেখে গেছেন। বিপ্লব দেব মানে জাতি জনজাতি, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবকিছুর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একাকার হয়ে যাওয়া। বিপ্লব দেব মানে রাজনীতির বেড়াজালকে ভেঙে দিয়ে সবার উন্নয়ন করা। বিপ্লব দেব মানে সবার জন্য কাজ করা। বিপ্লব দেব মানে সবার দোরগোড়ায় আপদে বিপদে পৌঁছে যাওয়া। বিপ্লব দেব মানে হিংসার বেড়াজালকে ভেঙে দিয়ে সবাইকে কাছে টেনে নেওয়া। সেই মুক্তির মহানায়ক আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন বন্ধু। আর এই মুক্তির মহানায়ককে নিয়ে হাজার হাজার যুব সমাজ আজকে নিজের কাজকর্ম সবকে উপেক্ষা করে আমার মুক্তির মহানায়কের সম্মুখে নিয়ে এক বর্ণাঢ্য রেলির মধ্য দিয়ে আমরা মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরা মথা দলের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত বিপ্লব কুমার দেব এই রাজ্যের মুক্তির কাণ্ডারী, এই রাজ্যের রাজনীতির ইতিহাসের নতুন স্রষ্টা, এই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টিকারী, এই রাজ্যের মানুষকে সবাইকে একাকার করে দেওয়ার কাণ্ডারী আমার মুক্তির মহানায়ক, আপনার মুক্তির মহানায়ক, এই রাজ্যের সবার হৃদয়ের সম্রাট, সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলার কাণ্ডারী সেই বিপ্লব দেব হাজার বাইক র্যালি নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বন্ধু। আমরা মোহনপুর মন্ডলের এলাকার সমস্ত আবার বৃদ্ধ বনিতা যুব সমাজ দুহাত তুলে আমার মুক্তির মহানায়ককে অভিবাদন জানাচ্ছি। হে বিপ্লব দেব, হে মুক্তির মহানায়ক, তোমাকে দুহাত তুলে অভিবাদন জানাই। মোহনপুরের মাটিতে তোমাকে অভিবাদন জানাই, অভিবাদন জানাই। কুরুক্ষেত্রের মাঠে মহাভারতের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিল, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ যখন এই পৃথিবীতে পাপের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, যখনই অত্যাচারীর শক্তি আকাশ ছোঁয়া হবে, যখনই কোন না কোন ঈশ্বর এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। ঠিক তেমনি ভাবে 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের আবার বৃত্ত পরিচয় নিপীড়িত মানুষের আত্মচিৎকার যখন হয়েছিল, ঠিক তখনই শুধু চীন থেকে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতন একটা নায়কের মতন রূপ দিয়ে এই ত্রিপুরার মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন সেই বিপ্লব কুমার দেব। আর সেই বিপ্লব কুমার দেবের হাত ধরেই ত্রিপুরার রাজনীতির ইতিহাসের নতুন সূচনা, ত্রিপুরার রাজনীতির ইতিহাসের অধ্যায়ের সূচনা, ত্রিপুরার রাজনীতির ইতিহাসকে পাল্টে দেওয়ার এক সূচনা। বন্ধুগণ, সেই মুক্তির মহানায়ক বিশেষ করে 25 বছর ধরে এই মোহনপুরের মানুষ যে অত্যাচার নিপীড়নের সহ্য করেছিল, তার অবসান আমার এই মুক্তির মহানায়কের মাটিতে জানাই সুস্বাগতম, সুস্বাগতম, সুস্বাগতম।
সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী একজন মুখ্যমন্ত্রী আপনার আমার হৃদয়ের সম্রাট এ রাজ্যের রাজনীতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সৃষ্টিকারী সেই বিপ্লব কুমার দেব আপনার সম্মুখ দিয়ে মোহনপুর মন্ডল অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এ এলাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতার পক্ষ থেকে আমার মুক্তির মহানায়ক, এ রাজ্যের মানুষের মুক্তির মহানায়ক, অত্যাচারের অবসানকারী আমার মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব দেবকে জানাই সুস্বাগতম, সুস্বাগতম, সুস্বাগতম। হে মুক্তির মহানায়ক, তোমাকে ত্রিপুরার মোহনপুরের এই মাটিতে সুস্বাগতম। মোহনপুরের প্রত্যেকটা মানুষের পক্ষ থেকে, মোহনপুরের প্রত্যেকটা আবাল বৃদ্ধ বনিতার পক্ষ থেকে, মোহনপুরের প্রত্যেকটা যুব সমাজের পক্ষ থেকে হে মুক্তির মহানায়ক, তোমাকে জানাই মোহনপুরের মাটিতে সুস্বাগত, সুস্বাগত, সুস্বাগত। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন 1993 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত এই মোহনপুরের মাটি রক্ত রঞ্জিত হয়েছিল। এই মোহনপুরের মাটি রক্ত লাল, মোহনপুরের মা বোনেরা আত্মচিৎকার করেছিল। আর তা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য 2018 সালে এই ত্রিপুরার মাটিতে যে মানুষটি পদার্পণ করেছিলেন তারই নাম বিপ্লব দেব, তারই নাম বিপ্লব দেব। আর এই বিপ্লব দেবের হাত ধরেই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতি 2018 সালের পর থেকেই এই রাজ্যের মানুষ নতুন মা বোনেরা তোমাকে সুস্বাগতম জানানোর জন্য এখানে অভিবাদন জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। হে মুক্তির মহানায়ক, হে বিপ্লব দেব, তোমাকে মোহনপুরের মাটিতে সুস্বাগত। আজকে হাজার হাজার যুবকের উপস্থিতি, হাজার হাজার মা বোনের উপস্থিতি এখান থেকে সেটাই জানান দিতে চাইছে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে, প্রত্যেকটা আবার বৃদ্ধ বনিতার হৃদয়ে, প্রত্যেকটা যুব সমাজের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে আমার প্রিয় নেতা, ধরো কেটে দাও, অন যাও, অন যাও, অন যাও, যাও, যাও। আস্তে 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 আস্তে।
জানেন আমাদের একটু পরে সাংগঠনিক বৈঠক, তবুও বিরাট সংখ্যক মহিলারা এখানে এসেছেন, অন্যরা এসেছেন, যুবকরা এসেছেন। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী মোদিজির আশীর্বাদ ধন্য, অমিত ভাইয়ের আশীর্বাদ ধন্য, বিজেপি ত্রিপুরা মথা এবং আইপিএফটি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। আমার প্রিয় মোহনপুরবাসী, আমি রতনদাকে যখন আমার রাজনৈতিক জীবনে সাথী হিসাবে পেয়েছি, ওর পাওয়ার পর থেকে রতনদার সান্নিধ্য এবং ওনার উৎসাহ দুইটাই আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও, প্রদেশ সভাপতি থাকাকালীনও, এখন রাজ্যসভার এমপি আছি, আর আজকে আপনাদের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকসভাতে। সবসময় আদরণীয় রতনলাল নাথ মহোদয়ের শুভকামনা, আদর, ভালোবাসা, ইজ্জত আমি পেয়েছি। আর যখনই মোহনপুরে এসেছি, রতনদা যখন এবং রতনদার সমস্ত কার্যকর্তাদের নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল, তখন এই মোহনপুরে এবং পশ্চিম জেলাতে বৃষ্টি হচ্ছিল। আর সেই বৃষ্টির মধ্যে হাজারো লোক মোহনপুর ঘর থেকে বেরিয়ে সেদিন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছিল। বন্ধুরা, আমি মোহনপুরবাসীকে করজোরে প্রণাম জানাই, আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে এত বড় মাত্রায় মহিলারা, এত বড় মাত্রায় নওজওয়ান ছেলেমেয়েরা, এই অঞ্চলে কৃষকরা, এই অঞ্চলে বুজুর্গজনরা বেরিয়ে এসছে। আমি তো রতনদাকে বলছি কেমন বাড়িতে লোক আছে কিনা সন্দেহ আছে, আমি জিজ্ঞাসা করছি এই লোকগুলি, হ্যাঁ ওরা ঠিক, কারণ আমি জিজ্ঞাসা রতনদা বাড়িতে লোক আছেনি, এই লোকগুলি আপনার এরিয়ারই না অন্য জায়গা থেকে আসছেন? না না, এদিকে আপনারা মন করে তো হাত দেব। আচ্ছা, মোহনপুরের বাইরে কে কে আছে হাত দেব? হলো মোহনপুরের বাইরে কে কে আছে হাত দেব? কেউ নয়। মোহনপুরের বাইরে একজন বলে আমার লোকে যাইছে, হ্যাঁ আছে বলে রাজ্যের আছে। সব মোহনপুরের মানুষ। আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে 4 বছর 2 মাস কাজ করেছি, ভালো খারাপ কি করেছি আপনারাই তার সার্টিফিকেট, ভালো খারাপ যাই করেছি আপনারাই আমার সার্টিফিকেট। আগামী নির্বাচনে আমি মোহনপুরবাসীর কাছে নিবেদন করি যে আপনারা আমার জন্য ভোট চাইবেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 3য়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য। আর আমার জন্য ভোট চাওয়ার জন্য কারোর সঙ্গে উঁচু কথা না বলা, ভালোবাসার সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যে আপনাদের ছেলে, আপনাদের ভাই বিপ্লব দেব দাঁড়িয়েছে, আপনার কাছ থেকে সে আশীর্বাদ চায়। এখনো যদি কোনো কংগ্রেস কমিউনিস্ট রয়ে গেছে তার বাড়িতেও যাওয়া, আর আমার তরফ থেকে বলা বিপ্লব দেব তো মুখ্যমন্ত্রী ছিল 4 বছর 2 মাস, যদি তার কাজ ভালো থাকে তাহলে তাকে আশীর্বাদ দেন, আর যদি তার কাজ খারাপ লাগে তাহলে তাকে ভোট দেওয়ার দরকার নেই। ত্রিপুরার মানুষ যদি আমার কাজকর্ম যাই করেছি তাতে যদি সন্তুষ্ট হয় তবেই যেন বিপ্লব দেবকে ভোট দেয়, তখন আমি বুঝতে পারবো আমি সঠিক ছিলাম না ব্যাঠিক ছিলাম মেরে মিত্র। তার জন্য আমি মোহনপুরবাসীকে আবারও অনেক শুভেচ্ছা জানাই। এই লম্বা ওখান থেকে সবাই দাঁড়িয়ে আসছিল, বাইকে আসছিল, হাজারো লোক আজকে পুরো মোহনপুর জনপ্লাবন হয়ে গেছে। আপনাদের প্রণাম জানাই। আর তার সঙ্গে একবার আমি বলবো, এবারে নির্বাচনে
19 তারিখ যখন ভোটিং হবে, 19 তারিখ যখন ভোটিং হবে, 19 তারিখ যখন ভোটিং হবে, আমার জন্য কে কে ভোট চাইবে বাড়ি বাড়ি হাত তুলো তো, সব যাবে। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আর আমি আশা করি এই ইলেকশনের পরে আমি নির্ণয় করব যে আমাকে কি কি কাজ করতে হবে। আর জনতাকে জিজ্ঞাসা করেই করব, রতনদাকে জিজ্ঞাসা করেই করব। মিত্র, মোহনপুরে আমি আসি, অনেক আসি, কিন্তু এবার আসার সময় ধীরে ধীরে এসছি। এখন মিছিল ছিল, আমি দুই ধারে যাকে দেখছি কোনো রাস্তা হচ্ছে, তারপর বলছে এটা লাইব্রেরি হচ্ছে, এটা টাউন হল হচ্ছে, এটা ব্লক অফিস হচ্ছে, এটা মডার্ন যে মডেল কোর্ট সে হচ্ছে। আরে মোহনপুরে যেদিকে চাকায় দুই দিকে মনে হয় যেমন আগরতলা শহরে অর্ধেকটা নিয়ে এসেছে এখানে। তাই বন্ধুরা, আপনারা ভাগ্যবান, রত্নার মতো কর্মঠ এমএলএ পেয়েছেন, কর্মঠ মন্ত্রী পেয়েছেন। আমি আপনাদেরকে আজকে আমার আরো কার্যক্রম আছে, এখানেও সংগঠনের কার্যক্রম আছে, আমি আসবো। আর আমার জন্য আপনারা সবাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর জন্য যাতে সমস্ত ভোট আর 100% ভোটিং করানো, এমন যাতে না হয় বাড়িতে রয়ে গেছে যারাই থাকবে, ত্রিপুরা মাতা, বিজেপি, আইপিএফটি সবাইকে নিয়ে আজকে সকালে আমার কাছে আইপিএফটি প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার রিয়াং এসেছিল, তার সাথীদেরকে নিয়ে আমাকে বলেছে, দাদা আপনার জন্য সমস্ত আইপিএফটি সব জায়গায় কাজ করবে। মহারাজ প্রত্যেক কিশোর মানিক্য আমার এমনিতে প্রিয় বন্ধুর মধ্যে একজন, দুজনে দুই পার্টি করতাম, কিন্তু আজকে আমি গর্ববোধ করি মহারাজ আমার গলাতে এসে বসে গেছে, মহারাজ আমার গলাতে এসে গেছে। আর মহারাজ প্রত্যেক কিশোর মানিক্য ব্যক্তিগত ভাবে আমি ওনাকে চিনি, ব্যক্তিগত ভাবে উনি আমাকে আদর্শ মান ওনার পরিবার করে, ওনার বোনও দাঁড়িয়েছে পূর্ব লোকসভাতে। আমি আশা করি আপনারা সবাই মিলে পূর্ব এবং পশ্চিম দুই লোকসভাতে আত্মীয় স্বজন পরিজন যারাই আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির দোনো কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বানার জন্য সবাইকে নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা। একবার আমার সঙ্গে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এদিকে অনেকে তুলে না, ভাবতে আইসে না। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদী কি, জেপি নাড্ডা কি, ডক্টর মানিক শাহ কি, রাজীব ভট্টাচার্য কি, রতন নাথ কি, মোহনপুরবাসী কি, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিপ্লব দেব কি, বিপ্লব দেব কি। আমরা আমাদের জননেতাকে আশ্বস্ত করব, রতননাথের নেতৃত্বে অনেক লড়াইয়ের জেতা একটা সফল সৈনিক আমরা। দাদা টার্গেট দিয়েছেন 47,000 সামথিং ভোট, 45,000 কাস্টিং হবে, কমপক্ষে 42,000 আমাদের জননেতার অ্যাকাউন্টে আমরা ঢেলে দেখিয়ে দেব। এবারে সাংগঠনিক মিটিং আছে, সাংগঠনিক মিটিংয়ে কারা কারা দেখেন আপনাদেরকে আগে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা সবাই এই হলে প্রবেশ করবেন, বাকি কার্যকর্তারা ধীরে ধীরে আপনারা স্থান ত্যাগ করতে। অন্যরা কিছু মনে করবেন না, এখন মন্ডল কমিটি, পঞ্চায়েত সমিতি, প্রধান, উপপ্রধান, কাউন্সিলর, আরো অন্য যারা জনপ্রতিনিধি, বললাম তো মন্ডল কমিটি যারা আছে ঢুকবেন, তোমরা নিয়ে যাও, তোমরা নিয়ে যাও মন্ডল কমিটি রয়েছে।
যদি एकर्ड no implement खाया execute खायांके जों मन्त्री याखानानै कोन बेपार जेकुनु समय रेजिगनेशन दिनां नो प्रब्लेम सरासरि केस जेकुनु एकर्ड टाइम बाउन्ड आ टाइम बाउन्ड नि बिसिङाव आबो खालायजा बो अतुल देबबर्मा बसे बांला बै सियानके एफआर खेदि याकै सुबिदा तो तो सेबो प्लानिं 60 বছর পার হইছে সরকারি যে সুযোগ সুবিধা খুঁকরই বেল যেনারি বেল জামাতে পুরা খুঁকরই অগু খরগই জনে পুরা রগই চাবাইনো করে খালি তার পলিটিশিয়ান হইতে সাইকেল হইতে নিয়ে কিন্তু নগা আছে সোশ্যাল মিডিয়াও রিনা বাইলে চিনি দফা বসে নওয়া গুলা কিন্তু নগা আছে সোশ্যাল মিডিয়াও রিনা বাইলে চিনি দফা বসে নওয়া গুলা Ini kita tampung bahasa hati kita, bani union minister semua, bani omisar semua, itu salahnya. Itu orang ni BJP itu khusus. Jadi accord signing kani, jadi accord signing kani semua orang ni BJP orang baik kok khaisapan saya, nona. Orang ni BJP itu khaisapan saya. Aja kalau jadi signing ka, signing tu kalau orang ni chief minister ni dia. Home minister semua just tu fikir, chief secretary semua fikir, yang semua fikir. Home Secretary borok soy kheke respect holo sinu borok inter draft মন্ত্রী মানথুং মায়াথুং মন্ত্রী অথবা মন্ত্রী মান্নানি আবুতো কতর্ক গিয়া মন্ত্রীনি সিগাंनो आं एमएलए तंगो 2020 सालो जिनि बिशाल बिमिका ते माजुली बरनि बिनि बुमा ते बुफा खरनिनो असंसार याकारमानि यागलो जोंआफु थांगा बेलाय खिनो खारेक सुसु सिरायदक नि केबो नायनाय करै आफुनसि मिसिंखौ आं स्पेशली आं कग्रिजाक ते बरनो जे बरनि निजिनि याकंबाय बासाय माया सुजारतै जों बरनो नायखलनाय नि ईश्वर एकेबा भगवान नायख्लाय तंनाय गाहाम फोरोंथनि खांखाय अबयसै बरक जे बरनि याकंबाय बासाय माया साक बरनो नायतंनाय ताबो 5 বছর চলে दङ 2020 21 22 23 24 5 বছর চলে दङ बरक माजुली क्लास 6 सगैनाय ओमफ्राय ते बिशाल ते रिमिका कुसु बरक ता क्लास 2 सगैनाय एग्जाम पाइखा ता रिजाल्ट लिखेरका बुंते रिएडमिशन ओंखानि बुं स्कुल फीस रक आकरक नेक्स्ट जों मारिनाय इयारलि रिजागो स्कुल कमिटि रक आजागाव बेलेखने कॉर्पोरेट खालायजा स्कुल बेलेक गाहाम एवेनेजर इंग्लिश मीडियम स्कुल आबो साइमान मिया थांका गोबांमा जोंथ' पलिटिशियान बा पलिटिक्स नि बागै जे नभेम्बर मासाव थामासै ओमफ्राय फैसा बालुगै थांका आनि बागै मिया थांगै बरक बाय नगमालायखा बरक छुटियाव थांजा भेकेशन गाहामखौनो आपातत गाहामखौनो दंबाय जे लुकुरकनो आंगमनो कयनानै मुचुङो अ जागाव कनफ्यूजन उनानि कुनु गरै कारण जोंनि बुबाग्रा जत लेक्चार ओनसाका जोङो जे राजनैतिक बदल জাতীয় राजनैतिक बदल खालायनायाव जोङो रिटेनलि जोंनि संविधाननि सल्युशन एकेबारे कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन जोङो जे बुखुबाया सैयै रिनानि गसिनाय जों नांखाय बरक बाय दङैमानो सि तान बगै दङैमानखाय अ हानि टिप्रासारनि गाहामनि बागै ঠিক আছে पलिटिकल डिमान्ड जोंनि पलिटिकल डिमान्ड खायनायनि अधिकार दङ हानि बागै जों नुका आईपीएफटी फ्रु आं दंफ्रु आफु जों टिप्रालेनि बागै आन्दोलन खाय दाबु ग्रेटर टिप्रानि बागै जों आन्दोलन खालायलाय दङ आबनो हारिनो पाब्लिक रक जनगण रक यक सानानि माननानि मुसुमान बागै जतन मोटामुटी हिंतान बुबाग्रान लगी थानसाव लगी रिलायजाक एताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट एकेबा यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार ताबुक फात्सा तो बरो नन ग्रेटर टिप्रालेनि के सेपारेट स्टेट रिनानि गसेनायबा प्रेशर आसके माखाने बरक बाउंड बाध्य गई जेफ्रु रियासा पर्यंत जों सेपारेट स्टेट न मानानि चान्स कम जों ताबु बाध्य खायनानि परिस्थितियाव थाङै सबै मायाखौ नों नायदि जों विधानसभा 2023 नि इलेक्शन बा जों 13 जन एमएलए का जों किन्तु मेजिक फिगाराव थाङै मानलिया जायतखा हयतो तिनि যদি তিনি 3-4 জন एमएलए ओंखारबाय दिनै जों मेजिक फिगार दङै मानखौ जों टिप्रालेनि कक
KOKPIN Greater Tripura ni kok no sung honor tongui na sung nangkai sorkar asige tongui bang kamu কিন্তু তিনি কাম নকজাক ke ojaga BJP borok saisung no ojaga sorkar গঠন খাইনানি ক্ষমতা 31-32 এটা সিট manui borok tabu sorkar chalboi dong যদি নাইন থাঙ্গা ke BJP tabuk central government tongo state government bo tongo borok Tripura Motha no kam bonaiya Tripura Motha ni je demand je Greater Tripura land constitutional solution amno borok কোনো স্টেট নাই আউইনো টংই মানো কারণ বড় সুনো কাম নাই আবলে কে তবো চিনি বুবাগরা টংরুই চিনি মহারাজ ন বড় রেসপেক্ট লাই চিনি যে 13 জন এমএলএ ন ফল বড় রেসপেক্ট লাই তাবুক আ 13 জনের রেসপেক্ট মানে ন জনগণ রেসপেক্ট সিকি 13 জন এমএলএ সাবু বাইবা জনগণ বাই লুকুরক ন রেসপেক্ট হই তিনি at least চিনি ল্যান্ড রাইটস economical development, language, the historic overall, the Tripakhi jini je price accord, triangle ni je accord signing ka. Obo kaisa history, karon khomot jeng magic figure Kriti tui, jeng tini constitutional solution, dina ni bagi central government dai, jeng asuk laikya. Ajaga soi khaile ke abo ahino to manani kogya lai thangnai shalo IPFT bo khai kintu IPFT ni je high level modality committee by obo totally different horbai shal tabi horbai shal huke ngai di IPFT ni high level modality khaja puru kono accord sign kre kintu mo jaga na di nero union government ni head Home Minister tonga jago, Home Secretary tonga jago, ajago sini Northeast ni Home ni Additional Secretary tonga Piyush Goyal chongro, ini IB ni Director, Tripura ni Chief Minister, Tripura ni Rajendra ni MP, Tripura ni Khorok ni Mantri, sini Shukla Charan Nawati abai sini Da Vikas, tongo State Government English Signature Client Secretary, Tripura ni Chief Secretary. High level kaisa all India ni ajaga sign khaleka sini Tripura Motha ni supremo founder sini maharaja buagra botongo kai ajaga sini apruto LOP sini da ni mestongo sini Tripura Motha ni president sini Bijay Kumar sartongo bro khotam signature theke anka o accord of sign dok to obo hanyo phayabli o lukurok ni je chubamu lukurok je Tripura bubagra ni bisingti thansa ngkha o thansa ni bagino tini umsu jorate agogui tongo ke o accord of dakti implement khlainani umthung nung jung ba accord ke thino dakti implement khlainani umthung aboni bagino jung bawmate pressure riwi samu khaine da 6 month time bound ara time bound ni kok srai srai ke sije to accord time bound a time bound ni bisingo no abo khlai jago jodi khlai angkai singno to tabu minister rizakha hoyto jono portfolio ria ko department bai jodi accord no implement khaya execute khaya angkai sing mantri ya kadani kun bepar je kono somoy resignation rimano kono problem 6 month ka after parliament election ni pore da accord ni jedin sing accord sign ka afun jibina parliament election ba bising ngai ba o mas kaisa gari paika april mas tan parliament ni joto samuhu joto paibene apun pore working committee sanamai bising ni shalo o samu implement khlai jakna andolon khaime abuda na 6 month ni bisingo what the accord implement khaite nai bobo na tabuk ajaga je sijak mani andolon khlaime achi ko Romdi tabuk nagat ceasefire talk Nagaland by ceasefire NSCN chung by ceasefire ninka ceasefire to gulaguli khane ni kogi kising bu tabuk ceasefire haino apatot chini ti prasharok ni je mantai shokrai no rina ni bagi se o committee khajago accord khlaijak o ei committee khajak na hinke o jaga to andolon ni proshno no phaya tabuk romdi kok ni kok উদাহরণ হিসেবে एग्जांपल দিনা থাকে চিনি KOKBOROK রোমান স্ক্রিপ্ট
खाना যদি kokborok roman script চলিলিয়া পঙ্কাই जों खाना आंदोलन खालामनो কোন প্রবলেম করে আর তো আবো তো চিনি অ্যাকর্ড নি বিশিং খালাইবে কিন্তু চিনি অ্যাকর্ড নি বিশিং যে ল্যান্ড রাইটস নি কো जों তা ল্যান্ড রাইটস নি এই আন্দোলন খালাইতো না হেদা जों অলরেডি অ্যাকর্ড সাইন খালাইকে আম ল্যান্ড রাইট নি বাগে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নি বাগে তো ডাইরেক্ট ফান্ড নি বাগে जों তাবো আন্দোলন থাকাকে আবো তো जों অ্যাকর্ড খাইনাছে না লুকুরক তো একেবারে নং চিনি মিডিয়া চ্যানেল নরগো যতন আনা কংগ্রেচুলেশনস ইয়াফার লাইকা over telephone, WhatsApp, Facebook, just one congratulation. Yeah, for angka hino congratulation ano ya. Cuma je public rock, cuma budi we KOKPIN kaya hoka. Borno se congratulation ma jarong. Karon cung o ML mani TPS yo thangai porikhari we pass we cung TCS officer atau TPS officer mani able mo. Mongkai cini jonogon rock cuma hamzagoi bubagrani leadership cuma candidate senam ka 2023 cuma candidate senam bubagrana hamzagoi cuma butrika o budrina rono se congratulation ya farnani dokha okay naikhlai tongnai chini kaitor bhagwan god bono belanya hambai mario je chin bubagrano six hori ka hamto ni chini dofani bagi six saya nang yawi siri khogi tongo ke bono bo जों माने बुं बागैबो जों सुरि थाइ खालायो नांखांखाय बो आरामखाय तंगै मान खामो थामले दरकार बा आसो बरग्रक बाय हामिया हिनजाकनानि चिनि बरग्रकनो मथांनानि बागै चिनि बुबागा साइतो गुइ दङ कष्ट खाइ दङ या कैसासा लुकुरक बखाय खरसा खरनै हामिया हिनजाकनसे बिनि बखा दुख नाङै थां ओंखाय आं बरग्रनो बखयनि मुसुङो चिन जदिनो ताग्रमनि कगनिखौ बुबाग्रा करै साब सामल खाम चिंती प्रसार में सब सामुगन बगे आगु भी फेंकेमु कारण जे चिंती प्रसार में सामुगन इनके जों तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो तंगो जों गणतंत्र देश हो तंगो इलेक्शन उंगनाय इलेक्टेड खलायलायनाय इलेक्टेड उंजाक नेतारक और देश नो सावनाय इनके और तो राजतंत्र को ठीक न किंतु जों थानसा खलायथानि साब लगिरि खामु तिनि जे जों ईश्वरनि कैसा दूत हिसाबै चिनि बुबाग्रानो रहरजाक थानिति प्रसारनो थानसा खाय बरकनि हा कमाय दंबायखा बरकनि लैंग्वेज कमाय दंखा बरकनि कालचार कमाय दंखा बर एजुकेशन उपलब्ध उसुरि दंखा बरक पिरिं पर उइ दंबायखा बरनो किसा साबैया कय गोसोखांगो तलां बेहिनिसि ईश्वर त बुबाग्रानो रहर बिले के आजागाव जों बुबाग्रानो गोबां बरकनो चिनिति प्रसारनि बिसिंगनो बुबाग्रा हिनिया राजा हिनिया बुमुखौ इरिहिनो चिनी बुबाग्रानो जों रेसपेक्ट खाया हंखाय चिनी ककनो जों चिनी निजिनि लैंग्वेज नो जों रेसपेक्ट खाया हंखाय चिनी कालचार नो जों रेसपेक्ट खाया हंखाय बुइखा खायनोबा बुइ तो खलायगो ब्लगले गै आमन बगन जतनो कयनानै मिचुंगो फाइदि बुबाग्रानि जे थानसा ओ थानसानि मारि 3 बछर सेको बुबाग्रा थानसानि मारियो कैसा आंचलिक राजनीति बदल हाबैति प्रसानि बागै सामुं खायमानि मात्र 3 मास सेको जोंनो अल इंडिया ओ गोबांमा चबा जे रमदि नि झारखंड राज्य उंगनानि तेलेंगाना राज्य उंगनानि आजागारगो आफुरगो दागरमदि गुरखालेन नि डिमांड 55 इयर्स नि एबाब उइ दङ तेलेंगाना मानमानि 55 इयर्स बरो आंदोलन खायमानि यागोल मानबाय जोंले बिसुक इयर्स आंदोलन खायकेबा जों हयতো चिनि हाव तंगै जों आंदोलन खालायैनो चिनि हांना दंमोन किन्तु फातार हास्तिनि बर' फाइमां दिनै ब अबस्थायाव थांसौयैखा जों 2018 एमएलए माने यागोल कयेकबार आं निजि थाङै बाउन्डारियाव बांलादेशनि फाइनेराव रमैखा पुलिस डिटेन खायखा केस खायखा किन्तु खरग उसुगले आमतो हेके एमएलए थाङै बर्डार डिउटी रिमान नयबा आमनो आफुन चिमी मोटामोटी लारा नाङै ताबु जे जागाव आनि सिमना एरियाव जे जागाव ब्रिज दङ आ जागाव तलाव ब्रिज गै ताबु ब्रिज बायखा नरक थाङै नायमान जे जागाव कालबार दङनि आ कालबार जतो ताबु बेरिकेड खायरि बाय जाका हाद्रन हाते कत रोड बायखाय केसेंके जाते तैलाय माना जा किन्तु बरक लाइनि आमते हेके सनाम मारि बायखा अनेक लारा नांखा किन्तु ताबु जे अवस्था जे परिस्थिति त्रिपुरा हास्तेव जों निजिनि मानथाय तामा निजिनि कक थायनो जों
bo script by sinen bagi pronto last week go sing bo haike andolon khai chini porne jirong bagi thansa khai approval sing andolon ma khaike agi to andolon khlane naya CPM ni amalo বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্ট চলবে কিন্তু তাও ও জায়গা যে প্রেজেন্ট কয়েকজনা গভর্নমেন্ট তংনাই রক দেবনাগরী হিন বাংলা হিন অব সাব হিনবা চিনি দাহা অতুল ডক্টর অতুল দেববর্মা সে আমা হাইকে চিঠি রিউই দङ ব অতুল দেববর্মা বসে বাংলা বাই সিয়াংকে এফআইআর খাইদি হিনিয়া কই চিঠি রবি আমরো তো মানে আবহাই দুর্ভাগ্যজনক তে তাম তংবা চিনি ত্রিপুরা হাউসিং ত্রিপুরা সাংগে আসাই bui to kunu se saya pe sini be jing se jing pale ya nang lai tong le ko ja gauna sini buwagra thansa khai sini buskang ni shalo ti prasar ni mantai shoplai ni ti je suba su khai tong amo belai kotor te bolai jak nai kok ni angwan su gota tabo minister of state man ya do ni ubai no sa se de khapeng da yam ke lu pro krong na halai tong mani abo buso jorati ko ano minister state panditung cabinet panditung ria phantung tung MLA phantung tung ani kono problem kri bubagra je dagio bubagra je sao angam keno samung kai karon bubagra bai ani relation bui hoito saimiana bubagra bai ani relation 2014-15 rom simino bubagra bai ani relation kaham keje ai hoita IPFT khaimana kintu bubagra bai ani relation kaham agini simino bo saimano ang bomo hai borok bomo hai ke ang samung khlai tong do phani bagi buntai samung khlai tong ang MLA no botor jagiya MLA ni beton no botor jagiya ang MLA basanani othoba politics khane nibo ni ku aim tongmani কিন্তু নুখা ত্রিপুরা নীতি সিচুয়েশন অমহাই অবস্থা থাংসংখ্যা 2018 ni sikang ang je pro society ni samungkhai ang khorsa advocate ngui dokhani bagi samungkhai tongo advocacy khaite chini ত্রিপুরা sarong bo ang subai tongo ajora rogota ge 2014 no kaisang no mutu khai nam chu 2014 no abono actually sin boro bo jotono pogoi thangbayo amon se problem kebo abono serious khai once we kintu ang jebabe serious khai once we samung khlai ajora 2014 chini dholai te north tripura o ajora o malaria prokupo total chini borok serai jeta chini future chini next generation ni cherai kojona thike saideman 104 jona record simse anthony file tongo jung ang apu Tripura ni high court file khaimani 104 jona chini cherai rok malaria angui thui thangka abusi chini boro ajorao na kuno andolon tongo na kuno reaction tongo na kuno case tongo ang saksak torjoni samani kogi ang ajorao photo practice khai tongo ajorao jung mane a total case ni je khoros theke arambho khai je khalanya na mane apru jung da mongol ang chini kesho songbai mililai ya high court case khaika doctor apru 104 jona ni saja ase 2-3 bochor ni suspension bom hai obostha Tripura haste o choli tong khana ajorao tawge kintu tabu 2024 tong pray 10 bochor sikang ko ta ajorao mane amma hai ke Tripura sarokno subanani bagi te jing apru health abon sikang jing te health camp rok khayo legal awareness camp khayo ge jara parawo kuri borobo no jing blanket dog review sini NGO soite amma hai ke jing samung khlai tongo ajoran sini bono bubagra bai jing touch tongo ge politics phaimani main karon ke mono je o how CPM rok je Tripura sarno dongso Tripura sarni je culture Tripura sarni history no je dongso khlai to mane amo sing khoroksa porijak nui sing bhake amar ono sojo khai tong sinaiba inke ano damongol song ajorao chini simnani tabu bo BJP e khlayo IPFT khlai tomani ajorao request khai ano barongbar request khai pray 1 bochor moto ani nogo borok thangka nung buto bacha na yasa sinao Kwplai mangla last finally ang decision na kani nok din borok bai kok sawi ঠিক আছে যখন যেহেতু চিনি
ইতিহাস চিনি আস্তবল স্বামী বিবেকানন্দ খালাইজাম আবতো जों नुगै दङ मकल बायदि जों আগরতলা दङ कोर्ट थांफायखेनो गायति थानाखै लाइसु नुगो बेसिनि मकल आबरक नुगै मकल क्राय तङै माया माने साकनि थै ब्लाड प्रेसार बारेओ আমরক तामा तिनिसु जराति त्रिपुरा हास्ते जुदि CPM तंखांगाय तिनि महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट लाखांदे ओके चिनी इतिहास नो खतामनि बागै आसो सकमना मुसुंबा आमुसि चिनी प्रश्न आफु तंमान ये गोबां CPM नि फेमिलि नि नखंनि चिनि फरायतंनाय कलेज फरायतंनाय इउनिभार्सिटी फरायतंनाय बरबो बेफाखौ बुजिबायखे मसुंनो दंसनि लामाव लांगै थाङै दंखा चिनि कोन फान तंला खामु जों जुदि 18 नरै मायाखौ अ हास्तेनि CPM रग ओके आमथे हेकै जों बुटो बुसाखा कप्लाय इंखा सरकार फायके ओके दाबो टिप्रालेन निकक आप्रु आंथ विधानसभा सानसाव साफानो चिनि बर ताम्बा माने सुबिदा सिमी मानने मुसुगाव किसाखान पगै थाङो कामते हेके इंया जों कराक मा तंनाय बुबाग्रा दाबो चिन लिडार दङ बुबाग्रानि लिडार सिबो जों सामुखायने लिडार आनि मते हेके लिडार अमया जे नेक्स्ट इलेक्शन माने लीडर के नेक्स्ट जनरेशन बागै जे वान्स मै बस लीडर अमया जे नेक्स्ट इलेक्शन आं बाहायके जितिनानै नेक्स्ट इलेक्शन आं बाहायके देवशा खप्लायनानै आमु वान्स मै आमु लीडर या आमु पॉलिटिशियन किन्तु चिन बुबाग्रा इज नॉट पॉलिटिशियन ही इज अ लीडर ही थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन आबुनि बागैनो जों बुबाग्रानो खाबाय खुगबाय बुथैबाय मांबाय के पुरा जों बुबाग्रानो लगेरि दं बुबाग्रा जे सावो जों आमदेखिनो सामुखाय कासे के पूर्व मंत्री कासे का आगाम मंत्री अब है के जे साइबन त्रिपुरा मो थाने लीडर रो बले एक असम थांदा या आकोन बका के थियो जे बरो अथवा जे लिडार्स रो आकक जदि सावि दंगांकाय आं बरनो सानानि मुसुगो चिनि बुबाग्रानि बिसिंति जे थानसा खलाय जे सामु दंमानि थानसा खलाय जे मुभमेन्ट चलै दंमानि चिनि बुबाग्रानि बागैनि तो तिनि सुजारतै जों आगु गैफायखाबले इकै अजागाव मन्त्री माननानि आमु इम्पोर्टेन्सिया मन्त्री मानखान जे जतो किसु उइ थांगा आमुया मन्त्री बेता मानाबा मन्त्री मानखान के एस्कॉर्ट मानानो के ऑफिस मानानो सेक्रेटारिएट आसना मानानो कयेकटा दफ्तर ननो रिबानो इकै नों पर्सनल एन्जॉय खाइ थांमाने निनि मन्त्रीनि जे सुजुग सुबिदा आबो आमु तो चिनि नाहारबुंया चिनि नाहारबुंकै चिनी जे एकॉर्ड साइनिंग का त्रिपुरा सरक जरा चिनी एडीसी एरिया तंनाय त्रिपुरा सरक बम हाइके जे जेनेरल एरिया नि बर जे सुजुग सुबिदा माने दं माहिके न चिनी लुकुरक न जों सुबिदा लेनानि मुजु ते डाइरेक्टली आबो जों विधानसभा बिसिं कयबार साननायबा साइन दंबले 2018 बिसि सिमी ताबु सुजारातै ककबरक रोमान लिपिनि कक फनंथु चिनी ट्रिंग सालसानि छुटी फानुथु चिनी त्रिपुरा सरकनि जे बाजार नि बुमुं हाथायनि बुमुं गामिनि बुमुं रक जे ककबरक हयते रोमान ककबर बांला हयते ककबरक जे तलांनानि आबरक ओंखाय आबरकनो उसुगांबो नरनुखना जों एसेम्बली बिसिंगो आमनतिबो जों ककति सालायजा जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आबुनि उत्तर रिखा जे तीनटा ताकसुरति ककबरक बाय सलायजाका जेटा आगि बरमुला तमनि हाथाय कतक सलायजाका अमहायकै तीनटा जागानि बुं माने गन्दासरा के गन्दा तुइसा आमते खलायजाका आं बरनो सुंका मनो एसेम्बली बिसिंगो डॉक्टर आफु तमनि नरक एसेम्बली तमन जे अ जे तीनटा तामनि बागै आसो समयनांखाबो तीनटा आफु कयजन रुलिं पार्टीनि चिनि त्रिपुरासा नेतारनो आनि खुंजु सखयो एसेम्बली आसो गुनो फिस के सालायो आम साम्प्रदायिक आरे चिनी जागानि बुमु कामिनि बुमु थाइप्लक फांरनो चालते बारे खाइसो आमना ता थाइप्लक फांखायना अब तो साम्प्रदायिक को गेबले चिनी लुकुरकनो जों चिनी मानथाय रिनानि चिनी इतिहासनो जों तेसे मथांनानि अब तो साम्प्रदायिक मान्या ककबरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिरिनानि अब तो साम्प्रदायिक को गेबले के आमति हायके चिनी बररक पावारनि बागै राजनीति खायनानि बागै जे हायके आगिबो CPM नि आमलो आइन पिटि हिंकेनसे साम्प्रदायिक को आइन पिटि हिंकेनसे बलं बरक को हायरकै विधानसभा बिसिंरगो न्यूज पेपर रगो सैजागो आमनो ता चिनी
माने वानसुनानि नांगौ जों भाबिनानै नांगौ जे दिनै जे इसोक आगुयै फायमानि इसोकै जों एकर्डआव साइन खालामनानै आबो बुबाग्रान जारि सेवो ओमफ्राय दाबो जे कयेकजना बुबाग्रा बाय जाय खायजाय रंखिनो कयेकजना लिडार साव बुबाग्रा नुहुनिया हिनो आरो बहुत बुबाग्रा बले त्रिपुरा हाव लक्ष लक्ष त्रिपुरा सातङ बखायबा माने 1 লক্ষ বড় বাই কক সাইমানানি আমি তো অসম্ভব লে তো ফানুসে বলছে মানসা তামকরই তামগনাং যতন না বল সুবাসু খাইয়া কই রাং পয়সা পানি ফানুতু মরাল সাপোর্ট পাই ফানুতু বুবাগ্রা খাইতুলে আं তো খাইয়া কোন ফানু গিয়া যে যেমন তাবরমি কাইসা অপারেশন নাঙ্গই তো হাপো আজাগা বুবাগ্রা নাকাই 50,000 1 লাখ আমা হাইতে পুরা সম্পত্তি ফালিছে মারিবেন না आसके खाइतुं के अथच त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार फन आसक साहाय्य खाइमेना चीफ मिनिस्टार के बाकी कैबिनेट मिनिस्टार प्रामबाबो सरकारि सुबिदा नाहारि सरकारि नि जे चुबासो आमनो सिरियो किन्तु चिनि बुबाग्रा खाय बिनि पकेट नि सिरियो ए आर डिफरेंट गाव जागान बुजिना नांगौ ता चिनि लुकरो चिनि लिडार्स अफ त्रिपुरा लिडार्स अफ बुजिनानै नांगौ दिनै आसक लामाव नखरै चिनि बुबाग्रा जे साम खाइतो माने आमफ्राय हे खरबुसो लिडार्सले नखरै फैकेबा जों शुद्ध शिक्षित एजुकेटेड हिने तंगा बायसिमि बुंयाबले बुबाग्रा उगलगो समालोचना खामे बायसिमि बुंया फाइदिता बुबाग्रा नगो फाइदि बुबाग्रा बाय कक्सादि बुबाग्रा न साजेशन रेडी अबश्य चिनि बुबाग्रा बो खानानाय किन्तु बुबाग्रा जे सामु खायबानो नुगै बुबाग्रा ने स्टेप न बिनि अफ स्टेप बुलुंगा ओ स्टेप बुलुंगा आमफ्राय हे के सावै नगो सांबादिक रमन हुन कक सामा बायसिमिले चिनि त्रिपुरा सरक डेभलपमेन्ट निया चिनि त्रिपुरा सरक कुसु सागाव काई मांगला किनि आं वानसुगो किसासे त्रिपुरा सिनाय नुनाय रो आमफ्राय कक हिसाबै दङ जे अन्तत इ त्रिपुरा मथनि इ तमुंबाय ओ तमुंबायले ओ त्रिपुरा मथनि लिडार बले त्रिपुरा सामुथान गया अमनि फिरो मुंबाहायनि যদি আশিক্ষিত বড়গ্রক অমো হাই যদি কক দিছাই তংখায় আমনি আনি ফিও অমনংনা নং ফাইদি त्रिपुरा मथानि लिडारसिप बिसिंति मोथांजाय अंकाय मिनि बिसिंति मोथांजाखुं नों आगौगै फाइदि बिसकांगो सेक्रिफाइस खाय फाइदि सेक्रिफाइस खायoi नगसिनि आचुगै सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक सुयुइ रिमा बायसिमिले निन त्रिपुरा सब मोथांजागला किन्तु जे मानसा सिनि बुबाग्राले लामाव नंखरै सामु खायदों सेक्रिफाइस खाय सामु खायदों जों नुगो गोबां लिडार्स रकनो ताबु जे सोशल मीडिया नगो आसुगै जे सुइ तंनाय रकनो ठीक आसे नो डाउट यू मे बी एजुकेटेड पर्सन आबो कोन डाउट करे किन्तु नोंले बिसक सेक्रिफाइस खायकेबा नों बिसक निनि सेक्रिफाइस खायनि दफानि बागै नों तामु खायकेबा तिनि सेल जराते नों सरकारि सेबक खायै आजागानि कगैमाया सरकारि सेबक खायै 60 বছর পার উসুগৈ सरकारि जे सुजुग सुबिदा थुंक्रय बेल जोंहागि बेल चामाहाय पुरा थुंक्रय योग खरगै बेने पुरा रगै चाबायमे परे हाय ता पॉलिटिशियन हायके कक साइतों खायतों फुनुदि सेक्रिफाइस खाय गांधीजी सरो बम हायके निजिनि बे स्वाधीन खायनायफ्रु बम हायके सेक्रिफाइस खायके चिनि बरबो शिक्षित कमिया जों जतो साइमन शिक्षित कमिया किन्तु नों दिनै सरकारि सेबक खायो हिनै लाख लाख बेतन मानि दङ हिनै नों आ बेतन नसे हामजागै दङ त्रिपुरा सानबागै कुनु खालायमेनिया त्रिपुरा सानबागै 2 टाका खरस खायनायके बोसागै थै थांमा हायं जागो আগরতলাও 1 লক্ষनि सोलाय पानो चिनि बरबक ताबु नक तांबायखा 3 तला 4 तला बिल्डिं तांबायखा तंब्ले चिन बरबो डॉक्टर इंजीनियर गोबां टीसीएस ऑफिसर टीपीएस ऑफिसर हाकिम दङ एडवोकेट दंबायो खरबुसो निजिनि बायथां सेक्रिफाइस खायाखै बिसकां आगुगै फायकानो साद केउ फाय शुदु न चिनि आन्दोलन चिनि चबाव जों जेफ्रु नंखर रोमान स्क्रिप्टनि बागै चबा नंखर खरबुसो एजुकेटेड पीपल फायकेबा नखरे
যতন কামি বড় নংসে ফাইবিলে একে নক হাসুগৈ অম হাইকে কমেন্ট খাইনা বাই সিবিनि दफा मोथां जागला चिनि बुबाग्रा लामाव नंखरै सामु खाइदों लामाव नंखरै जोंबाय बाक्सा आन्दोलन खाइदों चिनि बुबाग्रा कि अशिक्षित देबे चिनि बुबाग्रा যথেষ্ট শিক্ষিত যথেষ্ট রাং পয়সা दं जुदि इमुवेबल प्रॉपर्टी रं कांके गोबां इंडस्ट्रियलिस्ट खनसे पाइगला चिनि बुबाग्रा नगो रां पयसा कारण बिन दादु संनि बिनि थागु संनि जे राजबाड़ी रगरी कलांबायखा जे शिलं कलकाता रग कतर कतर जागा हार्ट ऑफ द सिटी रग 15-16 कानि शिलं हाय जागा रग जागा दङ मिनि शिलं रग 40-50 कानि जागा दङ होटेल रग दङ गोबां दङ रां पयसानि कुनु माने बसायसु चाइ थानानि अथ बिन फेमिलि न नायनानि कुनु बियाल करे हायस कोटी कोटी रांनि मालि ओ तंनि मानखामले लंडन रग थांगै USA रग कैनाडा रग जागा पाइ तंनानो तंनाय तंनाबा बिनिबो तिनि 46-47 বছর হই थाङा तिनि पर्यन्त संसार खायाखौ कायजागियाखौ बे चिन्ता खायनाय ना नांगौथा जोंबो एजेति प्रासा हिसाबै चिनि बुबाग्रा चिनि बागै ताम खायदों नक आसुगै शुधु समालोचना खायो सेक्रिफाइस करै केतुनियाबले आं जतन कयनाम मुजुं जत लिडार्स बुबाग्रानि बिरुद्धे समालोचना खायदानि बन्द खायदि चिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे समालोचना खायखाय ओ तमा कसम रगबो आराम नांजागो तंथक जागो ओ तमा कसमनि बोसारो चिनि बुबाग्रानो बेलेखनि चले जागै दं किन्तु बुक्ति सारा गया कारण साखाखाय बरकनिबो प्रब्लेम फायमान कारण चिनि बुबाग्रा जेबे सामु खाय दङ आबो बरक त्रिपुरा हासेव नुखा प्रमाण खायका नि त्रिपुरासर थांसा दिगेन थांका शुधु बुबाग्रा लिडारशिप बर कुनु साया बे साबो साइतो निन बरक चिनि त्रिपुरासर साबो अशिक्षित बरक देहे যারা শিক্ষিত যারা উচ্চ শিক্ষিত এডুকেটেড পারসন রকছে অমহাইকে কক সাউই দं তামন বারা কপাল হামিया ताम दंबा किन्तु नानि दि नों ओ तंमा कसमनि बोसारो सामु खालाकनि बंनि तेबो शिक्षित दङ सिरिसलाय कत पीएचडी वाइस चेन्सेलर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस रक दंबायो बरक केबो बंनि तंमा कसमनि बिसिंगो केबो अमहाइके चीफ मिनिस्टारनि बिरुद्धे बरक केबो कुनु ससियेल मीडिया सुसुइ सासा साया जोंबो अमहाइके जों बर' लिरा नांगौता चिनि जायगा 184 जन राजा जाय थांजाक बंशरक जों तामनि बागैले तिनि आसुक सेल्फि जों लायखाबा सेल्फि याकाना नांनाय सेल्फि जेदिन पर्यन्त याकार मानिया सासिनि बर'र जों कुनु दिनो बोसोखांगौ आगुबै थांमानिया जों ग्रेटार त्रिपुरानि सेपारेट स्टेटनि जे चबा आमनबो जों हायनो अमहाइके समालोचना खायलाय कुनु दिनो सक्सेस खायमानिया नों झारखंड माननाय तेलेंगाना मानमानि अब आहिनो मानया चबा खलायसे बानानाय स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट न हायनो गिफ्ट रिमा हाइके कुनु दिनो नन रिगला नों आंदोलन मा खायनाय चबा मा खायनाय जोंनिया खरकसानो सांबादिक संग जों समायथांमोन दिनो इनके ग्रेटार त्रिपुरानि बुहुर माननाय हिनि कैसा वानजि सांबादिक संवान आं साका ग्रेटार त्रिपुरानि माननाय तांनाय तंनाय किन्तु आंदोलन खायनो नांनाय के बसुङा जेराव बुसु समय नांनाय आं बर आफोरनो साका जे राम मंदिर स्नामानि कयदिन सिगां प्रतिष्ठा दिवस राम मंदिरनि थांनाय फेब्रुवारि मास प्रतिष्ठा दिवस लायगा राम मंदिरनि बागै आंदोलन खायमानि कय बছর পরে राम मंदिर स्नामान काहिनसिं प्राय 500 বছরनि পরে राम मंदिर स्नाम जागो गवर्नमेंट इंडियाव बीजेपी सरकार अनेक बार चालु खबरबो दा कन्टिन्यू 2014 सिम बंग चालु गइतो राम मंदिर बुफुरुं खानों चिन्ता होने 500 বছরनि পরে जे तेलेंगाना रो 50 55 60 বছর आंदोलन गाहाम खाय कराके थांसा खायमा परसे मान बे सिंले चिनि बिसिं जों सांलाय दंखा तेकासे साइड दंखा जों तांगै चिनि जागानो रिनानि जों सेपारेट सेट नांगिया बे खरकसा एकदम हाईली एजुकेटेड बरक साइड दंखा हि अमपुरा से चिनि स्टेट जों बयनो अरनि रहमा परेसे जों अरथ सुस्थ खाय दंनाय कामरो आमतिर कक्स खायनारो आमो बेलेखिनो जाय के ओ वानजै
reporter anu sungo ke norok bode 500 bosor naisingui tongnai Tripura ni bagui hinsu kang sagabono ari bai 500 bosor ya 1000 bosor pangthung tobo chini andolon jari tongnai jeng banchina nangnai o nijini hau tongi jeng te busuk buni selengi samung khalaisinai jeng banchi tongnai hinke jeng andolon jari maton chini political demand greater Tripura abo tongnai chini bubagrani leadership bubagrani thinang bubagrani future bonobo jeng kaijak nungnamu jungo bo besaboti khei bini bongsho tebo chini maharaj sanam kalangna nangnai abo jeng bono request khlaijak jeng tabubo asai tongo bubagra chini kokno nargani hini he chini bubagran proti chini bishwas tongna nangnai poito tongna nangnai parani boro kamini boro to jotono bishwas tongbayo kintu chini koyekjona highly educated boro rok kai chini bubagrani e proti je hamia samani amrok saya norok bujidi respect khaidi nangkai phaidi bubagrani aro jeng tolangmai tongo jengbai contact khaidi Rajbari thang kok salani ta tam solution to kinu noga asuk social media abo rima baile chini dofa basakama gulak othoso buini dofani boro sujug mannai iko Tripura sabai Tripura se sajak laiya boro nijera se nanglai tonglayo o jaga solution ni kunu tongla kini buini dofani boro hini tongo tebte hinjak nai আগরতলা যে টঙ্গাইরো এটা সারা 3 টাকা 4 টাকা বিল্ডিং কামই টঙ্গাইরো বড় গ্রেটার টিপালেন নাইয়া তামনি বাকি হিংকে বড় ই আগরতলাও টঙ্গাই ওয়ান দি টিপা মিলি তখন বাকি বড়নি সিনারিও জুদা আপন বাকি বড় টুকিলি মহারাজ জন্য বিরুদ্ধ খাইও বড় গ্রেটার টিপালেন নাইয়া আপন বাকি কিনে তো amuna jung bujina ngai je kaise separate state tau Tripura bo kaise separate state Meghalaya bo separate state Assam Manipur Mizoram Nagaland Arunachal Pradesh kaise joto separate state bile Kolkata ro joto janane separate state ngesing o hani Tripura saroki chini Assam jaga pai nok tangja kri haide abo motamuti chini Tripura 90% Tripura no support khlai tongo para tongnai phanutu Agartala tongnai phanutu omo haike social media bo othoba directly ano othoba kuno jaga ang omole sijak nu yako othoba samang khnai ko je greater Tripura ne birod khlaio hini tausu jari khnai hota jodi kun borok jodi omono birod khlai tongkhang to jara politician jemon ta BJP khlainai Tripura sabo kabon political bokha bisingo musung tongphana borok saira gya ampi hayo tong jenon Cpim khlainai ro borok Tripura separate state to saja gya borok oro জাতি উপজাতি Tripura সমান যতন থানজাকে जों खायबुफोर बिरुद खायकेबा जों वानसानि बिरुदे साया कबले खायाबले जों तो चिनि एक्जिस्टेंस नि बागैसे जों बानसि थानानि चिनि फ्यूचर न जों थिकै थानानि आमसुबले जों किन्तु बर बाय तंगले जों के इंडिया दाबुर ओनलि 27000 crore budget इनका जों Tripura सार बसुक माने बार 5000 crore माने ते बाकी बर डेभलपमेन्ट नै बा इन जनरल एरिया बो का अमरक साइमन नंग बुजिना नंग गाय जतन राजनीतिक एबो नखनानि राजनीतिनि डायलग खानानै मुसुगो राजनीतिनि बिसिंति खाय बिसगं आगुन फायदि शिक्षित बर जतन फायदि हाइस कुनु प्रॉब्लेम करिबले नों दफानि बागै कुबै सामु खायखांखाय नोंखाय तां राजनीति खायमिया तंग खायनो न फायदि रेजिगनेशन दि फायदि जुदि साकर नों सेबु खायखांखाय सैक्रिफाइस खायफुं दिसिन Tripura सान बागै आं तो आनि तो रेजिगनेशन दिने आनि कुनु प्रॉब्लेम करे महाराजा खाना जुदि रेजिगनेशन दि दिनके खाना दि माने कुनु प्रॉब्लेम करे ओ जगह मंत्री चानानि मंत्रीनि जे सुबिदा ना हनानि अब नाहारमुंया जे नाहारमुं लुकुरकनो बाहायके सुबा सुखलानि आं आबनो सेलिब्रेशन अब आं खायनानि मुसुं तामनो सेलिब्रेशन खायनाबा जेफमाना फुल सेलिब्रेशन खाय ननो रिनाय कग रिना बायसिनि आं सेलिब्रेशन आं बिलिभ खाय ani believe ngai kuwi ma tongnai nung samu jepru chawo apru nung celebrate khai iba ma ten khorong mondir de thangante edisio go BJP ni khate mondir de jakhan abo hai o ekta Bila ni ta tam tongba satu ka boni union minister tong boni Amit Shah sung tong borbai kok salane sung to oroni BJP be kun kok sebele chini accord sign thani chini accord signing thani sung oroni BJP rok bai kok thaisa pan saya no nang tini saitu
어른이 있으면 그는 꼭 대접은 세. 아자고 제딘 사인니까 아 사인닝 프로그램도 어른이 집 미니스터누게. 홈 미니스터 성세 라스트 피게 집 세크레터리 소이케게 진양 소이케게 그 홈 세크레터리 니 버럭 소이케게 그렇게. 얼로 세누고 버럭 그 드랍. 오케이. जों अरनि बिजेपि साङाव बेले जों बर'नाव दिबे जों सालायनाय साखाव सालायनानै बिसिंथिनो जों जत बिसु खालामो जों अजागा केबिनेट खरंनि रिजाखा अरनि मुख्यमंत्री सं अरनि बिजेपि नि प्रेसिडेंट सं रिबाबो सेंटर सं साइमान चिन त्रिपुरानि अवस्था बाहाय बिजेपि नि सेंटर नि जे लीडर्स कतर तंनाय त्रिपुराव तामुंखा 1946 तामुंखा 1950 तामुंखा 1970 तामुंखा ताबु बो अवस्थाव दं आबरो जतन साइमन आमबागे बरक बति प्रशासन प्रति कैसा सफ्ट कर्नर दं बंनि बखाव बरक सुनो सुबानानि गसिउ आमबागे जोंबो आबत दाबनो एकट साइन खायाखै जों दफानि बागै बिसखौ तुरु आवगबाय थानाय चिनि बिसिम दालाल बांखा दालाल नेता tabu ngo tamse mu ekonomi se tibio kabang ma dalal neta tabu ngo sapai khai tu nge o dalal neta rang no Kriti sing no podowo budu khache chine according nai ni sai tadal thok nai dalal rang no chini tibrasan no tam khe bujong nai ang belai wana mak lai jabu bai ba Kriti sing Deborma, salbusuk hapung hatai hasu wuri tibrasani muyasanai ban nok kisik tongnai garing tongnai timan yang tongnai dong thani naija buisana chini maharashtra naikable bokai pumul chibi naiba bo agi ba congress president tongable ulo epui chibi boti bramata samui kabui akui thangle bokai salbusuk naikya এবং ববুরত আঙাবো কথা কুইশন খাই কৃতি সিং দেবর্মা ববুরত আগি বুরত মুফুর বুড়ো কাজা খায় সাবাই কাজা ও সাবুর বিহি প্রদুনি ক উমানো বিবিজি কেটু ব সাবুর বিহি ব মুক্তই বাগে কোনো বুঝারে বিজেপি তো টিব্রালেন নাইয়া গ্রেটার টিব্রাবলেন নাইয়া এবং বিজেপি বুকু খাইছিকা প্রদুত ছয় মাস কোনো কখাইনি আনে ओंखाय ताव टिब्रासाराव ताव वानसुबो बुरलायनो रायनाय आंखाय वानसु बुरलायनाय नि कमानि गला थैनानि खाय थैजौ तो बुरलायनाय थाङिरो लनाय पददव हाय ग्रुम आगि उ कथानि आमालाव माय नाय कथाखौ पथर दुबसर को आइन खेरगा सरकार वानिरंग जागा बाग्यानो को फरेस्ट लैंड नो 그다 Cpim 지리코블레 버섯들 버섯 সময়시마 거미에 25বছর করতে হবে চেনাটা বাবুসং জিতেন বাবুসং আনে মুক্তি অপর দেবরমাসং বরং মিছিল খাইরবলে নে টিব্রাসং তাংখাই বুজংনাই তাও হাইনা হাইতা রুলরু রুক স্লাইয়া নেতা বসলাইয়া রুলরু হয়তো তাও কেসাং নেতা আগে খাই কেসাং নেতা তাও খাই মথা বিজেপি নেতা আইরক ফুলে ओंखाय बनर खांखाय माने ताव सालायते बुजंलायता चिने एकर बट बदिखायनो बारा कगा खायमानि न ताम सानायबो बं परिबार थाय दङ चिने हान ताम बांनानि निने राजबारि सुद्दा नि याव करिका जत्त करिका चिने हानो ताम बांनानि आपोय तो से ताउन तमले जे तिब्राले सानाय रङ बकायसे पण गुसुगति सलिया माने तला मांखि लागिया बिनाव तला खिगलेमानि साबित दंलाय आंखाय मन टोटाली छाया गाजेना खाय होबायथ' तिब्रासा गाजेथ' नै पदफुल बुटथु 18 गाजेथ' नि बुट लायखा पदफुल तुका बिजेपि न 21 23 गाजे लायथ' नै 42 सिद्रै आन्ध्र सरखा दाबर बाय चलिमालिया दाबर तो फानखलै पदवसे थांनाय फायदिसि tinggal saka tibrasaro runur nai bor bulbeka khaide nai
বনো বুট পাস খাই খাইছে একর্ড নাই হয় একর্ড ফুলফিলিং নাই হাকে খবর বাজে রালাইব নাই এই একর্ড ফুলফিলিং না ফো চিনি বুগ্রা খাও বসংনো থাকো বহাই নেতা দङ বহাই চিনি মহারাজা नि কাবিছে বুট রালাইনাই অমর অক্ষা সংখ্যা গাজেনাই গাদেনাই বংশ नों तामुंल' तामुं यावोआन सुया दाउते जों बिसा कक बिसे दंनायखाय मुसु सै वा तक पुन नि साइदो आबरक ताखनो उंगो फायाको बख्रगो माने बम तम हाबिया जों कमन चिनियो कम्युनिस्ट दंखा ताबन सिंता खरनि मादबारि ककजाखा सिएनि त्रि ताखै ताम उंतो ताखै सिए Sabo kerja, saya mana kurang baca, saya kuno kerja pun, oh jaga, apa namanya ini setiap tu dengan jeng banci di narang mana, chef kai mana, lagi kurang buri jauh sabo, nak sungai witai ini, ayam gong hakor tong, kalau salah nak sungai ini nak kira gong hakor kalau kerja. Tahu nggak yang gong hakor tunggu, lah sungai udah him nih pada him naik pada saat, sisi him naik, itu sih naik berapa, mau nonton sih sana, berai, do to MDC, EM, tamu menteri mana, bukan ni tamu tim orang ni, tai ex MLA ro, ex menteri ro, tai tamu, tunggu ni IPF ni menteri kiri kok saya tunggu naik. Omo sini ingko se effort se buddi ingko no pratima bumi no buddi kriti sing depol mano dena sabka sunai o jatno kafi manai barbar hai maso soyong ishor joli jagai kasu kaiba kasu jagu nuani amalo flat thai ti tori bathar bai mahai de mutar kable wa bai sui ko hui takma bali Raskobora, Ampura, kemana sokable, bukule, di prasat tim ni tak tahu sih sokong kai, buicim ni tak nampak nono bertahan yang kongai dah. Aku tu sama sotin santai, ko humista, dosul babu cip ni tak perlu. Aku ikai ya, orang kabinet pun iya ko, majority boro, boro ja tai kore, tepung kai kano. Tok kari mu puni cari nabu cari mana bola. Bel ketino, togui aku mana sebentar tadi kamu mungkani tadi, nang man mata naik, nang apa tai mata ye mata naik. Oh jaga tu, oh dalal neta aku kai tong meruk se. Jauh kai ting dalal mayu, sama ketang pru, sama aku Motha ni pru, sama BJP ni pru, sama IPF ni pru jauh dalal. Dalal mesti maksudnya. Mana tamai bijapor, bibishon, wah. Raja baik cuti kaimen, jekuno sorbarat kyo rapu di tolbai ketana sekan. Tripura len bagiran Tripura len tongang mana. Aise len ini bo, usang pori kena kabina kono suki. Sabo kela kerja. Raja jangan Enggak perlu dapat terus kayu, bo munti main bo isya kayu. Nunggu bono munti kalau apa lagi ya, kok apa kuno permana to, bono munti nang keba, bini tale no tong kamu beli, anggo, oh kono tampil intro dekata, kus milega, konstitusi sekolah kono saya tong kamu lebo, arwah itu bono tamu bo Sada yang ini perlibat kerja, apa perlibat kerja bono musuh sui wa kok mani nukap deh, engkau apa naik rokok, buting kabo, wana macam cerita bono musuh, nggak cito dia sama ting saya tunggu, betul basic saya, engkau rumah bakok narbita, engkau without greater Tripura land, nu compromise engkau compromise kami yang kaya kau kono ini di mana satu mutu terno di waktu kira di sini. Ada, nggak kita berputibat kaninta, berputibat mangita, neng wrong step na congkai, wrong step kok aku makanya,
गाव दालां गुस्थिरखौ टाउन दंबाय बरबर थालता त्रिपुराव हाथै खापुं मा कागला खौपि मुसुकजागोन मुसुकजांनाय टियार दंनि गरं नांगौ टियार दंनि थालता तेरायाव खासिगाय थकजोंनो खासिगाय रिफिगि खौपि मुसुकमोन मुसुकजांनाय थखाय आखाय जों ताबु खासिया दफान खासिनाय दफानखाय प्रतिबादि खालामो जे रयेल फेमिलि निजे माने बुफाबो कि बिक्रम देव ब्रह्म एमपि एमफ्रु सिक्सिल सानलायो टिउजे दिल्ली थांफ्रु बरंगां हरिनाथ देव ब्रह्म ताइकेसा सामासन त्रिपुरा दा बिजेसं थांलायबाय किरिट बिक्रमनि आरो थांलायनायनि एपइन्टमेन्ट बागै थारमाने हरिनाथ देव ब्रह्म जलिदागि जोंनो साबायो दामारा थांखायनानै थांलिया दामारा खिजुखाया ओंखायबा दामारा दामाराखाय हुक दांफ्रु सुसुगौ चेख्रा बियाव चेख्रा कस'निसाय कस'से दंबाय सिबो बर' रयेल फेमिलि आं खबर बायद्राय दङ Bugra, long live, no. I look for Tibun, I mato. Holong I mato, I bring good steps here. Jobulia, Bukasa Hamang, White Cheno. Tibun, my look to Royal Family, Royal Family, Chimiltin Dero. Agi Dalan, Kasa, Secretariat, Agini, Arosab. Dr. Administrative Sabo, Dr. Administrative, Dr. Buniboro Mumple, Umakanto, Das, Vijay Kumar, Dr. Buniboro, Evong Doto, I am Patan Boro, Family Secretary Night, Tumba, Tampon that in, Soina Simli Kajon Dudon Anapurimi, put Tapan Hakatana Bagim on the blade, Kishu Krible, Ejerino Sahib ceremony, what Agini, Cambridge, Pat Kajak, Mondombulia, Chiniaimi. Single Nijitan de Burma, Abru Ayapa, Tagitalia, Kolangi Tikabla. Upon me, there is a Kepler, Bubula Takaba, Nini Prodarna, Nusiki to Kaitagiri, Nanibuda, Nankiriza, rather, Formusato, Abu Sagiri, among Tam education in Lasan Namalo. Tomau, Radakishu, Biplab, Kishu, Doino Manico, Smiching. Grui. Saitong watch and acts of Sidon, Radat Nira, Tokali, Tripura, Sungini Hainka, Abrogan Tam Kagabla. I ain't in study. Isanton Romani Smith, Ho and the Haboro, Tripura. Tam Kagabugan. Unkayab. Nin language for Nunkata Kaya. Nini Secretariat, the Linen of Tibrasan, Sagri Daya. Nung Jotono Aro into Tampi mechanism, administrative mechanism ni workers. Doctor Borniboro, Gapon Simindo, or Habable, Muniboro Habi Doko Kaitokable. The plan Kayata, local Cpim ni Mungri, one people who will keep high. Congress to Budao, Nungaputamito. I will bagino, Royal Rulay ni Tansi. Royal Lokshabha, I'm a great. About that, Royal Boom with them, Komot Pinanai. Musno Kapai Kaimai, Kapai Kaimai, Mokol Mukti Payawui, Bukara Tikebaka, Bukara Tikebaka, Kupi Pulu, Kupi Pulikama, Bobo. Gorno, Titus Musadin show. Jemaseton no, Tamusadin here. Taisi musadi kam koto na woi, mitim kota nai musalai. Hat sumudru terno juga kotoiro. Hat sumudru terno juga kotoiro. Nenglam no ida, nu kompromis kimba. Nenglam no ida, nu kompromis kimba. Omo haite na to kaya wi hada te kono elain gu. Mungkin itu lagi kita kamu. Kangen lagi na to kita. Ada. Wi hada te kono tanpa itu salai. Menteri orang bak person lain bangsa menteri, kita menteri nato kan.
अब सांगमा होता अब नाटक साइमन बा अब सारा देखन काल दो माने अब खाइ को खाइ का मुसुमा काबाय खाइ मा हाइकले जों माइना खाइ मुसुङाव काबाय खाइ बिया दिबा गदै जाय मालिया ओ ताल दो बकुन से कोक्तै साइ मालिया ता माने नि बा मोटा मोटनि अधिकार न हरन खाइया सेका मुसुइका और तो पुलियानो बिनि को आरोनि कुतली फाइया नो कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटर टिप्राले ओबत कुतली फाइसुक काबले दांग दांग ngang sanata obtiba ko bijerang kolbai Rajiv Sukting ka ekor laldenga wa ekor khija laldenga ekor khemakai punang rizomangka kenutai kumuni dam Telangana nama phano Chhattisgarh nama phano Jharkhand nama phano ba u ladangam phan ko ekor khayable sukti khlayable sukti khay mangkhnable pro gauraba ko tamse ko etitie bai bo loli bai bo sukti khan dosro tong sukti nile bus baste bain khayba khayma krible omo chini tibrasangni mokolo haking ja sarmani khlaija kata taw hoito borok khana to jakla o angde kokku bisamani abo ano sei musuk wang nai kenu ulo ang thimaya glo phano bo salo omti dino o kok seklang mana mo kubin sakar nan angagi bo saka bugaran tehra tung lungai nuka nu compromise tamu compromise ke ba au seng semua babaksan ta yang kapu nung constitution solution ba duida article 2 and 3 and 244A abuda buta hai sai to maka pa kya mari pe ko na lai ba to kenini commitment to ngap ke dia play dono sadharana public no nung no compromise without greater people land ngai biang le nung thaga ba ro ni ko ya ka re biang khalangka au se mas ne ble kem chen naredino chief minister play ka on the pradesh ni Indira Gandhi ko ya ka ri dam se mo Telangana ra ya ka ri mamangka kem chen naridi mala malangka malangi ble Telangana Sabo tu ka Chandrasekhar Rao Congress velen ka 2013 bo agriculture minister ka umaya glo bini Telangana implement khaje gya bo minister yakar ka MP bo yakar ka boot MP boot bu se pass khaja ulo onoson tongka tongwise bo 22 din da 20 din onoson tongwise bo Telangana rajyo Congress ruble bufur kathai mamani nukaba Indira Gandhi by TUDS Elenika 16 tui abo galai ke borok dorbama khaja to Indira Gandhi kini borok mi bagai nahama baise bo unko 2000 ko 1993 salo 94 salo riruble la 84 salo riruble 6 दिन आगे को इंडिया गवर्नमेंट बाय इनको महारानी कंचन प्रभात देवी इंखाबले नंगनी त्रिपुरा सारनो जों नायकलनाय जत्तनो खलायथननाय मुंसा नरनो देरारक्लाक माने आय आबन नानारखा एवं सदर बलबय पेटरबो साका आकक नानारखा नारिगेबले बुफुर नारखाबा TNB ekor purbo tinta sinwi lamar maka suka bele poro tajiban ini bay ekor mutu buful le kongdar khaba ngai usukang high power model committee ni khayuka NC Debroma IPFT bay inko BJP mamangka tamangka ab to kasha referan nakito buksa mang sedula ebong tamon tile nor khayeba land rights sami jago state ni jago yada economical power sami jago state government jagi oda kendro direct oro sasaka ba direct fund nong rohnai ni sasaka 6 din direct fund ranai chung ni sasaka samanu jabdoro result next nungai busi jora porong ko tawang advance sana na yobe porong
बुझिया सयमा बिसा आलु नुजोंनो borok sanya o bugra nang bo sanya san makari baba u ko se mokol mukti phaya oi bugra thike bakha ba bugra thike bakha khubi phul ko khubi phul kama hai ji baba acha kaise example tu dosor dev agi chief minister ni apro khub chief minister na bagi wan ko kha mutung rakha bo chief minister ni tam khai mangka bin chief minister amalo raton toi sok de geda ras kabara sok de geda takoma bari sok de geda nini ko kunna bari sok de geda butha de geda khortam tam khai mangka bo samya ko bo chief minister ko bin thani power kari home minister apru unko se bap tu tam skong ko bin bu pok thanga Engkau busanai, don pura busanai, Cpim ni, tu ropok tang bin bungu. Put beli utang mangka bo. Engkau tahu je, kini semai tang lero. Tam udah kan, Ungnai juga. Kun put beli bagi aku. Bag ni sam nan arbo bo na phai bo chief minister ya kon thanai bile chief minister khaya ke tang hin bo plus je tabu sanai robo really sanya bro buto but tibralen thanai sarkar thana bagise bongi target sekangi bo ip 3 bo tabu ni bo tahu ni Motha ni buat target ya target ni kini इनको ओ जगह फाइव ले ओ एफर्टो करीब ले स्ट्रॉन्ग लीडर डिटरमाइन दंना नंगो जे लीडर आगी आईपीपी निफुरबो डिटरमाइन लीडर रेबो दाबिनो तई पावर निसि डिटरमाइन ताबुनि बो हयतो बो पावर थांया मुइनो रहका पावर नि डिटरमाइन एक्चुअली टिप्रासने मुक्ति नांगो आबो करी आबो तंखाय Kini sejak kamu. Tapi buku, kau itu botau 40 kan? Sini boyin tunggu kai, sah kai nai. Ang kai meya, ani besar kai mana? Besar kai meya busuk kai mana? Busuk kai meya borak kai nai. Akhirnya tu ni apa? Bintu kasih limitation tang le tayang, nang hai teng te 0 point tang le tang kene ba. Nang busuk माने ग्रेटेस्ट उसको तंगमनी आगे आईपीपी बु तंगमनी ताउ मथाव तंगमनी केदा बनो तो सायाता साया बैनो हयतो उपलब्ध कोनो मुंसा ग्रेटर इंटरेस्ट दं बिनि पर्सनली तंगमन आउ पब्लिक रो साइमिया निनि खाकामो खबो हाय बिनि अब हाय ग्रेटर वांसुक मुबा बिनि टारगेट अब तांगो अब उलोरे दलमाननाय आं ताउ हायनान हनिको साइमेबले आं प्रोफेसि खायजा बिनि ग्रेटर इंटरेस्ट दंमोन आजागा बो खैखो खोथावि दं बा एक्चुअली रियली बिन बाइबो सात्रन काबले त्रिपुरानो दुइबाक नानि दिया नै स्मॉल स्टेट वेरी स्मॉल स्टेट बिन बाइ सायाबले वेरी स्मॉल स्टेट और आसिक को ह्यूज नंबर ऑफ in migrant ro oro tati to khiti sen 0 point to thanga ni sayable kata sudo Tripura ki kore sombhob divided hai je thabale gabang political party sada a boro bo sayale toma congress toma Cpim are toma BJP sayale obo sudo Tripura ekhane ar mane বহিরাগতদের স্থান দেওয়া চলবে না হলাই কন্টিনিউ ফাইটংলে Ngenor tara sen tiprasar semua tu jadi tin future tahun no. Baru tahu baru menteri ka gari kawan, red light kawan, tong lain apa ya? Tong angkai tu, odi tabi uno kesai tong baik kamu. Atharo BJP no power tu gila kamu. Te show BJP no power tu gila kamu indirectly.
indirect tu kable, bialista si dui, 22 si general kable, rui dui kable, ada no compromise, di mana kisah tu power thana boy se cover bayu, public abu buia, alada mana tibralen pula IP di sampur buam tingka, tau greater tibralen sama abu tingka, ekdom phang jo tu ni mokol no piawir ka, kentu sini tibratharo Bible kaisa kok sama hai, mokol tongo mokol kerui, kundu tongo kundu keri hai tongka, sung mokol piaw na ya, ebong kundu bai kerui kai kana la ya, oro sung kerui tongo. Ang usang nono sa interview ru saka, soyong ishor kaitor ni, je jengno sanam nai, bot jengno kairom jak suka hangkai, nang mongol koloi no leadership ng sini, ang nono pan leka hangkai ban thung cari pan mangka, ebong nini kok bui khanaka, ebong nung de kubui kok himka, dotono purup kai nang rimangka, a bororok Abdi borok pai ATP nangai. Orang maya kanang itu dia. Jadi mata opti nuk tong ta. Ringi tong pai di kalian public response ekle bai kinya. Anggo sakable anggo kaitor bai sore tong dak lidai japli. Anggar ekdom bunyi selai jo tontolan lidar. Jatang claim si kami ang lidar ni. Ang kasya follower ba ang ko si latar sungai tong lesi ang tang klaim kanya public phaya ring ne phaya ko ku bisai ne suiwang musuk ri handa ngai tam sanai la galai ko kotor goe bu muti ngi tong phan seng tong na nang teta noyo noi ni sim cheng le pru 2 zora, 11 kaya cehara cicak tangka, anggo, belai sorol lengka, oh sorol ni baginya, kini deraka, awa, sotoro bungkap deh, hadai kotoro, IP di mangka, ni sekan je, bar salai, komon kolom sengkable. Mama ka sabu saka ni sikap le kena kiri kele wai seng gudum sai kam tangka upendro Reang ko ni dam sorani manusung haka tamas tong fulai kesla ata mang kable ni so taman ba tibralen saba en ci debroma kuku bija en ci debroma la tatal sayata Mamangka, aborong tahu batung bari mau tahu batang baca, aborong no, apur musanari utang baca tahu, tanya dah, enggak apur musamani le, jengkai musakra, di pasar kai, musana kai ku koborten, musakra ini musana musung macam nata, tamu maka maya kasih, ko basun rumah tong lah, land ni kok. State list, concurrent list, central list. State list ho, land or that, mana government jago. Finance, state jago. Government of India, budget theke finance direct state government ru. State government finance di chot to kisu khalai. Nung tam ko municipality pang thun, nagar panchayat no pang thun, district council no 16 no pang tho, boramai. Nengka pinandaro, state nadaro 60 dil, state nadaro municipality, nagar panchayat, to pinandaro. Ngai burgole nenga, abu saitong kaba, abu manai, mangka, economic power state no renta, state economic power exercise kenya, nung saya kubelaro direct, edisi no puri fund dikako, direct fund. State ni artai itu tangan nang liya
dari ini section mereka sasakaro totong clear dasa ngai bor poli ni ada kebang ma educated head masar nunggu tong tolai mani bung kaya hake mamangka agi dosur babuni amalo se lekha pora geri sikito bororok sia suwarno pontano sapana ro phatani borok nargi rumani saru saila chiri khogai tin bororok উদ্বাসটা আগমন বন্ধ করা চলবে না উদ্বাস যদি সুপুনর্বসন দিতে হবে পুরুষে বুলংনি মানুষ শিক্ষিত করিয়া সানা বুঝিনা নিয়া তাবো আর তো বিএ পাস এমএ পাস করব তমলে তামসিকামু লরব তমলে বরখাই তলি নাই দিবা তলি নাই রে ব্র ডাইরেক্ট নং স্টেট ফুড দি পাওয়ার Artikel 2 and 3 Tripura ini semi implementation di sini. Awak ekor menangnya, kemudian awak ekor pupurung lagi ba, bolong boror baik ke ingka, lal denga baik ingka, engko Rajiv Gandhi, bicara engko lengka Rajiv Gandhi, awak nongi tinta si bayi yang disaka, norok engko setelah ini, yutifan setelah ini. Tidak hanya tambang ini. Orang sengai cuma lesung. Engkai dai busur tangka dosun tu. Dah sama sung tu tangka. Tak tak kisah tu pai tunggu. Bukan lenung overcome ni lah. We shall overcome. Bukan overcome pai ni di pasar ni. Kini doa pura kelawak lagi. Anu seiwak musuh topan tu. Pura khelawo luang TV ke obon toli ne game ni wan sune borom bangna doktor to bangne beli doktor ni samtang sini to sam ni joto control power ke to chief minister nang tini rohaka phai chief minister abono sada gyang ke bo a phailu mutri to ni man lady to man game khai dabi khai sorkar thang abo si game botau muntik thang game na thungja tam thana to bong bepa kedu bo munti ma ka ni ba thalai mani abo ulunuk jang nai ulo khai namanu khani tala da nukhani tala nugan u chung agi tin boror suan sukai suan suya suano dulu aku jakai lo khai beriok tang koi ba Namanu kani tala dan nukan petak memang tala nuan ta, tahu nungla, tahu kacung kui kau sana kai sei musuh wak tok, bono kai rato musuh no hai no sui no senang, kena hasil toli ni ya. Pas sentis tongai tahu anak ang leo sama na ham nangai bo. Pas sentis kisah tongai besilen la kom nai ja, ayang mang tanai. Karena tahu ketik ayang atau misru ketik mau naik ketiman kable minister makamani ketiman kai misru mutana tahu agi onil babuno sate apa se sarin tanai tam se bisa kejono sate apa sarin tanai mobo IPP tongfu entity kono ragano ku kable IPP sebayi unoi tipralin se ku kable bo keno bara thai tabu bobai militan eko minister mangkable lagi borno tai se musadi ni so je musai tong nereng no ta musadi saya tai se musadi kam koto na woi mitim kota nai musalagi tang ni bonang ta musadi ni bo musane musato borong manda kanata alada angko greta tipralen awi musakata musato Hake hom dom tas tai yak lagi muntri mau musadi musal nang bro ho ke musal lagi tai bo tang kesana tong bor na tung tam san to tak do totally de dabi do to no mane sekamai ro ya sat সমুদ্র terno jibo kotoi ro ja kape clear Omon nai nagra thu bu nai tong hum le tai tang ba omon nagra thu om phan thu gam le
nung lam no ida nu compromise ba ha amun bai nu compromise nung to om sana bagai sarat Tripura ni dunia ni budi bodol sikla bodol tamse samaspoti tamapoti nguyana ble ngai samaspoti tongna ke kisang wan tu liada jeta ni rajyo tongmani tahu nengoro microscopic minority ngi ora rajyo chini lia nung jadi ba naila bharatbosho bu rajyo tong senghai amar nung nable pore itihas pori nable tam pori boro thang nable ni ondor thanga ondor bibag ka telengana buru 2013 14 이 그것이 라단가 2019 31 ডিসেম্বর যারা ফাতানি বড় বিন্ডিয়াও হাবজা বহু দিনও পর্যন্ত হাব 31 ডিসেম্বর 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা পাকিস্তান বাংলাদেশ বা নাইবারিং কান্ট্রি নি যারা ফাইনাই বো হিন্দু ফংমানো বো জৈন ফংমানো যে কোন ড্রামা বলিমিনি বড় ফাইতো মেক্স আর ইন্ডিয়াও তো বেসিক্যালি হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা কুবুন ফাতার দেশ তংনারও মোর পারসিকিউশন নির্যাতন অত্যাচার শিকারও তারা তংই ফাইনেরও ভারত হাবাইকে আপনার ভারতীয় নাগরিক হিসাবে অর তঞ্জাক নাই ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ বুঝি নাই অকক নম্বর আসল মুদ্রা অবন্তিনি সিএ বিংকা অবন্তিনি সিএ এবং এসিনা আপত্তিতাম Tripura sarok আমি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাই না নর্থ ইস্ট বুক লাগিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস পর্যন্ত আমনি বিরোধিতা লাগিয়া বিরোধিতা খাইপনো অব আইন তৈরি কি মিয়া বড় ঘোষণা খাই নোটিফিকেশন রাখা বেন সিনে এনাক্টেড খা এফেক্টেড খা এনফোর্স খা কার্যকরী হিসেবে কিন্তু আন্দোলনের চাপে হোম মিনিস্টার স্বয়ং সরকার নর্থ ইস্ট নি কয়েকটা রাজ্য এক্সামটেড চিনকে ত্রিপুরা রাজ্য চিন এডিসিনি উনকে আবো কার্যকরী মিলে এক্সামটেড চুং অর্থাৎ চুংমুক্ত ত্রিপুরানি যে এডিসি আন্ডার থাকি বড় সিটিজেনশিপ তাই নেমারিয়া নাইমানো ফাতার আগরতলা তং নাইমান নাই উদিপুর নাইমান নাই কিন্তু এডিসি নি অন্তর্ভুক্ত বড় কোনোদিনও আবো বড় ইন্ডিয়ান নাগরিক হিসাবে বড় আর থাকি সেটেল আবারকে কিছুটা এক্সামটেড থাইজামনের কারণে চিংবনো 100% থ্যাংকস এবা 50% থ্যাংকস চুংমুক্ত অঙ্কা অব দ্রাকনিয়ান বিল অব মারাত্মক কালো আইন হিসাবে जों অবনো বিরোধিতা বুখাইকে সুদার দাবুক সিএ সিনি এডিসি কে এক্সামটেড जों অবনো তুইনে जों ওয়ার্নান করি এডিসিও থাকি বড় গখাইমাইয়া সেটেলমেন্ট নাইমিয়া বড় বা এমনি এডিসি আইনত চিনি বা ত্রিপুরাসানি যে ল্যান্ড গনে আইনত ত্রিপুরাসানি জায়গা তো আনসার পাইন মায়ানো তো তারপরে চিনি এগ্রিমেন্ট থাকে তেবো চিনি পাওয়ার ফেমিনিন চান্সেস কমা আবো বতঙ্গ যে জিনিস চিনি তেবো দরকার ল্যান্ড রাইটস আবার অন্য বসকাং 6 মান্থ যে দাবু বুবগ্রাবে যে এগ্রিমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার মিলিয়ে ত্রিপুরা মথা বেঙ্গুনি আবো ওয়ান্স আবো বাহিনী হাই আইন তৈরি নেই 12% কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিষয় নিতে আনবাকি যারা মাথাওয়ালারও চিনি বিষয়ে যারা পণ্ডিত রক যারা এক্সপার্ট রক তা বুবগ্রা যাবো শাখা কমিটিং নাই কেন্দ্র রিপ্রেজেন্টেটিভ রাজ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ মাথা রিপ্রেজেন্টেটিভ পরে তাই সাব কমিটিং নাই ল্যান্ড এক্সপার্ট ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট কালচার নি এক্সপার্ট হিস্ট্রি নি এক্সপার্ট অবনতি নেই সাব কমিটি উনানি পসিবিলিটি কবা আবার যারা এক্সপার্ট মনে সাজেশন দিতে যাতে করে চিনি যে এগ্রিমেন্ট টেব এফেক্টিভনেস ngaনি তেবো চিনি বরংনি হামপ্রাই এনশিওর ngaনি जों तेव प्रोटेक्टेड ngaनि sin survival existence abo ensure ngaनि kahamungnani abo bubukra abo chaitongnai kahamungnai abun bagi ajoran bagi waiting makene nasingi matong tabu hasteo general area phanangtung ba ADC area phanangtung bises kai ADC area ito si netui kun gona janakri ngi tabu hatoro se anotle tuye belai urumuro jagao hasteni Tripura saro lai thanga 2019 no kintu se ni
বিরুদ্ধে অবাক খাইনে গুলিবো ককসাখা তাবুক পাবলিক রক যে বখা কি মাহাবই দংমানো বখাইনি नि মেসেজ সংনা সাইদমান যেদিন সিএবি না আন্দোলন খামাতে পারিব आं थानाय चलो पाल्टाय हिनि सुलार नबा आं थांगाबले आं बुधबा चालियन बीजेपी टल लिडार्स राम माधव हिमंत विश्व शर्मा ताबुनी राज्यसभा एमपी प्लस लोकसभा प्रार्थी मनोनीत प्रार्थी ब्रह्मना बिप्लब कुमार देव संसन आनो रिक्वेस्ट खाय आं टिकेट माय आंखा बाट आनो रिक्वेस्ट खाय चेंज बगे डेभलप बगे जे जिनिस खाय नांगौ आं सेक्रिफाइस खायनो बीजेपी जॉइन खाय बीजेपी नि कुनो लिडार्स बानि कुनो मनोवाले नक्रै वन सीएबी सिनि बाय क्षतिकारक ने आं सिका एवं जे अर्गनाइजेशन आंदोलन खायके टीएसएफ ताई सिनि आम जनतारक सापोर्ट खायके आज आ माधवबारी आंदोलन जखन गुली खायके आं बीजेपी आक्रे खायके आई एम द वन तामनाय इंस्टेंस उदाहरण वन इंस्टेंस जे सीएबीनि विरुद्ध आंदोलन खालायनो थांगौ गुलि खालायजों प्रतिबादे बा बीजेपीनि पलिसिनि प्रतिबादे बीजेपी याक्रि फायनाय एवं जास्टिस जानाय गुलि थाम 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 खालायनो जे बरनो जेबो गोथां तिनि कपाल गाहाम बर गोथैनि से गोथाङै फैगाव गुलि नाङै गोथाङै फायनायाबो सय सयजना कम दको खाख्राब दि गुलि लायथांगा गोथाङै फैगे ईश्वर सिनि फेभार दं का आम आंदोलन गुली खामिर प्रतिबादे राजेश्वर दाबरमानो एकमात्र त्रिपुरा रायजोनि सन्तान त्रिपुरा रायजोनि बोसा हिसाबै प्रतिबाद खालायनो शासक दल जाख्रि फैनाय नरसर कुबुइ करे कुबुइ जाव नर हयতো पक्षांगाना आनि रुल मेडेरो पखाना अनेक बरो पखाना आं तिनि सुजुगन नों पक्षांगाबा आनि कोनो आं मासाखा आ राजेश्वर जे बीजेपीनो प्रतिबाद खालाय फैनाय माथा बारिओ राजानि मूर्तिनो सखाखि कगनाय गुली पन्द खाके कपाला आचिनि महाराजा वीर विक्रम मूर्ति न पन्द कगै जाक सबैका अन मकलटी मुक्ति ठक 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 लागे आवन परे आं बीजेपी न शासक दल आं तिन नेता कथन मकल बीजेपी शासक दल प्रतिबाद खाय फैयो राजेश्वर नवा आं नवे कक साइ दं तै ताम साना दंसै जे नों कक सोमोन आ उतर त तंग्रि नै पार्टी पोजीशन बागैया जानो प्रोटेक्शन बागै सोंसो गां मार मानसो नै बहुत सैक्रिफाइस खालामो चाकरी यार का जीवनो तम या का तमने जाबे दन तम खायन तम सादी तब बुकरा या काना नै दा बुकरा सदिक सिदा नाय दं या काना कोन कक गरि सिंगर जागो अनेक बरा कक साउ दाबो बाक्सा या काना या करि दं बाक्सा खर्चा खरोनै अजरावो आ जरा फैया बुगरान लगे मार त्रिपुरा साबे बुगरा कुननि खिलाफ खले राव आगम दिनमो खलाया मान खांके मान का त्रिपुरा सने कपाल हमका माया हंके बीजेपी सुनो खेला खलाय दङ बीजेपी सुनो बिथ्राय खलाय दङ अबनो प्रमाण लै 6 माननि परे एवं बिनि कैंडिडेट साबो राइट पर्सन इफेक्टिव उंगनाय बो राइट टु राइट डिसिजन ना होने बिनि कैंडिडेट सेटअप ताकलाय बुआं थुदाना फन से पासनाय खाली बुफानो पर डिपासनाय पाला बुफानो काय फनो पास अब राइट पर्सन किंतु राइट पर्सन इफेक्टिव अब बुबुग्रा सिलेक्शन अब सुदर राजकुमारी देंनाय बर राजकुमारी देंनाय नाते खरचा साबुंनाय अब बुबुग्रा विल डिसाइड इलेक्शन नि टाइमो साबनो बासरि का हमको बुबुग्रा चंगित राजकुमारी प्रज्ञा बुबुग्रा जानो डिसिजन रो अब पार्लियामेंट थांग कक सनाय 6 month is a sini agreement abu kok sanai राजबारी नि बिसिंग न खरक नै बुमुं कासाइ फैजा ताबु खरक नि बिसिंग दङ ते खरक सांगा अंके लाइ थांजा पार्लियामेंट इलेक्शन बाहायन बाताइजाक राजकुमारी प्रज्ञा देवरमा ताबु ते खरकसा बनि बाहन जुगन महाराजन बाहन जुगन कृति बीबी अब हागे खरक नि बुमुं कासाइ फैमानि बिसिंग इ जे अब हाय जे सिनारियो ओ एनवायरनमेंट न ताबु साबो बिसि पपुलर को इ बुसकांनि बुट महाराज कुमारी प्रज्ञा दे नाकि कृति सिंह दे ताबु वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नि
BJP ni prathi already declare ka declare mane yagulo no Tripura Motha bo government to hapka ba BJP by chini coalition government dabo state to chini koroni minister hamane yagulo tau BJP by chini kuno hasali tongmani ba kha khelai tonglai mani abo politics of kori chini borok ni mantai shoktai chini borok ni existence survival ni kogno wansuk gaino sungtabuk mohai ke decision na winai chung coalition of mathangka kushal rajnitik strategy tong nangnai strategy kurike sing politics o sini mantai shokte no achieve khainani ba manani abo bele kokutu sigaro thanga bahaino sigar kring rok onek kushal bele sigar khlainai musi sigar phangtung wak sigar phangtung tom sapan ungtung jota strategy bai aroma thanga bahaino jara aromna kring rok borok kaham ke wansugino bahaka ano romuti man abo akring rok sibo sungjoto nukja mokol baita politics ba jagabo felema kri politics bo politics strategy ni sungma khaine o jago bobugrani strategy Tripura Motha ni strategy tabu mo jorabo belekano kaham sung sara bai government khaimano BJP haibano sungo nangjago nangjangmani yagulo sung saimon ka sungba andolon khaya nango andolon bising tei Delhi nungi mandala na haka abono tungtai ketal ka sarana ya hastin dukuro bobugra Tripura sani thangna chanani baginai boniji first and to date amoron onushon hunger strike suja kokbai akok thungi thoma kokya jeng sungsun sebona pulia puro haita khlaikrudi mo andolon selai ta kotor andolon tai kre mono moni sikang tesa on andolon khai dini samoni bawa manilia direct bo saka announce lage je hatai kotor no ani andolon ni aro chayang thinai jodi chini mantai shok deti prasan thanani chaba o sanmuno maine angke kendra sarkar respond riangke ang chayawni thine 28 February sibli biswe chini bai sal dugya kubli thangka 8 ghonta sakalia bo jokhon kok sana shuru kare kya Delhi ni raja jihni mangabli phagradi Delhi boni manga thangya guinai bo sakang okhali ya khali Delhi thangi tongo ang ya khali kibil phegala thang kabli olo sini president ma thangka sini LUP afroni dauni minister ma thangka edi sini council chairman ma chok logi sogi kya sini dauni katal minister tekse bishoketu bo sogi kya sini Ranjit Deborma sini MLA bo thangi sogi kya sogi ya kuinai kabangma borok ni buskango tai kubun party ni minister botong IPFT ni minister bo wa jaga saki Tripura sani minister no tribal welfare minister Vikas Babu baro sogi kya bono saki tuinai test home minister Amit Shah bini presence ho tai rajyo ni chief minister desh ni ain je system no tuinai agreement na tomon abo hakin khabo tai puro sajana tong baro birudi tai puro criticize blame rane kok tongsiba am kok sane rok ba America ni borok faida ro 100 rupiah ning sari do Pakistan ni borok faida 100 rupiah aro Bangladesh ni da faina China ni borok faida 100 rupiah ni ba rajyo sarkar ni chief minister state ni chief minister desh ni home minister rajyo ni দুইজন মন্ত্রী ni উপস্থিতি officially Sabo soi mara nai chief secretary
केंद्र सामारनाय होम डिपार्टमेंट नि नो एडिशनल सेक्रेटारी सिस्टेम कोनो आरो गलत करे एकदम प्योरली जे सिस्टेम दरकार देश नि एग्रीमेंट गानी बा अकॉर्ड गानी आ सिस्टम थी नोका तैतम कन्फ्यूज दं सिवा तैतम क्रिटिसिज्म खाने दं सियारो आबर के कक साइ दंमोन साबो যারা ক্রিটিসাইজ করে বহু গ্রান বা ত্রিপুরা মথা ভাই দিল্লি সরকার তাই রাজ্য সরকার অমন ত্রিপার্ট এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অমন जों बुजिना नाम इन डीप सेंस जों बुजिना नाम गसिन थानि डेप बकरि डेप नास करि बिसिं तुइ थाङै कक सानि वानसकनानि आजागाव करि हिगा तो ताम सानाय अबन बागे आं दाउ सानामु संगो अमन का पॉलिटिकल डेवलपमेंट मक करि हिगा जों दिनि मिनिस्ट्रि बो थांगिया मंत्री सिनि मुंसे लुक मान ग्रिसिनी मंत्री ना निगा जों एक बছর सिगां बाव मानखामो बुबुग्रा कक सरु रिटर्न एग्रीमेंट सारां क्या बाय एग्रीमेंट थांगिया क्या बाय पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थांगिया रिटर्न मारखा मिनिस्टर नाने कोन आपत्ति बुकरि गया दाउ डेवलपमेंट माखे 6 month फ्रेमवर्क बुबुग्रा कामन सका देश नि होम मिनिस्टर बो कक मा सका लाइव तम ले दाउ बिनि फेसबुक दङ एक्स दङ ट्विटर होम मिनिस्टर नि बिनि ओन अकाउंट कक सम देश नि तामन दुनिया नि प्रेस मीडिया लीडिंग प्रेस मीडिया रो बन थानो वीडियो फुटेज दङ बरो वीडियो न्यूज खाइमन दङ ओ ओकेशन एग्रीमेंट नंबर ओकेशन नि तै तमारो खगजनाय दंसिबा सराय सराय जे त्रिपुरा सरनि हामप्रेन बागिनाय एग्रीमेंट नंखा क्लियर ताबो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ फाइने जे नों कक्समनि साउ पपुलार को कैंडिडेट बड़ राजकुमारी दा ना सुदो राजकुमारी दा राजानी रॉयल फैमिली नि खरनि पपुलार केवन से के कम करिया जगह 19-20 न गया आ खरनि राजानी बसा बहुग्रा प्रदुत विक्रम किशोर देवबर्मन जिला बरकबा बुरै बुबुग्रा स्ट्रेटेजी नाय दङ साबनो कैंडिडेट सेटअप खालामखांगे काहामखौ अब बुबुग्रा न ओन डिसिजन ना बदा बासा बिनि बिबि खरनिनो बासारि अब जों वानसुंलाका बुबुग्रा ब जेtai बिसि टाक्लानि म इलेक्शन काहामखौ खरकसा मा बासानायबा कनि तो काहाम नसिनि जाबा खरकसा लेंनाय न उनखांगे फियाबा बसाबनो चंग आबो जाबसिया बदा बासा बिनि बिबिसना बासारि ना गुबुन बरंना बासारि आबो बुबुग्रान थानिसिनि याफारजाक ताबुकनि नौ कगनो हायकबा महाराजानि जे स्ट्रेटेजी महाराजानि जे प्लान आरो ताबुक लुकुरक बेलायखे इमां कमांजा ओ इमां कमांजागो ताबुक गोबांमा कक खानि कक आसाई भाई दंखा जे महाराज बासाखांखि तो कक रिनो लुकुरो फिया महाराज तुमुनो केबो खरकसासिनो बारजारे फनो राज परिबारनि बारजारे फनो बरक लुकुरोनि तो हामजाक मानि दंगो गानानि बरक दंगो दुख सुख विपद आपद गाना बासानाय बरक दंगो तुमुनो राज परिबारनि फानों लुकुरक सिम्पल पब्लिक रक जुदिनो महाराजा बासारि लिखित कक रिनो हायपानो बरकनिबो एकटा खामुसुमा दङ आबोके महाराजा नायथाय दे हायकेबा बरकनि राइट्स जे आं बना हामजागो बना मुचुङो आबोहाय सानानि आबोहाय जरा तांगि रजागियां ना रजाक बोले दल सालायो जोंजे वानसुगो बुबुग्रा जे डिसिजन नामनि कारण स्ट्रेटेजी बुझेना परिस्थिति बुझेना ना वो परिस्थिति वो जिनिस न बिसे अप्लाई खालायके हमको अब वो मास्टर बसियो काम दिल्ली तेरे मेरा खाइमानि सुं नुई दं बन तुइ नै एक बছর वाइसर नाय वाइसरिया वाइसर दिल्ली थाङो वाइसर गुवाहाटी थाङो एक बছর बनायखा जे लासो बो ओ अस्त्र प्रयोग नांगौ जे फास आन्डु दे
ang respect khlai ne nungi mata na mahai aba keno bausiu je go khao songja khao waja bu songyo tam khlai na gabon tei sungtai confusion ni lap kri bubugra tau bo chini party ni bo head Tiprasani Raspurbanai Susantan Sini Royal Sion Jorabo Bosumai Coxalayo strategy ni baki nai ebong bo jottoni motamon nai no bo khlai 100 bisungo 100 no ek modong na buko gebli tabu noroni bihik busap tongo waisa bai joton da sana musungo kaha jinis no baksa rosogla paito as kutui thokbon se sebo dong no sana musu yang thang ta jorabo kewa siuja rosogla kutui kothok hapan jorabo kothok kutui mon chaya borabo to o jorabo tabu nung phanu se ta sawa jorio sora ham sori ham ga chan namus yang thang jorabo kama jinis sophan nung namus ya chan namus ya bong thang le I upte yu kamun bagino chung busi dai to Simon dai to je bubugra tabu je political development bising tui chung je tabu asai tongoni bubugra thani bo jotono wansugui kam khainai abusini bisas tongo right time or right decision na nai ebong bini candidate sabo right person effective ungnai bo right time or right decision na hoine bini candidate setup khainai jodi candidate na khagase আর এমন বংমানো বসবাসে বং থামামলে আপনি বং থামবনো কাজী ও জরা আ জরা ন দাবো কে আবো খোলাসাকে সংতে নুনাই তাই বেশি দিন নংলি না দংলি ওয়ান্স ইলেকশন ডিক্লাইন থাকা হাঙ্গে তো নমিনেশন রানি ডেট ডক ফাইনাবলি লাস্ট ডেট ডক অমন বিসিং ইন ডিউ কোর্স অফ টাইম যত কিছু সম্ভব নাই তবে অকক সাথে তো যে মিডিয়া নি বিসিংতই nongni bisingtui Tripura sarokno lukurokno bubugrani proti full confident e faith narak tabuk lukurokni phasik bo abo haike kabangma kok bihar jagei kok asai kha je lai thangjak 5 বছর thangnai parliament election o Rajkumari Pragya Devi gobang kok vote mankha abun yaklo binibo kaisa popularity purbasono belai kebangko tabuk te khechak te khaksa phasing ngai jeng khlaiman ka je BJP ni phasing te BJP ni candidate no East Tripura o basa sinai aba ke duita part tabuk public rogni bisingo Motha ni phasing te ke Rajkumari Pragya BJP ni phasing te Kriti Singh अब हाके दुई पार्टी नि कक आसाई तमनि जाराओ तबुक पपुलारिटी तिप्रा मथानि फासिं थिं गंके प्रज्ञा देवी नि पपुलार कक अब हाके जों पब्लिक नि अंडरग्राउंड रिपोर्ट जे ग्राउंड रिपोर्ट जों मानो तबुक इज ए स्ट्रेटेजी इज ए सिनारी इज ए सिचुएशन महाराजा बबो हाई स्टेप नाके हामकुकनो आज तक कताल खेतक आलचुआइ जगिया खेत आलचुआइ जा माइ बरनानि tabuk bobo samung agok jaku bobo no bo pollution na kanke confirm pass nani abo hai ta bobo sini supremo captain bo sabono bu sigango dau bats nomrina nai ba sabono khela khengo matter ki tiklai nang koke tiklai nang khongnai ba nangnai bo kahamon su sakabli je sini Maharaj Rajkumari Pragya tai Maharaj Rajkumari Kriti Devi Singh the bono oban bisungo sabono kunina kurung hapono mo taklai ni je season no taklai ni je election ni time o sabono basari ka hamku bubugra chongi to jodi no Raj poribar ni ba chini royal family ni basanan thanga ar tumur bas jabo toni ma phir opini strategy bo kholi to hatam khlai ka hamko তারপর ডাইরেক্ট দিলীপে কন্ট্যাক্ট হন হোম মিনিস্টার पे कॉन्टैक्ट हो प्राइम मिनिस्टर पे कॉन्टैक्ट हो पार्टी इन पावर पे कॉन्टैक्ट हो
sini asal damba sini constitutional solution sini existence survival is political power obosung maran angai first buru di thangga bu kusal ti bu policy ti ne khlaka hamko abo bos nini sa ni sete bisu sum politics khlai experience tong kano tak bo sini captain tai sini royal family sing full confident full heartedly bonusung বিশ্বাস খালাইও ব এক যেটা সামখাই তমন আবতি পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট কমপ্লিট থাইজো সাকাবলি পাবলিনি কনসেনসাস ওইটি প্রথম পার্টি লেভেল কক সালাইকা উইমেন্স ওয়ে সালাইকা ইউথ বাই সালাইকা পার্টি নি সিডব্লিউসি মানে হাইয়েস্ট বডি বে কক সালাইকা অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট মিয়াওনর নুখানা দি মানি কো আনক্লাব সমাজ পটি বে বিন্দু কক সব সমাজ পটি তো পলিটিশিয়ান যাবলি पर समाजनि प्रत्येक कम्युनिटी नि हेड रो बरबाय इंटरेक्शन बरबाय बाप बिनोय का बनि सजेशन नाका आबर परे से बहुत दिल्ली बिरु मिया सो द जत इनफरमेशन ताम खाना खाया अस्त्र बिनि बि हगुसु हाबि थांगा बिनि बखरगो दङ दा बगाबो ब बाहाके स्ट्राइक रि बाहाके खेला खलाय ताउबो जत बिन थानिबो अस्त्र दङ वेपन्स दङ जा वेपन्स एप्लाई खलाइबो Tripura sani hang kore ni bagini bo politics je bo decision na nai political decision na nai an bagi full confident on bo ran tane kono confused ta tu an bagi bo direction na sing himnai bo direction na sing himnai abo sing tai khoi din kan na sing sinai party alliance sing mai dur to dur camping shuru khai to you don't know uska ni simi launch se kabo সারা ত্রিপুরা না দূর তো দূর ক্যাম্পিং একদিকে সিনি এগ্রিমেন্ট নি অপরদিকে বসকান ইলেকশন সিনি বরণ ইন্ট্যাক্টনেস খানসা তনানি জবাবও দাবো নকরি দাও ওকে তাবু তাই খাবা খেটং বাচং বুবু কারণ লগিরি মানে বুসুক বা 3 years das kayako assembly ke 1 year se kadrop ko ising bubu grano asuk dakti khano akai thangane bawi thangane kok gangke abo saya kalai om bagi no kha kwarke kha kolokhe jing bobo karano hamjagi logi marlai obos main ko ge singnai di কত বছর পরে এই এগ্রিমেন্ট ফাইকা অফিসিয়ালি বসে আন্দোলন ফাইকা সালা দতি প্রসার এর আগে তো দাও পার্টির পাওয়ার টংলে শরিক দল হিসেবে কোয়ালিশন জুনিয়র কোয়ালিশন তা आईपीएफटी लास्ट 5 year over टोंग 2 मिनिस्टर टोंग आबन सेगां पॉलिटिकल डेवलपमेंट तम सेपरेट स्टेट टू आगरतला आसाम आगरतला रूट नेशनल हाईवे बरमुराओ वाटुई पान्तुई गत बरो चिर खगलाइका स्लोगान लाइका अनेक रकम दृश्य चुगनुका खाइमाया दृश्यर आबहाय त्रिपुरासर आंदोलन खायन थाङा आबहाय चेहरा खायन नांनाय आबु नुगलि आबु तै साली आमहाय कानिने नर जतन शु सुं जतन शु 11 दिन आंदोलन खाया ओ आईपीपी सारा सरकार से फेमे बिजि किंतु आफर ताम एग्रीमेंट ताबु मय हाइदंबा केंद्र सरकार कोनो प्रतिनिधि सय तम होम मिनिस्टर त तंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस खलाय ज तन तै नाय नो कखनो परिपूर्ण भावे ताकलेन मय एग्रीमेंट बुबुग्रान नेतृत्वे सेटल खा অবশ্য ওয়েট পা খায় না আর যদি রিয়াকে সব দোষ নাই বা বিজেপি দোষ গুলাবো শুনে কক রই নাই 6 মাস 1 বছর সঙ্গে না হাঙ্গায় তাও 6 মাস বুবুগ্রা 6 মাসও যদি রিয়াকে বুবুগ্রা একটা কক সারাই বিলে না সব রিয়া ও ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিজেপি হনজাং নাই র দেশ সরকার তো নাই র শুনে বিত্রাই খালাই গানি নাইতে সঙ্গাপুরো বিশেষ কারকটা খেলাই গান আবরো চিনি অ বিজেপি প্রতি চিনি ফেটটা তখন জনগণ কিন্তু বুবুগ্রা যে রুটটি থাকে এগ্রিমেন্ট কা আ রুট না আসল রুট কারণ যেহেতু বিজেপি দাও সরকার তো কেন্দ্র সরকার বুসকাঙ্গ বড় ফাইমা বিরু ফাইকে তো ফাইনানিবো দরকার ক ফাইয়া হাঙ্কে আবনে আলাদা চিন্তা কিন্তু তাবুক জরাবো যে রুটটা থাকে বুবুগ্রা কক সাকা भारत सरकार बे कक साना नांगमोन आ भारत सरकार बे कक स गताम बागे कन्फ्यूजन दंबा
rong ruti tangai ne Amerika China rong hangla u ar tangi tamo raja tangi kok sayar tamlo tui manai ba Amerika to sini man theria China bo sini man theria Bangladesh bo ria Pakistan bo ria kuno desh ne ria khud Bharat sarkar so that bubugra to right direction tangi himino tini mo agreement sal to Reang ke BJP khela khaini singbai BJP ro Singapore ke tam khaina khayabo so political decision men sing mukabela makai Tripura sabe bubugra kun ne khilaf khleya jao agam din mo khleya ban khangke man ka Tripura ne kabal hamka maya hangke BJP suno khela khlai tongo BJP suno bitrai khlai tongo abono proman nai 6 man ni pore bubugra thunia Tripura suno sekang bayar no bujina nang naisen pai thak sumu ni personal view le bahai je राजकुमारी प्रकानो रखे पासंग ना है के बाद कृति देवी ने रखें के चांसेस कम बोवनी पर्सनल व्यू ताकलाई बुहां थुदाना फन से पासंग ना थालिक बुफांना पर दे पासंग ना तबे थालिक बुफां तो राइडिंग मया पाला बुफानो काय फनो पास अब राइट पर्सन नहीं है किंतु राइट पर्सन इफेक्टिव अब बुबोग्रा सिलेक्ट अब सुतो राजकुमारी देंगनाय बड़ राजकुमारी देंगनाय नाते खरकसा साबंगनाय अब बुबोग्रा will decide बुबोग्रा नि डिसिजन अफेकै तुमि जाब बुबोग्रा जानो डिसिजन रो अब पार्लियामेंट थांग कक सनाय 6 month is सिनी एग्रीमेंट अब कक सनाय पुरा 30% हांबरबाय त बाहायके थांनाय अब तमा चेहरा बाय थांनाय अब बहुत बिफेन थांगनो बुबोग्रा डिसिजन बुमति के बुबोग्रा रहनाय शिकारो अरे नुनुखना आर्मी रो भागे थां शिकारो थांगा के एकदम बरक नु खांगाय बरक से पुसाक मेरंग मारंग सुमुइनाय टुबि सुमुइनाय जुद्ध नखरु बिनि चेहरा फरो बरो बाखा जागा सिनिया बुखां बलाय थांगा बुखां बलाय मिलि थांगो तान बाबो शिकारो जुद्ध थांफुरो के सिक तद्रुब बुबोग्रा प्लानिंग खाइ दं हाजे अ जुद्ध बाहायके रहनाय सामना रहनाय बुमुति चेहरा बाय रहनाय अब बुबोग्रा डिसिजन नाय अब 30% खामग्रेन बागै नंनाय आ खालवै जों मानाय सिंनाय आबनो जों बुखावो जों दंथगै जों हामजगै जों बुबोग्रा लगे मारलाय Tripura साबे बुबोग्रा कुननि खराब खलया जाव आगम दिनमो खलया मान खांके Tripura ने कबल हमका माया हंके बीजेपी सुनो खेला खलाय दंगो बीजेपी सुनो बिथराय खलाय दंगो अबनो प्रमाण नै 6 मान नि परे এবং বিনি ক্যান্ডিডেট সাবো রাইট পার্সন এফেক্টিভ বুনাই ব রাইট টো রাইট ডিসিশন না হইলে বিনি ক্যান্ডিডেট সেটআপ তাকলাই বুং থুদানা ফান সে পাস নাই খালি বু ফানো পর দে পাস নাই পালা বু ফানো কাই ফানো পাস আবো রাইট পার্সন নি কিন্তু রাইট পার্সন এফেক্টিভ আবো বুবুগ্রা সিলেকশন আবো সুতো রাজকুমারী দেন নাই বড় রাজকুমারী দেন নাই না তে খরচ সাবো নাই আবো বুবুগ্রা উইল ডিসাইড ইলেকশন নি টাইমো साबनो बासरी का हमको बुबुग्रा चंगी तो राजकुमारी प्रज्ञा बुबुग्रा जानो डिसिजन रो अब पार्लियामेंट थांग कक सनाय 6 month is सिनी एग्रीमेंट अब कक सनाय जे राजबारी नि बिसिंग न खरक नै बुमुं कासाय फैजा ताबु खरक नि बिसिंग तंग ते खरक सांगां के लाइ थांजा पार्लियामेंट इलेक्शन बाहायनो बातायजाक राजकुमारी प्रज्ञा देवरमा ताबुक ते खरकसा बनि बाहनो जुगनो महाराजन बाहनो जुगना कृति बीबी अब हागे खरंग बुमुं कासाय फाइमानि बिसिंग इ जे अब हाय जे सिनारियो ओ एनवायरनमेंट नो ताबुक साबो बिसि पपुलार को इ बुसकांनि बोटो महाराजकुमारी प्रज्ञा दे नाकि कृति सिंह दे ताबुक वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नि बीजेपी नि प्रार्थी ऑलरेडी डिक्लेयर का डिक्लेयर माने यागलो नो त्रिपुरा मथा बो गवर्नमेंट तो हबका बे बीजेपी बाय सिनी कोalition गवर्नमेंट दाबो स्टेट तो सिनी खरंनि मिनिस्टार हामाने यागलो ताबो बीजेपी बाय सिनी कुनु हासली तंगमनि बा खाखेलाय तंगलायमनि आबो पॉलिटिक्स करि Chini borok ni mantai shoktai chini boroni existence survival ni kogno wansuk gaino chungtabu
जों ताबुक महायके डिसिसन नावैनाय जों कोalitionआव मा थांखा कुशल राजनीतिक स्ट्रेटेजी दङ नांनाय स्ट्रेटेजी करिके जों पलिटिक्सआव जोंनि मानथाय सक्तिनो एचिभ खायनायनि बा माननि आबो बेलाय ककुतु सिगाराव थांगा बाहायनो सिगार गोरों रक अनेक कुशल बायदि सिगार खालायनाय मोसै सिगार फांथों वाक सिगार फांथों टम साफा नंथों जता स्ट्रेटेजी बाय आरमना थांगा बाहायनो जारा आरमना गोरों रक बरक काहमके वानसुगिनो बाहायके आनो रमिदि मान आबो आख्रों रक्सिबो जों जत नुजा महल बायथा पलिटिक्स बा जागाबो फेलेमाग्रै पलिटिक्स अब पलिटिक्स स्ट्रेटेजी नि जों मा खायनाय ओ जागा बबुग्रानि स्ट्रेटेजी त्रिपुरा मथनि स्ट्रेटेजी ताबुक म जरावो बेलेकनो काहम जों सारा बाय गभर्नमेन्ट खायमानो बिजेपि हायबानो जोङो नांजागौ नांजागमोन यागोल जों सायमोनका जोंबो आन्दोलन खायनो नांगौ आन्दोलन बिसिं दै दिल्ली नुङि मान दाला खना हाका अबनो जों ताय कतालके सारनाय हास्तिन दुगुरो बबुग्रा त्रिपुरा सानि थांना चानानि बागिनाय बरनिजी फार्स्ट अन टू डेट आमरण अनुसन हांगार स्ट्राइक सुजा ककबाय आ कक थुङि थुङा कक या जों सुंसुन जेबना पुइलाफोरो हाइता खलेक्रुदि म आन्दोलन सलाय ताय कतर आन्दोलन ताय गरे मनो मनि सिगां तेसा अन आन्दोलन खायदिनि सामन बाव मानिलिया डाइरेक्ट बसाका एनाउन्स खायगा जे हाथाय कतरनो आनि आन्दोलननि आरो चायां थिनाय जदि चिनि मानथाय सक्ति त्रिपुरासान थांनायनि चबा ओ सानमुनो माइने हांके केन्द्र सरकार रेस्पन्ड रिया हांके आं चायावनि थिनाय 28 फेब्रुवारी सिगली बिसो चिनिबाय साल दुगिया कुबली थांका आधा घंटा सकालिया बजखन कक साना शुरू खालायया दिल्लीनि राजा जिहनि मांगाबली फाइग्रादि दिल्ली वनि मांगा थांया गुइनाय बसागां अखाली या खाली दिल्ली थांगि दङो आं या खाली किबिल फैगला थांगाबली ओलो चिनि प्रेसिडेंट मा थांका चिनी एलयूपी आफुरनि दाउनि मिनिस्टार मा थांखा एडिसिनि काउंसिल चेयरमैन मा सौ लगी सौ क्या चिनी दाउनि कताल मिनिस्टार टेक्सोक्से विश्वकेतु बो सौ क्या चिनी रंजित देबबर्मा चिनी एमएलए बो थांनि सौ क्या सौ या कुनै काबांमा बर रगनि बसकांगो ते गुबुन पार्टीनि मिनिस्टार दं आईपीएफटी नि मिनिस्टार बो आ जागा साकी त्रिपुरा सानि मिनिस्टार नो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास बाबू बारो सगी क्या बनो साकी तीनाय देशनि होम मिनिस्टार अमित शाह बिनि प्रेजेंस ताय राज्यनि चीफ मिनिस्टार देशनि जे आइन जे सिस्टेम न तैनाय एग्रीमेंट ना तंगन आबो हाके नं खाबो ताय पुरो साजना तंग बारो विरोधी ताय पुरो आरो क्रिटिसाइज ब्लेम रने कक तंसिबा आम कक साने रखबा अमेरिका नि बरफ फायदा 6 रुपैया नि सारि दो पाकिस्तान बरफ फायदा 6 रुपैया आरो बांग्लादेश नि द फायना चाइना नि बरफ फाय 6 रुपैया बा राज्य सरकार नि चीफ मिनिस्टार स्टेट नि चीफ मिनिस्टार देश नि होम मिनिस्टार राज्य नि दुई जन मंत्री नि उपस्थिति है ऑफिशियल हिसाब सही मारना है चीफ सेक्रेटरी केंद्र सामारनाय होम डिपार्टमेंट नो एडिशनल सेक्रेटरी सिस्टम कोनो आरो गलत करे एकदम प्योरली जे सिस्टम दरकार देश नि एग्रीमेंट गनि बा अकॉर्ड गनि आ सिस्टम थिन तैतम कन्फ्यूज दं सिवा तैतम क्रिटिसिज्म खैना दं सिआरो आब्रो के कक साइ दंमोन हिसाबो যারা ক্রিটিসাইজ করেন বাবু গ্রানো বা ত্রিপুরা মথাবাই দিল্লি সরকার তাই রাজ্য সরকার অমন ত্রিপার্ট এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি
अबनो जों बुजिना नांगौ इन डीप सेंस जों बुजिना नांगौ किसिन थानि डेप बकरी डेपनेस करी बिसिं तुई थांगे कॉक सारनी वानसोकनानि आजागाव करी हिंगा तो ताम सानाय अबन बागे आं दाउ सानामु संगो अमन का पॉलिटिकल डेवलपमेंट मो करी हिंगा जों दिनि मिनिस्ट्री बो थांगिया मंत्री सिनी मुंसे लुक मान करी सिनी मंत्री ना निगा जों एक बছর सिगां बो मान कमो बोबोग्रा कॉक सरो रिटर्न एग्रीमेंट सारां क्या भाई एग्रीमेंट ना थांगिया क्या भाई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट ना थांगिया रिटर्न मारखा मिनिस्टर नाने कुन आपत्ति बुकरी गया दाउ डेवलपमेंट माखे 6 month फ्रेमवर्क बुबुग्रा कहमन सका देश नि होम मिनिस्टर बो कॉक मा सका लाइव तो ले दाउ बिनी फेसबुक ओ दङ एक्स ओ दङ ट्विटर होम मिनिस्टर नि बिनी ओन अकाउंट तो कॉक सम देश नि तामन दुनिया नि प्रेस मीडिया लीडिंग प्रेस मीडिया रो बन थानो वीडियो फुटेज दङ बरो वीडियो न्यूज खाइमन दङ ओ ओकेशन एग्रीमेंट नंबर ओकेशन नि ते तमारो खगजानाय दंसि साइसराय जे त्रिपुरा सरंनि हामप्रायनि बागैनाय एग्रीमेंट ओंखा क्लियर ताबो अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ फाइने जे नों कक्समनि साउ पपुलर को कैंडिडेट बड़ राजकुमारी दा ना सुध राजकुमारी दा राजानी रॉयल फैमिली नि खरनि पपुलर केवन से के कम करे आ जगह 19-20 नहीं गया आ खरनि राजानी बसा बहुग्रा प्रदुत विक्रम किशोर दा बर्मन जिला बरखबा बुरै बुबुग्रा स्ट्रेटेजी नाय दङ साबन कैंडिडेट सेटअप खालामके काहामको अब बुबुग्रा न बो ओन डिसीजन ना बदा बासा बिनि बिबि खरनि बासारि अब जों वानसुंनाका बुबुग्रा बो जेटाय बिसि टाक्लायनि मो इलेक्शन काहामको खरकसा मा बासानायबा कनि तो काहाम नसिनि जाबा खरकसा लेंनाय न ओंखांगे फियाबा बो साबन चंग आबो जाबखसिया बदा बासा बिनि बिबिसना बासारि ना गुबुन बरना बासारि आबो बुबुग्रान थानि सिनि याफरजा ताबुकनि नौ कगनो हायकबा महाराजानि जे स्ट्रेटेजी महाराजानि जे प्लान आरो ताबुक लुकुरक बेलायखे इमां कमां जा ओ इमां कमां जागो ताबुक गोबांमा कक खानि कक आसाई भाई दंखा जे महाराज बासाखां कितो कक रिनो लुकुरक फिया महाराज तुमुनो केबो खरकसासिनो बारजारे फनो राजपरिबारनि बारजारे फनो बरक लुकुरकनि तो हामजाकमानि दंगो गानानि बरक दंगो दुख सुख विपद आपद गाना बासानाय बरक दंगो तुमुनो राजपरिबारनि फानंतों लुकुरक सिंपल पब्लिक रक जुदिनो महाराजा बासारि लिखितो कक्रिनो हायपानो बरकनिबो एकटा खामुसुमा दङ आबोके महाराजा नायथाय दे हायकेबा बरकनि राइट्स जे आं बनो हामजागो बनो मुचुङो आबोहाय सानानि आबोहाय जरा तांनि रोजागि आं ना रोजाक बोले दल सालायो जोंसे वानसुगो बुबुग्रा जे डिसीजन नामनि कारण स्ट्रेटेजी बुझेन ना परिस्थिति बुझेन ना वो परिस्थिति वो जिनिस न बिसे अप्लाई खालाके हमको अब वो मास्टर बसियो काम दिल्ली तेरे मेरा खाइमानि सुंगनुई दङ बनो तो इने एक बছর वाइसरनाय वाइसर दिल्ली थाङो वाइसर गुवाहाटी थाङो एक बছর बनायखा जे लासो बो ओ अस्त्र परीक्षा नांगौ जे पास आन्टु दे आं रेस्ट्रिक्ट खालायनाय नुङि माताना माहाय आबा केन बसियो जे वो खाओ संजा खाओ बाजा बु समय ताम खायना गाबोन तै सोंथाय कन्फ्यूजन नि लाभ करि बुबुग्रा ताऊ बहुत सिनी पार्टी नि बहेड त्रिपुरासानि राजपरिबारनि सुसन्तान सिनी रयेल सियन जराबो बसुंबाय कक सालायो स्ट्रेटेजी नि बागै नाय एवं बो जत्तनि मतमन नायनो बो खलाय 100 बिसुगो 100 नो एक मदंना मुको गेबे ताबो नरनि बिहिक बसाब दङ
Wah siapa joton dah sana musuh kaya jenis tu no. Baksa rosogla pai tu as ketui thok pun saya betul no. Sana musuh yang thang ta jorabo. Kewa siu je rosogla ketui kothok. Apa nu jorabo kothok ketui pun saya berabo tu. Oh jorabo. Tapi nungpan seta sawa joryo sora hem sorry hem enggak sana musuh yang thang jorabo. Kama jenis sompan nungna musuh sana musuh yang thang mulai. Iya apa tu yo. Kamu bagino जों बुजिनाय दं साइमन्थाय दं जे बुबुग्रा दाबो जे पलिटिकल डेभलपमेन्ट बिथिंयै जों जे दाबो आसे दंनि बुबुग्रानि थानिबो बो जतन वानसुगै काम खायनाय अबसिनि बिसास दङ राइट टाइमआव राइट डिसिजन लानाय এবং बिनि कैंडिडेट साबो राइट पर्सन इफेक्टिव बुंनाय bo right time right decision na hoine bini candidate setup training jodi candidate na khagase ar emon mano bo bas bas e phong thamamle apni bong thangmono kaji o jora a jora no dabo ke abo khulasa ka sungta nungnai tai bisi din nungli na dongli once election declare thaga hanga to nomination ni date dog finally last date drop আমার বিষয়গুলো ইন ডিউ কোর্স অফ টাইম যত কিছু সম্ভব নাই তবে অকক সাথে তো যে মিডিয়ানি বিসিংতৈ নংনি বিসিংতৈ ত্রিপুরা সারকন লুকুরকন বুবুগ্রানি প্রতি ফুল কনফিডেন্ট এ ফেট নারকে तब लुकुरंनि फासिंथिबो अब हायके गोबांमा कक बिहार जागै कक आसाइखा जे लाइथांजाक 5 বছর थांनाय पार्लामेंट इलेक्शनाव राजकुमारी प्रज्ञा देवी गोबांखौ बुट मानखा आबुनि यागलो बिनिबो कायसा पपुलारिटी पूर्वासनो बेलाय गोबांखौ ताबुक ते खैसा ते खाकसा फासिं हंगाय जों खानाय मानखा जे बीजेपी नि फासिंते बीजेपी नि कैंडिडेट न ईस्ट त्रिपुराव बासा सिनाय आबाके दुईटा पार्ट ताबुक पब्लिक रोगनी बिसिंगो मथानि फासिंथिं के राजकुमारी प्रज्ञा बीजेपी नि फासिंथिं के कृति सिंह अब हायके दुई पार्टी कक आसाई दमनि जाराओ ताबुक पपुलारिटी तिप्रा मथानि फासिंथिं के प्रज्ञा देवी नि पपुलार कुक अब हायके जों पब्लिक नि अंडरग्राउंड रिपोर्ट जे ग्राउंड रिपोर्ट जों मानो ताबुक इज ए स्ट्रेटेजी इज ए सिनारी इज ए सिचुएशन महाराजा बबहाय स्टेप नाके हामकुकनो आस्ता कताल खेतक आलचुआय गया खेत आलचुआय जा माइ बरनानि ताबु बबो सामुं आगक जाकु बबनो ब पॉल्यूशन ना कांके कन्फर्म पासनानि आबहाय ता बुबुग्रा सिनि सुप्रीमो कैप्टन बो साबनो बु सिगाङो दाउ बेट रमरिना ननाय बा साबनो खेला खेंगो माटर तिख्लायना कोके तिख्लायना नांखौनाय बा नांनाय बो गामनसु साकाबली जे सिनि महाराज राजकुमारी प्रज्ञा ताई महाराज राजकुमारी कृति देवी सिंह दाबनो अबन बिसुङो साबनो कनिनो करं हाबन म टाक्लायनि जे सिजन न टाक्लायनि जे इलेक्शन नि टाइमो साबनो बासरिका हामकु बुबुग्रा चंगि दं जदि न राज परिवारनि बा चिनि रय्याल फैमिलिनि बासनानै थाङा आर तुमुर बास याबो तनि मा फिरो बिनि स्ट्रेटेजी बो खलि दं हाताम खलायका हामकु तारपथ डाइरेक्ट दिल्ली कांटेक्ट दं होम मिनिस्टर बो कांटेक्ट दं प्राइम मिनिस्टर बो कांटेक्ट दं पार्टी इन पावर बो कांटेक्ट दं सिनि आसो दामबा सिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सिनि एक्जिस्टेंस सर्वाइवल निजे पॉलिटिकल पावर अबसों मारा नांगाय फास्ट बुरुडी थांगाय बु कुशलती बु पॉलिसी ने खलायका हमको अब बस निनि सानि सेते बिसु सुम पॉलिटिक्स खलाय एक्सपीरियंस दंखानो ताक बो सिनि कैप्टन ताइसिनि रॉयल फैमिली सिं फुल कॉन्फिडेंट फुल हार्टेडली बनसुं विश्वास खलायो बो जता सामखलाय दमन अब 30% इंटरेस्ट में काम खलाय थासिङो साकाबली पाब्लिकनि कन्सेंसस वेटी बथाङो पार्टी लेभेल कक सालायक्या वुमेन्स वे सालायक्या यूथ बै सालायक्या
party ni CWC mana highest body be kok sale kya apart from that miyawnor nukana di mani ko anklabo সমাজ পটি রবে কিন্তু কক সব সমাজ পটি তো পলিটিশিয়ান যাবলি পরে সমাজ নি প্রত্যেকটা কমিউনিটি নি হেড বড় ভাই ইন্টারেকশন বড় ভাই ভাব বিনিময় কা বনি সাজেশন না কা আবার পরে সে বহুত দিল্লি বিরু মিয়া so the jot the information tam khana khaya ostra bini bi hogu chu habi thanga bini bokro go tomoda bogabo bo bahake strike ri bahake khela khlai tau bo jot bin thani bo ostra to weapons to ja weapons apply khlai bo Tripura sani hang kore ni bagi ni bo politics je bo decision na nai political decision na nai an bagi full confident on bo ran tani kono confused ta tu an bagi bo direction sing himnai bo direction sing himnai abo sing tai khoi din ni gan sing sinai party align sing mai dur to dur camping shuru khai to you don't know usga ni simi launch sing kabo sara Tripura no dur to dur camping advocacy agreement ni over the bus kan election sini borno intactness khansa tonani jawab dabu na kori do ke tabu tai khaba ke tong bachang bubu garano logire mane busuk ba 3 years das kaya ko assembly ke 1 years ka drop ko ising bubu garano asu dakti khano akai thane bawi thane kok gangke abo saya kali on bagi na kha ko arke kha kolokhe jing bubu garano hamjagi logi marlai obos main ko Okay, singnai di কত বছর পরে এই এগ্রিমেন্ট থাকে অফিশিয়ালি বসে আন্দোলন থাকে সালা তো Tripura এর আগে তো দাও পার্টির পাওয়ার টংলে শরিক দল হিসেবে কোয়ালিশন জুনিয়র কোয়ালিশনটা আইপিএফটি লাস্ট 5 ইয়ার ওপর টং তুই মিনিস্টার টং আবন সেকাং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট টাম সেপারেট স্টেট তুই আগরতলা আসাম আগরতলা রুট ন্যাশনাল হাইওয়ে বর্মরাও Watui, pantui, koto, boro, cir khok laikya, slogan laikya. Onarokom disho chugnuka, khakimaya disho ro. Abhai Tripura andolon khayan thanga ka abhai chehra khayan nang nai abu nugli abu tai chali amhai ngani ne. Nor joton shu. 11 din andolon khaya. O IPT sara sarkar se khayme bizi. Kintu apro tam agreement tabu mo haidang ba kendor sorkar kono protinidhi soya tong home minister to tong ba press conference khlai jo to no tui nai no kahono পরিপূর্ণ ভাবে taklen mo agreement bubu grand netritwe settle hangka obosung wait pa khaine ar jodi riya ka sab dusnai ba BJP dusglabo suno kok ruinai 6 মাস ya 1 বছর singnai na hangka তাও 6 মাস বুবুগরা 6 মাসও যদি রিয়াকে বুবুগরা একটা কক সারাই মিলে না সাবরিয়া ও ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিজেপি হনজাং নাই র দেশ সরকার তো নাই র সুনো বিত্রাই খালাই গানি নাইতে সিঙ্গাপুর বিশেষ কারকটা খালাই গানি তা আবরু চিনি ও বিজেপি নি প্রতি চিনি ফেটটা তো জনগণ কিন্তু বুবুগরা যে রুটটি থাকে এগ্রিমেন্ট কা আ রুট না আসল রুট কারণ যেহেতু বিজেপি দাও সরকার তো কেন্দ্র সরকার বুসকাঙ্গ বড় ফাইমা গুরু ফাইকে তো ফাইনানি বো দরকার ক ফাইয়া হংকে আবনে আলাদা চিন্তা কিন্তু তাবুক জরাবো যে রুট থাঙ্গি বুবু করা কক সাকা ভারত সরকার বে কক সানা নাঙ্গন আ ভারত সরকার বে কক সব গতাম বাকি কনফিউশন হতং বা রং রুটি থাঙ্গে নে আমেরিকা চাইনা রগ হগলা উ আর থাঙ্গি তামো রাজা থাঙ্গি কক সায়া তামলা তুই মানাইবা আমেরিকা তো চিনি মানতে রিয়া চাইনা বো চিনি মানতে রিয়া বাংলাদেশ বো রিয়া পাকিস্তান বো রিয়া কোন দেশ নে রিয়া খুদ ভারত সরকার so that বুবুগরা তো রাইট ডিরেকশন তাই হিমিনো তিনি মো এগ্রিমেন্ট সেল তো রিয়াংকে বিজেপি খেলা খাইনি সিংবাই বিজেপি র সিঙ্গাপুর কে তাম খাইনে খাইয়াবো जों पॉलिटिकल डिसीजन में जों मुकाबला माखे Tripura साबे बुबुगरा कोन ने खराब खलया जाव आगम दिन मो खलया मान का Tripura ने कबल हमका माया हमके बीजेपी सुनो खेला खलाई दङ बीजेपी सुनो बिथ्राय खलाई दङ अबनो प्रमाण नै 6 माननि परे बुबुगरा थुनिया Tripura
सिखांबायरानो बुजिनो नांनायसो पाइथाक सुमु निनि पर्सनल व्यू ले बाहाय जे राजकुमारी प्रगानो रखे पासंनाय हे के बा कृति देवी ने रखे के चांसेस कम बोबो निनि पर्सनल व्यू ताकलाय बुहां थुंदाना फन से पासंनाय थालिक बुफांना पन पासंनाय तबे थालिक बुफां तो राइडिंग मैया पाला बुफां काय फन पास अबो राइट पर्सन नहीं है किंतु राइट पर्सन इफेक्टिव अब बुबोग्रा सिलेक्ट अब सुतो राजकुमारी देंगनाय बर राजकुमारी देंगनाय नाते खरकसा साबुंनाय अब बुबोग्रा विल डिसाइड बुबोग्रा डिसीजन अफेकै तुमि जाबस बुबोग्रा जानो डिसीजन रो अब पार्लियामेंट थांग कक सानाय 6 month is a sini agreement अब कक सानाय पुरा 30% हांबाय बाय बाहायके थांनाय अब तमा चेहरा बाय थांनाय अब बहुत बिफेन थांगनो बुबोग्रा डिसीजन बुमति के बुबोग्रा रहनाय शिकारो अरे नुखरा आर्मी रो बाके थां शिकारो थांगा के एकदम बरक हांगाय बरक से पुसाक मेरंग मारंग चुमुइनाय टुबि थुबिनाय जुद्ध नखरु बिनि चेहरा आफरो बरो बाका जागासि सिनिया बुखां बलाय थांगा बुखां बलाय मिलि थांगो तान बाबो शिकारो जुद्ध थांब्रोके सिक तद्रुप बुबोग्रा प्लानिंग खाइ दं हाजे अ जुद्ध बाहायके रहनाय सामना रहनाय बुमुति चेहरा बाय रहनाय अब बुबोग्रा डिसीजन नानाय अब 50% खामग्रेन बागै नंनाय आ खाललगै जों मानाय सिंनाय आबनो जों बुखावो जों दंथगै जों हामजगै जों बुबोग्रान लगै मारलाय আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করার মূলত আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আগামী দিনে টিএসপির রাজনৈতিক কর্মসূচি কি হবে এবং কিভাবে আমরা আন্দোলন করব সেই বিষয়বস্তু নিয়েই আমাদের আজকে সাংবাদিক সম্মেলনের আহ্বান তো এর সাথে সাথে যেহেতু বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেটা রিসেন্টলি মথা এবং কেন্দ্রীয় সরকার স্টেট গভর্নমেন্ট সহ যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ওই প্রসঙ্গতেও মানে উঠে এসেছে তো না বললেও সেটা অনেকেই প্রশ্ন করে আমাদেরকে সেটা নিয়েও আমাদের একটু পার্টি তরফ থেকে উত্তর দিতে হয় সেই জন্য আজকে আমাদের এই আহ্বান লোকসভা নির্বাচনে আপনাদের কি স্ট্যান্ড থাকছে দেখুন যে কোনো রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রের যে এক্সারসাইজ এটা আমাদেরও আছে দল হিসেবে এবং আমরাও চাই এই গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করার যেহেতু এখনো নির্বাচনের নির্গম ঘোষণা হয় নাই আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের এক্সিকিউটিভ বডি তথা আমাদের যারা সমমনোভাবাপন্ন দল রয়েছে বা লিডার্সরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে বসে আমরা ঠিক করব আগামী দিনে লোকসভা নির্বাচনের ব্যাপারে আচ্ছা আপনি কি বলতে চাইছেন যে এই যে আগেও তো আইপিএফটি যে স্রোতে চলছিল ঠিক স্রোতেই চলছে মথা এক্স্যাক্টলি কিন্তু মথা তো বেশি দিন আর চলে 2023-এ হয়েছে আজকে 2024-এ প্রথম দিকে বিরোধী দল থেকে ট্রেজারি বেঞ্চে যোগ দিয়েছে এটা একটা ঐতিহাসিক আমি জানি না আপনাদের কাছে এই ধারণা আছে কিনা বহুভারতে এরকম হয়েছে কিনা যারা অপোজিশন পার্টি অপোজিশন বেঞ্চে থেকে ট্রেজারি বেঞ্চে গিয়ে একসাথে বসে মিটমাট হয়ে যায় এবং এই ত্রিপুরা যে এই বয়সে আমি কোনোদিন দেখি নাই এই যে এরকম ঘটনা সুতরাং এটাকে বলতে পারে আমরা ঐতিহাসিক কিন্তু এই যে চুক্তি এটা ঐতিহাসিক না ঐতিহাসিক বলতে হবে যে 6 শিডিউল যেদিন ত্রিপুরাতে লাগু হয়েছিল কংগ্রেসের আমলে বিশেষ ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছিলেন সেটা ঐতিহাসিক টিএনবি চুক্তি ঐতিহাসিক এটি কি ঐতিহাসিক সবাই অনেকে বলে এটা ঐতিহাসিক
আমি এটাতে রাজি। এখন ত্রিপুরা ল্যান্ডও হলো না, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডও হলো না, সেক্ষেত্রে উপজাতিরা কি সেইটা বিষয়টা মেনে নিতে পারবে? আপনি কি মনে করেন? প্রশ্নটা একটু ওরা তো প্রথমে আইপিএফটি কে ভোট করেছিল ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবিতে, সেই ইস্যুটাকে নিয়ে গিয়েছিল আইপিএফটি। তারপরে আইপিএফটির পরে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবিতে গিয়েছিল মথা। এখন আপনার দুইটাইতেও মানে এখনো বাস্তবায়িত কিছুটাই হয়নি, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে এগোবেন? দেখুন, এটা একটা ইট ইজ এ প্রসেস, অনগোয়িং প্রসেস। আইপিএফটি পারল না, গ্রেটার ত্রিপুরা নামে ত্রিপুরা মথা করলো, অর্থাৎ প্রথমে ত্রিপুরা, এরপর হয়ে গেল ত্রিপুরা মথা। ত্রিপুরা মথাও এখন যে অ্যাকর্ড নিয়ে এসে পরবর্তী সময়ে তারা কোনো দিন গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডে দাবি করতে পারবে না। না, ঠিক আছে, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আর ত্রিপুরা ল্যান্ড, আমরা তো বলি ত্রিপুরা ল্যান্ডে আমরাও চাই, ত্রিপুরা ল্যান্ড করতে হবে। Balai hambai norok no pila no khaka hamtai hamjang masi bai ya pharo tai jara nai tong nai khajani tapuk tai bukhorok no hasteni jotono no khaka hamtai hamjak masi bai tai kholomong ya pharo. Actually tini wang ani jeta personal views abono share khlainani bagai tai je tabuk bishesh khayai chini Tripura sarungnai constitutional solution ba chini bororokni jeta India bai merger mani yagulo 1949 ni 15 October Kanchan Prabha Devi versus Chine last king Maharaj Bir Vikram Kishore Manikya Boni Logisham Tai Kaisa Party Kangkai Government of India ne Ungnai BP Menon je agreement khlaika 1949 ni 15 October आज एग्रीमेंट अंगमानी abongka o hasteni o hani besa borokni jeta India by merger ngai Indian citizen angmani yagulo borokni political right, land right, education, identity, culture, tai language, safeguard ni bagai. Fiaba abo totally fail orangka. Abo ni bagai 1949 ni 15 October ni sini tini oseng sapar khlai tongo tini sujjarao. Abo ni bagai abono toi movement chengka विशेष कर रीजनल मेंटेलिटी तो ये 1967 इसमें अब है क्या आंदोलन खलाई लास्ट जता त्रिपुरा उपजाति युवक समिति ने बिसिंग ते खलाई कैसा सॉल्यूशन मन का जे 6 शेड्यूल नहीं 1984 ni 23rd August Fiaba abono sentau enjoy khai tongo. Fiaba seng enjoy khaiman yagulo seng saiman ka. Abo bai sini totally jeta education, economic, health, culture, identity, language abo chini safeguarding ya. Abo bagai 2009 ni simi IPF ti haine haite kaisa dabiti saka one demand hanai abongka Tripura land a Tripura land ni meaning ka separate state Indian constitution ni article number 3 no base khlai
এবার 2018 বিজেপি সরকার বাই এগ্রিমেন্ট এলায়েন্স থাঙ্গই 2018 সরকার ফাইমান ইয়াগুলো তাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তাই আইপিএফ তিনি যেটা কক সালাইমানি বিছিং তুই খালাই যেটা অলিখিত আর ডিমান্ড লাস্ট পর্যন্ত ফাই কাইসা কমিটি চংজাকা আবুনো হাই লেভেল মডিলিটি কমিটি নাই এবং হাই লেভেল মডিলিটি কমিটি নি সামং তাবু বসলি তংখ আবু তাবু গোপায়াখ ফিয়েব জায়গা কাছারো তাকাইসা সাফাই দङ 2014 नि सिमिन ताबुक बीजेपी नि जनजाति मोर्चा बरखान आयो स्टेट काउंसिल 2018 क्षमता फाइमानि परे 2019 खाना जनजाति मोर्चा ताई आईपीएफ ती काइसा जागा फायै काइसा डिमांड खालायका बा काइसा कैबिनेट पास खालायै मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हरजा काबुंखा टीटीसी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल ठीक आबुनो बेस खालायै ते काइसा हांकाय नॉर्थ ईस्ट नि जारा सिलायथैनाय रक विशेष खायै आसाम नि डिमासा डीएसडी बरक बा एग्रीमेंट का 2012 बा 13 अंखना ताई काइसा ग्रुप दङ कार्बी आलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न बेस खायै बरकनि बकाइसा दाबी आबो सेपारेट स्टेट किन्तु हाइपर सेपारेट स्टेट थांयावै बीटीसी नि दासो अपग्रेडेशन फाइनानि बागै आ एग्रीमेंट अनुसारे 2015 काइसा बिल सनामजाखा आबंका 125 अमेंडमेंट बिल होनाय 6 शेड्यूल न अपग्रेडेशन खालायै बोरो टेरिटोरियल काउंसिल नि सिमिलार खालायै ताबुक आबोनो महायबो होनो बाक्सा एक्चुअली आईएनपीटी जे आगे काइसा दाबी तंमानि बरकनि मोर पावर होनाय ठीक आबो हायके पावर न अपग्रेडेशन खालायै 125 अमेंडमेंट बिल पुट अप खालायजाखा किन्तु हायपन आफरो ताबनाय लोकसभा पासन लिया राज्यसभा पासन लिया किन्तु आबुनि परे 2000 तामनाय 17 दे ठीक 18 बा 19 अंखना आबो लोकसभा बिल पास खालायजाखा 125 जेता बिल अमेंडमेंट फियाबाबो राज्यसभा ताव पासन याखो आबुनि बागा आबो आइनि परिणत याखो ठीक आ मुहूर्ते न जे चिनि बुबाग्रा चिनी महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा बबती प्रशासनिक कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन होनाय सेंखा 2021 नि सिमी एवं आ डिमांड खाबो वन डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दैट मीन्स एडीसी एरिया नो बेस खालायै ताई जनरल तंनाय त्रिपुरा एरिया नो बेस खालायै काइसा सेपारेट स्टेट आबुनि मीनिंग खा फियाबा जे हुबहु आ डिमांड ताबो इम्प्लिमेंट याखो किछुदिन सिगां बुबाग्रा जे एग्रीमेंट खालायका ऑन बिहाफ ऑफ त्रिपुरा मथानि सिनि बुबाग्रा ताई दिनै त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट सिनि बिकेदा ताई सिनि आजरने एलओपी ताई बसांने ताबो जे मंत्री तंनाय सिनि अनिमेश बाबू बरक खरदं सही खालायका सेंट्रल गवर्नमेंट इंगै एडिशनल सेक्रेटरी पीयूष गोयल स्टेट गवर्नमेंट इंगै चीफ सेक्रेटरी सही खालायका आजागो आबंका ट्राई पार्टी एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ताई त्रिपुरा मथा गाव जागाव सैयाक दङ पलिटिकल राइट लैंड राइट मीन्स ताई इकोनॉमिक डेवलपमेंट आइडेंटिटी कल्चर
tai language ajaga mention khaijak tongo je history no repeat khlaiei jeta Tripura sarok jeta tamnai Indian citizen hisabo chini je as per agreement ni mote merger agreement ni mote जों केयार मायनि बागै जों फेसिलिटिस मायनि बागै जों तामनाय कमननि बखा थांनाय दङ आवनि बागैनो ओ जे आन्दोलन रक ओ जे संगठन खलाय डेमोक्रेसी सिस्टेमो मा सानमानि रक आवनि बागै बिशेष खायै ताबो चिनि बुबाग्रानि एग्रीमेंट नतयै गोबां बरक तामनाय कन्फ्यूजन दङ ताई आबनो तयै गोबां बरक बद्रे बदकक सालायो फियाबां के सानानि नायो बुबाग्रानि एग्रीमेंट नतयै एक्चुअली जे एग्रीमेंट आ जागाव 3 पेरा सैजाक दङ First, so sejak tongo agreement nikok, sabai agreement nka. Second, sejak tongo je abono implement kanyan kang kai both party. That means ajagawo je India government, Tripura government, yang te babasadigi kang kai Tripura Motha. आज हामंगनो इम्प्लिमेंटेशन खायनानि बागै कायसा तंकसांनि बयार सिपसारै तनानि नांगो आवनि बागै आ जागाव तंकसांनि बयारनो मोथागै तंकुतुंनि बयार सिपसा रनानि बागै माने रिया खायनानि बागै आरो मेंशन खायजाक दं हायसे आवनो तैबो बर कन्फ्यूजन दं फियाव ताबुक आं साना नायमान गम हायसे अब मर्जर एग्रीमेंट अब कैसे पात थांका अबुनी पोरे टीएमबी एग्रीमेंट अबुनी पोरे एटीटेट एग्रीमेंट अबुनी पोरे आंबो एग्रीमेंट खालायगानि नेतृत्वे आनि लगी दङ सय खायनाय सेकेन्डआव सिनै ताखुक अनन्त आरन बरक 3 नम्बराव दङ ताखुक दिलीप देबबर्मा Daniel Borok, 4 number tongo Salka Borok, Diu Molchom. Jumbo agreement klake. Sinabu bahino, ekta patawono. Tamka point ngaga pasta. Tamka kotogule jagawo, koyekta word thepaka, au wato kisha losangka. Kintu phiaba, agreement, 99% no sini agreement ngang kai ऐसे agreement खायनाय हिसाबाव आं साव 99% abo bibak no implement nka karon tamni himale abo khanangnani kok परिस्थिति एरमखा आ जागाव जों political demand नाय मानलिया political demand कायसा ना देहने हिंका abo nang reject खायरि रेखा आ political demand ngang kai देवनागरी बायके ककबरक ना ए छिजिलो दानानि बागै आजरानि डीजीपी त्रिपुरानि जीएम श्रीवास्तव बानो साका যখন পলিটিক্যাল ডিমান্ড কাছেবন মায়াङै आंखाबै दंखा आफुरो बसाका ए छिजिलो दाना दायरनाय देवनागरी बाय नंग गदा गछि हनाय फेबाङाबो रिजेक्ट खालायरि रेखा कारण तानि नमाले उलो द फानो चाजाक यांनाय द फासाफार खालायनाय हनाय अबंका चिन एग्रीमेंट कक गावनि बागै ताबुक आं साना नायमाके महाजां केबोनि फेभाराव सानानिया कारण तानि नमाले कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आनिबो नांगौ आंबो खरकसा तिप्रासा आवनि बागै आ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन न आं सपोर्ट माक खायनाय आं ताबुक आनि जेता पार्टी नि इंटरेस्ट नि नायखे नांगलाक फेबां जे पलजासा पार्टी दं खायथों आ पार्टी नि बागै आं खारि खायनाय फेबा आ पार्टी नि जेता
सरकार फोनांथों बा मन्त्रि फोनांथों बा क्षमता दंहांखांखाय पार्टीनोबो आं साननाय जेता आंनि जेता मान थाइनो आबोनो आंनि वानसुक माने गावनि बागै ताबुक जे चिनि बुबाग्रा एग्रीमेंट थाइके आबो नेगेटिव या आबो पॉजिटिव तामुं हांखांखे बरक हिसाबो भूल तो तंगैनो मानो हायसे किन्तु हायफोना चिनि बुबाग्रा आं बनो भूल तंग मानो बा भूल फानाङै मानो फियाबा जखम जरानि बिसिङाव चिनि त्रिपुरा सारकनि जे प्रब्लेम ऑल ओवर इंडिया बा इंडिया नि जे लीडर रकनि थानायाव जे जों तामनाय 67 नि मूवमेंट खालाया फियाबा जोंहाबा के प्रचारत लांनि मानलिया बा मान्या खताबो फियाबा बुबाग्रा 2021 नि सिमि खलाय तिनि सुक जराव 2-3 years नि बिसिङाव आ प्रचार ऑल ओवर इंडिया एवं ऑल ओवर इंडिया ने एमपी फनंतों मंत्री फनंतों जतने नॉलेज बनि बिसिंथि खलाय प्रचार सबैके आबो गांगे अस्वीकार खालायजानाय केबोक्लाय एवं आंनि जेबो अस्वीकार खालाया एवं केबो जदि अस्वीकार खालायदों हांखांखाय आबो बनि व्यक्तिगत मेटार कोनो पार्टी जदि अस्वीकार खालायदों हांखांखाय आबो पार्टीनि मेटार फेबा गुबै कगनले मा सानाय 3 বছরनि बिसिङाव बुबाग्रानि बिसिंथि खलाय जे प्रचार सुंखा आबोनले केउ कोनो नेताबो स्वीकार खालायमाया एवं आबोले स्वीकार मा खालायनाय जता काहामनो स्वीकार मा खालायनाय गावनि बागै ताबुक जे एग्रीमेंट तयै अंगनाय अंगिया कागज लाबसावो आबो कागज लाबसातों लाब नैथों आबो कोनो बेपारिया एवं ताबुक रम सिदि आजा कायसे बर' माने कन्फ्यूज दङ अब इन डिटेल जगह तब रम से पॉलिटिकल राइट दामो हंगा पॉलिटिकल राइट से आबोने इन डिटेल एवं अमा अमा संग मारनाय आसुक से जगह हाइसे किंतु हाइपना आं विश्वास खायो जदि से परिस्थिति बा तंगजां जदि से रनाय रक बाय साननाय रक कैसे नाइथक के परिस्थिति जदि से सुनामै परिवेश दं हांखांखांखाय आबो इम्प्लीमेंट अंगै मानो एवं अंगनाय अबोनो आंनि विश्वास एवं आं नुबै फैमानिबो आं निजिबो प्रेक्टिकल जेता आचिनि एग्रीमेंट आजराव सीपीएम गवर्नमेंट किंतु हाइपन आबोनो इम्प्लीमेंटेशन खायनानि बागै जों चिनि सिस्टेम जों माने मा दंखा कारण तांहिना आजराव जोंना बाक्सा सीपीएम हनै पाइबाय खायसे कारण जेहेतु त्रिपुरा गवर्नमेंट सरकार सीपीएम दङ त्रिपुरा गवर्नमेंट सरकार सीपीएम आउन बागै त्रिपुरा गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट खायनाय आउन बागै तामुंखा जों जे न्यूट्रल के दंखा बा जों जे बर' मिलि दंखा मंत्री मिलि दंखा एमएलए मिलि दंखा बाक्सा जरा आंचलिक दल खायनि र आं निजि हनजाका सिक्रेट सीपीएम होनाय किंतु ताबुको सिक्रेट सीपीएम दा ना तमने ओपन सीपीएम दा किंतु ताबुको सीपीएम नै मनजा खहायसे एवं आबो हायके बुझेसपन सातों आ परिवेश तंगमानि बागै 99% मीन्स मोटामुटी आबो इम्प्लीमेंट खालायमानखा आं बागै आं पयतो खालायो चिनि बुबाग्रानि एग्रीमेंट बो ताबुक रम चिनि त्रिपुरा मथा बरंनो बां कयनानि मुसङो कारण तामनि हिमाले जों साबोनि थानि सान साबो रनाय हंके दिल्ली गवर्नमेंट रनाय दिल्ली गवर्नमेंट बखरक साबो हेड साबो नरेंद्र मोदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आबोनि मंत्री साबो अमित शाह जी आउन बागै ताबुक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो दायित्व नावै जे एग्रीमेंट खायका पॉजिटिव थिंकिंग बो इच्छा खायका हांखांखांखाय बो रैमानो चिनि नरेंद्र मोदी ने कौन नावैनो चिनि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जता मंत्री अमित शाह बो एग्रीमेंट खालायो बोने एवं बोनी माने प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडिशनल सेक्रेटरी बनो सय खालायो पीयूष गोयल नो
abo somosto kishu abo ministry ni siddhanto gaboni bagoi বিশেষ করে সরকার নাগব্য পার্টি ni বিজেপি পার্টি ni bo jagao kendro aun bagoi chungje dabi sanmane renai ganga Sabo Narendra Modi tai boni Narendra Modi ni concern by implement khlaineng ga Sabo Minister of Home Affairs ni মন্ত্রী অমিত শাহ ji गावनि बागै ताबुक जेहेतु रोनाय रग इ हने हिंका जों परिबेश खायसा नायथके तनाय जों बीजेपी सरकार मिनसे नरेंद्र भाई मोदी ताई चिनि अमित शाह जी नि जेता पॉजिटिव थिंकिंग न इम्प्लीमेंटेशन खायनि बागै ओ जराव विशेष खायै पार्टी न तर्जायाव पार्टी नि लाइनआव थाङै जों जे गोबां नेगेटिव कक सामाने आपनो पॉजिटिव कक साना नांजागो आनि मते नांगाखाय कारण तामनि हिनमाले पार्टी चिनि बागै कतारिया CPM फन खायथों कांग्रेस फन खायथों बा जों जेकुनु पार्टी फन खायथों आबोनि बागै जों आबोनो परिबेश नायथक खलायो अन्तत 6 होइते 1 year जों परिबेश न काहंग तनन ना गते कैसे ताबो ग्रम छिदि चिनि जेता हास्टेने मंत्री बखरक बरमगनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बनिजिबो पॉजिटिव ताबो ग्रम छिदि पार्टी ने कक साना थांगा गांगांकाय चिनि जेता पार्टी नि जेता प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य जी बोबो पॉजिटिव कारण तांगे हिंदी मुख्यमंत्री ताई पार्टी नि जेता प्रेसिडेंट बरंनि कनसन साराबो ताबुकनि नरेंद्र मोदी जी फन हंतों ताउनि अमित शाह जी फन हंतों बंनि कनसन साराबो बरक एग्रीमेंट खलाया बा बरक गसिया आउनि बागै ताबुकनि जेता अजरा बा ताउन जेता एनवायरनमेंट गांगांकाय विशेष खाय रोनाय रकनि तै मिनि नरेंद्र मोदी नि जिमि शुरू खलायै अमित शाह ताई हास्टेनि मंत्री अकरा मानिक साहा जी ताई पार्टी नि जेता प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य जी जतन कैसे पॉजिटिव होता आउनि बागै ताबुक सिनि बकैसा बिउ टिंगांगे तामो अनेक समय जों सानलायो बक्सा तामनाय जों स्टेट नि बीजेपी बाया जों सेंट्रल नि बीजेपी बायसे आउन बागै आककबो कैसे आजागाव नेगेटिव दं कारण तानि जुदि स्टेट नि बीजेपी नि कनसन सारा जेता हायम नि जेता मिनचे जेता तामनाय सेंट्रल नि जेता बा सेंट्रल गवर्नमेंट नि जेता रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी नि बरकबो स्टेट नि कनसन सारा बरक बाहायगे खाय सामुखलाय आउन बागैनि अजरावो चिनि दाबि जोंनांगो बक्सा चिनि उसाङो गोबां चिनि काबो साका चिनि ताबुक MOS चिनि बिश्वकेतो बाबू बा ते खरकसा बन नेता जाने आबनते स्टेटमेंट रखा चिन दाबि मान खांगा कै चंग जकोन पार्टी फंग खलायमान बीजेपी फंग खलायमान किन कोन आपत्ति खराय आबुन थि कारण तांगे हिंदी चिनि मेन खांगा कै चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट चिनांगो बा चिनि ताबुक रम चिदि थाङै तंगाने चिनि जेता अधिकार सनांगो हासे गाउन बगे आबु जदि इम्प्लिमेंट खांगा कै जों जेसा पार्टी फंग खलायमान खा ग्राउंड बागै अ जागाव जों मिनि पार्टी साथी बा आबुनो जों बुखुगो मेनसन खाया तंखेसाव चिनि दाबि नांगो एवं चिनि दाबि रनाय हिसाबाव केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी ताई स्टेट नि जेता तामनाय रिकमेंड खायनाय चिनि चीफ मिनिस्टर मानिक साहा जी ताई चिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य जी जेनो ओ जे तामनाय जेता बीजेपी नि मतो सबका साथ सबका विकास आबनो इम्प्लिमेंट खायन थांतानिओ माने कोनो परिबेश हामिया फायातै खलायै ओ जराव चिनि कक सामाने चिनि हिमाने चिनि याप्रि सामाने आबनो जों
tamnai a poribesh no tungnan baga a poribesh sang basana ni nango abo hengkang khakhayo kini jata bubagrani agreement abo success sangnai ambagai tabuk chini bishay intellectual lokpanam hutang ba regional party ba ni tamnai national party Cpim গণমুক্তি পরিষদ হইতে শুরু করে তারপর স্টেশন কংগ্রেস जोंहाबो उस्ता देखायना जों एक्चुअली बुकु एকক समाबाय आबो सावो साया नै ताबो इमप्लिमेंट बा ताबो बाय खायना पॉजिटिव साबो तंग हांका के रेनाय रक दङ गा पॉजिटिव दङ हांका जागा जों होप खायमानो आंबो एटलिस्ट 1 इयर जरतै जोंहाबो नाया नांगौ एबं 1 इयर नि परे बा कोन इमप्लिमेंटेशन नि हांका आफुरनो चिनि काम हामिया कक साजाकनाय एबं सानानि नांगौ सापिना नांनाय फिएबा 1 इयर जरतै एनवायरनमेंट काहाम खायतना नांनाय जेमन त्रिपुरा सरकनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै त्रिपुरा सरकनि डेमोक्रेसी राइट नि बागै पॉलिटिकल राइट नि बागै लैंड राइट नि बागै आइडेंटिटी राइट नि बागै कल्चर लैंग्वेज तै इकोनॉमिक डेवलपमेंट नि बागै आउन बागै जेकुनो समय जों कक सागांगांगै पॉजिटिव साना नांनाय एबं पॉजिटिव एनवायरनमेंट जों तबना नांनाय आबनो इमप्लिमेंटेशन खायनान बागै एबं आं तिनि मीडिया फाइमानि बा नरकनि बिसंतै खलायै आं कक साना मुसलमान बा आनि चिनि त्रिपुरा सदा फरं आं सानान मुसलमान के अबनो जतनो आ एग्रीमेंट तयै अन्तत 1 बोसोरनि सिगां नेगेटिभ यावै तंगानि बागै आं खबक जाव आं तिनि बुवाग्रानि नि खबक ज्ञान व्यक्तिगत अंगसु खबक जतनो न याकन याग्रमै कारण तानि हिमाले इमप्लिमेंट या abo bungi haise implementing nai 100% ya 50% leng nai pheba a 50% implement khajani 100% implement khajani hang kai sangkai che dorjo toy omoto Tripura Motha ni chimi dabiya omo Tripura sarok ni dabi constitutional solution an bagi Tripura sarok o environment jong tamnai kaham ke tona ni bagai responsibilities chini कारण ओ कॉन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट Cpim नि गणमुक्ति परिषद रक नि बागै नांगौ कांग्रेस नि एसटी सेल रक नि बागै नांगौ ताबो कोबन जे आंचलिक दल खाय दंनाय बरं नि बागै नांगौ एवं आनि बागै नांगौ बीजेपी जारा जनजाति खाय दंनाय जतन बागै नांगौ शुद्ध त्रिपुरा मथा नि बागै सिमिया आमदागै ओ जे tamnai 6 to 1 year environment जों चिनि मानानि बागै जों काहामके तना नांनाय बा काहामके तन खांखांखांखाय आं खायो अन्तत 1 बोसोराव 100% नों याखना 50% नों खांखांखाय तै आबुनि डेभलपमेन्ट नायसिगैनो जों तै 1 year काहामदे हामिया जों आफ्रो स्टाडि खायमानाय এবং যদি সে নেগেটিভ হই তো বান্দি খাংখাংখাই হয়তো 1 বছরের বেশি সাইমান নাই আউন বাগै নাকা দেয়ানো যদি সাং অকক সামানি চাইনি তো খাংখাই ফেবা অকক আংমা সামানি আংবো খরকসা তিপ্রাসা হাদ ফানে হनै খাই ফাইমান স্টুডেন্ট লাইফ नि सिमि खाय फाइमान तिनि सुख जरा तामनाय 23 বছর 43 বছর লাই 44 বছর রঙै दङ হয়তো आं जनजाति मोर्चा खालायो आउन बागै गोबांमा बर' त्रिपुरा मथानि सरायरक बा गोबांमा बर' त्रिपुरा बर'रक बा कमेन्ट्स रक आदा मादा बुसियारक सै मुसखने कमेन्ट्स खायो किन्तु हायपना बीजेपी जनजाति मोर्चा बो दफाना हामजागो दफानि इन्टारेस्ट नायो आउनि बागै बीजेपी जनजाति नि जेता तामनाय कनसार्न बो जे मिनिस्टर अफ होम अफेयर्स नि मन्त्री अमित शाह नाहाया आबो नरकतास मान नरक हयतो वानसुगिया जनजाति मोर्चा नि थेकेबो आज जे एग्रीमेंट पॉजिटिव बुंथों आबो जनजाति मोर्चा नि थेके बा बीजेपी नि थेके बा आबो पॉजिटिव थिंकिंग दङैनो एबं पॉजिटिव सजेशन दङैनो आबो सकायो आं पुलेन सागा पार्टी नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य बहु पॉजिटिव एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा आबो चिनि मानिक साहाजी चीफ मिनिस्टर बहु पॉजिटिव आम बागै बीजेपी साइड तो बिराद पॉजिटिव गाउन बागै दाउ त्रिपुरा मथा प्लस जारा त्रिपुरासा
राजनैतिक खलाई तंगनाय रक राजनैतिक खलाई दे किन्तु हायतनो दफानि हामख्लायनि सामङाव बा हामख्लायनो हठाৎ खलायै आबनो नेगेटिव तात लांदे राजनैतिक खलाई दे एटलिस्ट अंतत 1 years आबोनि परें हांकांकांकाय जुदि इमप्लिमेंट नि आबां खलाया हांकांकांकाय आव आबो हयतो चिटिं खलायका जों सायमानो हायजे बाबो बरक जोंना थगिरै जोंना बाहायके खलायका किन्तु हायबोना 1 বছর বাইতো जोंना पाइमान जाबले बाति प्रसारंनो पाइमान जाबले आं बागै आनि अ कबमंनो एबं अ कबंना बागैनो आं मीडिया नि बिसिंतै खलायै नरकनि बिसिंतै खलायै हास्टेने जतो लोकरक्नो तिप्रासा इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल लीडर विभिन्न पार्टी ने नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी जो तंथना ने कबमंग पॉजिटिव कमेंट्स पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट नो खलायै आबनो इम्प्लीमेंटेशन खलायने आबो आं पुइलाव मेंशन खलायका आं जे सीपीएम राज्यों के सीपीएम आयन बीजेपी एग्रीमेंट खलायफैका तब इम्प्लीमेंटेशन खलायने का सब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नोडल ऑफिस नोडल डिपार्टमेंट आज जागो इम्प्लीमेंट खलायने थांगै सिक्रेट सीपीएम हुगानो आबो जतनो सायमानो कमार बेस जरा खनाय रगो सायमानो नेता रगो सायमानो किन्तु तबो बां सीपीएम मायाखो तमु हांगांकै बीजेपी खा फियाबो सीपीएम लांने मेफो फियाबो आइ इम्प्लीमेंट खलायने बागै जतो बरगनो पॉजिटिव एनवायरनमेंट पॉजिटिव थिंकिंग तयै पॉजिटिव कक सावै पॉजिटिव कथाय मा तंखा एवं कथामानि बिसिंतै खलायै सीपीएम गवर्नमेंट बो जोंनो सुपाखा एवं आसुबामन बिसिंतै जोंबो इम्प्लीमेंटेशन खलायमाखा आजाराव जों कोनो राजनैतिक खलायलिया आव पाइखा जों हाय जानजा जे मुसुं पे खलाय जाता हामजाक मारिव जों ताबो पॉलिटिकल खलायदों आंबो तिप्रामा थाखलाय आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिबाजला डिस्ट्रिक्ट नि एग्रीमेंट कक साना थांगांगांगांकाय आजागाव आबो जे ताबो सामाने आईपीएफ ने जाता स्टेटमेंट आबो ठीक दङ 100% कारण जे एग्रीमेंट नखा आजागाव सय खलायका इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट ताई त्रिपुरा मथा आबो ठीक आबो का ऑफिशियली आजागा बीजेपी पार्टी ने सय बखलायनाय करे खबो खलाया हाय दिबा सय जतंग आजागा बीजेपी पार्टी ने करे बिले गान बागै इंडिया गवर्नमेंट बागै गागै पीयूष गोयल एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट नि दायित्व मनजाक चीफ सेक्रेटरी सिनरन इंगांगांगांकाय त्रिपुरा गवर्नमेंट इंगांकाय yang party ni gang sabo Tripura Motha ajaga khoroktam ni soy bubagra president bikerangkol tai chini onimes baba ajorani LOP tau bortoman minister agabung gang kai agreement phia batabu abu kaise part gang politics arong gang politics ong ka thapakya बीजेपी त्रिपुरा मथा तबुग्रम से आज एग्रीमेंट आ एग्रीमेंट की मंत्री कक सजगबा तबुक मंत्री ले बो जाग बो एग्रीमेंट बेस खलाई आबनो मंत्री खबा आउन बागै डायरेक्ट इनडायरेक्टली आरो पॉलिटिकल फायो है आ पॉलिटिकल मैटर फाइनो आ जागाव पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग थांगैनो तिनी खरंगै मंत्री खरकसा एमओएस चिनी बिक्षकेत बाबू तई खरकसा हांकांकांकाय कैबिनेट मिनिस्टर चिनी एलओपी अनिमेश बाबू अलरेडी बरक समय कांखा अंगा बवनो बेस खलायै तो एग्रीमेंट नो बेस खलायै साबो गसिका बीजेपी गवर्नमेंट गसिका साबो गसिका बीजेपी नि नेता नरेंद्र भाई मोदी इंडिया नि प्राइम मिनिस्टर सब गसिका अमित शाह बीजेपी नि नेता मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि मंत्री आउन बागै ए अमक एसे मिसअंडरस्टैंडिंग आबो हांगांगांकाय ताबुरन चिरि जों बीजेपी बे एलायंस या खनि सागांगांगांकाय आबो हांगांगांकाय हाय हाय एनवायरनमेंट आबो किसे उल्टा हाय के थांगो हायसे आ उल्टा हाय के थांगांगांकाय जेताव इम्प्लीमेंटेशन खायजानिओ काचे परिवेश नष्ट फायमान हायसे ताबुरन चिरि आं बार साकाबले
borok bai joto bai kothana thangtani মন্ত্রী রং bai aboni implementation khaina thangtani Cpim সরকার secret Cpim hunja khablai কিন্তু secret Cpim yako goal tamo ani je agreement ang implementation khaina aun bagai tabu gron chidi abo directly indirectly abo BJP bai Tripura Motha abo kaise alliance no hoyto bor jese kono chikar khai tongtong ebong tabu gron chidi alliance tam oni hinai gang kai tabu Tripura tam government tam government BJP government ebong BJP government no tabu join khai sabo Tripura Motha খরংনি মন্ত্রী তাও তো কাছে নাই দি আগে সেখানে গান কে কাছে আঞ্চলিক পতিনি মন্ত্রী খরচা করে যে সব চিনি শুক্লচরণ বাবু নাকি বং গান কে অ্যালায়েন্স পার্টনার নাকি তাও যে অ্যালায়েন্স পার্টনার ইয়াং গান কে বাহিকে বিজেপি সরকার তমানি জায়গাও বম মন্ত্রী নিবা গাউন বাকে অ্যাকচুয়ালি চিন্তাবু রন বিজেপি তো কনস্ট্রাকটিভ নে তঙ্গ তাবো গরম চিনি নি তে কাইসা নি তামনাই Tripura Motha bo constructive kokma sanai tatal kiko hujak bokrok okabok khaija khai ke abai ke abo hain gang ke implementation ngia nong ni mano haise karon poribesh no thike panjak gang taburon jira ajora ani jeta agreement khaiba abo family yagolang jorise congress o ang jorise abai ke khai ba kubun pate jorise join khai gang kai apura ani jeta agreement ni jeta development funding implementation da khaimang khamo বাংলা খামাইছে আবো কি পরিবেশ সনামান বিশান্তি খাই খাবলে কারণ চিন্তা ডেভেলপমেন্ট জাঙ্কা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড কোনো অসুবিধার গাই খাবলে চিফ মিনিস্টার হইতে শুরু খলাই বিভাগ জাগানো তাবরম চিদি খুমুলং কলেজ খলাইনা গাঙ্কাই এক খলাইকা আবো একে খাই আরো যে কতগুলা ডেভেলপমেন্ট তাবরম চিদি স্টেডিয়াম হইতে শুরু খলাই মিউজিয়াম হইতে শুরু খলাই সুপার মার্কেট হইতে শুরু খলাই 55 ni bichang of prior 25 to 30 crores investment khlake khumulong gawni bagai jeto tabu abo hai kok sai dong hang kai abo thigya abo kaisa agreement no implementation khaya thangtani abo kaisa kebeng mong khaimano tabu borok kok samani gangke sanggothonic jeta abono romoina raknani bagaise hai bahai saya sabla sa clear ke jodi se implementation ng hangkang ke constitutional solution sing BJP phanang mano ab joto ti person ma gosinai গণমুক্তি পরিষদ নাই তখন মা গোসিনা হয়েছে গণমুক্তি পরিষদ খালাই ti person bagai botam khaiman khaba যদি সে মানে তো আমরা বনি যেটা ti person ni সমস্যা সমাধান খা botangai গণমুক্তি পরিষদ গিয়া করি আঙ্গাইবা এবং যদি যে গণমুক্তি পরিষদ খাইতাম তখন ti person বন লগি তো তংবা এবং নিজের বড়মতো রাজনৈতিক টকখাজা নাঙ্গাই বলে যেটা নিয়ে অসম্মানে যেটা অ্যান্সার গ্রাম্য হয়তা এবং যেটা Tripura Mothani আইডিওলজি আঙ্গো হামজাগো আং বিজেপি হামজাগি আবুয়া আউন বাগै ফাইদে অবনানি কবংমং পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট পজিটিভ কমেন্টস পজিটিভ थिंकिंग पेयै जों 6 to 1 years जों वेटिंग तंगै अबनो इमप्लिमेंटेशन खायनानि बागै जों जरा गाहाम खलाय जरा गाहाम राननानि बागै हामबाय खुलुमबाय के sini baru menandisi betul Burma, dari sini Council Chairman, macam Boris baru menjawab teman, singkatan betul. Namun yang adalah sini anak kami siang tengok macam Burma, Al-Jamatia, sorry, yang sini. Dan terus mengenai minister Tapi history masang disuruh tu dia Burma Saya apabila tengok sini Honorable EM Sports ICA Masang suruh dia Burma Terus sini Honorable EM
मंच में सबसे पहले चेयरमैन TTADC एंड अ वेरी सीनियर लीडर जगदीश बाबू, CM पूर्णचंद्र जमातिया, मिनिस्टर ऋषिकेतु देव वर्मा, EM रविंद्र बाबू, ex-CM बुद्ध बाबू, my CEO EM अनंत बाबू सुहेल, ex-MLA राजेश्वर, MDC गणेश, उमा, धीरेन, टोनी देव वर्मा। सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ये स्टेडियम का आज एस्ट्रो टर्फ लगाया जा रहा है और अगर हमें यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देना है जिंदगी में तो उसमें स्पोर्ट्स और पर्सनल फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज जो सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मंत्री से ज्यादा बड़ा है। आज जो सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मिनिस्टर से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स में कोई अचीव करता है तो वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं करता है, अपना आइडेंटिटी के लिए नहीं करता है, पूरा देश के लिए करता है। आज एक सौरव गांगुली ने पूरा बंगाल को क्रिकेट के मैप में लाया। आज एक बाईचुंग भूटिया ने पूरा नॉर्थ ईस्ट को फुटबॉलिंग मैप में लाया। आज एक सुनील छेत्री ने पूरे इंडिया में दिखाया है कि एक पहाड़ का लड़का नेपाली हो वो इंडिया का कैप्टन बन सकता है। आज आप अर्जेंटीना जाओगे या किसी से बात करोगे, पहला नाम आपके माइंड में अर्जेंटीना का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम नहीं आएगा, मेसी का आएगा। तो स्पोर्ट्स में एक चीज है जो एक देश को गर्व देता है। एक दीपा कर्माकर ने त्रिपुरा का नाम को गौरव किया। आज भी मैं बाहर जाता हूं तो सब लोग दीपा कर्माकर के बारे में बात करते हैं। आज भी मैं बाहर जाता हूं तो जब म्यूजिक होता है तो सब सौरभी के बारे में बात करते हैं या RD बर्मन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ चीज जिंदगी में राजनीति नेतागिरी से बड़ा होता है, उसमें स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये एस्ट्रो टर्फ हमने खोला है। अगर त्रिपुरा को और हमारे तिपरासा को आगे बढ़ना है तो सिर्फ राजनीति में नहीं, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, और भी कला है, राइटिंग हो, उसमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज यूथ को रोल मॉडल चाहिए और सबसे अच्छा रोल मॉडल वही होगा जो फिट हो, जिसने राज्य का नाम उठाया और जिसने अपने देश का नाम उठाया। मैं चाहता हूं कि यहां से ही एक ऐसा प्लेयर निकले जो इंडिया के लिए खेले, नेशनली एंड इंटरनेशनली इंडिया के लिए खेले, और तब मुझे लगेगा कि हाँ, एक तिपरासा यहां तक पहुंचा है। मैं जानता हूं कि हमारे यूथ को फुटबॉल में बहुत शौक है, क्रिकेट में बहुत शौक है, और उनको अगर अच्छे तरीके से खेलना है तो ग्राउंड को ठीक होना पड़ेगा। वरना अगर आपका बेसिक टेक्निक में ही, बहुत लोग जो फुटबॉल नहीं खेलते उनको समझ में नहीं आएगा। मैं खेलता था फुटबॉल, मैंने प्रोफेशनली खेला है, और अगर आपका ग्राउंड ही ठीक नहीं रहेगा तो आपका टेक्निक कभी डेवलप नहीं होगा। और अगर आपको एक टैलेंट निकालना है तो उनको आपको बचपन से सिखाना पड़ता है, एक उम्र के बाद आप ज्यादा नहीं सिखा सकते। तो while I applaud the sports department for TTADC, मैं आपको विनती भी करूंगा कि आप एक अच्छे कोचेस लाइए। ग्राउंड बनाया है लेकिन ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए आप अच्छे से स्टाफ को रखिए, और एक ऐसा कोचिंग स्टाफ लाइए जहां में हम लोग अंडर 12, अंडर 10, अंडर 15, अंडर 17 करके एक आइडेंटिफाई करें टैलेंट, जिनको हम
उनका न्यूट्रिशन, उनका पढ़ाई, उनका भविष्य को हम सिक्योर करें कि वो खेल सकता है, और उनका शिक्षा भी हम लोग दे सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी हम लोग दे सकते हैं, और आने वाले दिन में इन्वेस्ट करें। जब तक हम लोग अपने यूथ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने यूथ को भरोसा नहीं देंगे कि आपका पढ़ाई हम देखेंगे, आपका खाना पीना हम देखेंगे, आप खेलो और हमारा राज्य का नाम, हमारा जाति का नाम उठाओ, जब तक हम लोग ये दायित्व नहीं लेंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शुरुआत है, लेकिन हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि हम लोग सिर्फ शुरुआत करते हैं, उसका फॉलो अप नहीं करते। तो प्लीज आइडेंटिफाई सम गुड कोचेस, प्लीज आइडेंटिफाई सम यंग टैलेंट एंड प्लीज इन्वेस्ट इन देम। आज ONGC इतना पैसा खर्चा करता है अगरतला में म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए। अगर ONGC आज हमारे यूथ के लिए, टैलेंट के लिए, एकेडमी के लिए 20-25 लाख भी दे दे साल का, हम लोग एटलीस्ट 15 से 20 यूथ को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो आप लोग अप्रोच कीजिए, सीके बाबू, यू आर द CEO, यू कैन अप्रोच। उनका CSR फंड है, उनके ऊपर, उनके पास अप्रोच कीजिए। और कभी कभी जो खेल कर सकता है, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, वो राजनीति नहीं करता है। आज जब इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा करता है और कोई जन गण मन गाता है, तो उससे सिर्फ 1-2 लोगों का गर्व नहीं महसूस होता, पूरा देश को महसूस होता है। बिकॉज व्हेन दे आर प्लेइंग इन द हाईएस्ट लेवल, दे आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, नॉट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप सोच के रखिए। त्रिपुरा को अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी हटके हमको दूसरी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां में विमेन है, कौन कहता है कि विमेन फुटबॉल नहीं खेल सकता? कौन कहता है कि औरत क्रिकेट नहीं खेल सकता? कौन कहता है कि विमेन स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकते? एक PT उषा था, सानिया नेहवाल थी, आज क्रिकेट में स्मृति मंधाना है, टेनिस में साइना मिर्जा थी। तो पॉसिबल है, लेकिन हमको चांस देना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने बुराई को, अपना बच्चा लोगों को, औरत लोगों को बोलेंगे कि तुम्हारा 18 का हो गया, तुम्हारा शादी हो जाएगा, अब तुम मत खेलो, तो कैसे होगा? हमको रोल मॉडल्स चाहिए, और ये सबसे पहले माँ बाप को समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स में भी करियर हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी आज आप अपना जिंदगी बना सकते हैं। और हम लोग त्रिपुरा लोगों का पहले से टैलेंट है, तो उनको भी चांस दीजिए, स्कूल में दीजिए, कॉलेज में दीजिए, लेकिन उनको चांस दीजिए। और अगर हमारे सोसाइटी में इतना ड्रग्स है आज, अगर कोई खेलता है स्पोर्ट्स, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता है, एक फिट सोसाइटी ही हमको आगे ले जा सकता है। तो I appeal to all of you all, and I appeal especially to the sports EM and the CEM, that don't forget that ये एक शुरुआत है, लेकिन इसके बाद आपको अच्छा ग्राउंड्समैन, कोचेस और स्काउट्स चाहिए जो टैलेंट को आइडेंटिफाई करे। और आप थोड़ा सा बजट अलग से रखिए हमारे यूथ को प्रमोट करने के लिए। क्या मालूम, हमारे बीच से भी एक मेसी निकल सकता है, हमारे बीच से भी एक रोनाल्डो निकल सकता है, और अगर वो निकलेगा तो हम सबका क्रेडिट होगा, हमारा राज्य का क्रेडिट होगा। आइडेंटिफाई दैट। यही मैं बोलकर आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। आपने आने वाले दिन में बहुत मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं तभी भी यहाँ में आया हूँ। मुझे बताया गया कि यहाँ में स्टेडियम का इनॉग्रेशन है, मैं यहाँ में आया हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, थोड़ा सा डॉक्टर से भी देखभाल करूँगा। लेकिन बुबागरा बहुत थका हुआ है। आई एम अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई एम वेरी टायर्ड। मैंने बहुत चीज देखा है जो मैं ओपनली बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो समझदार है आप समझते हैं। अपने आप को उठाइए। अब सक्सेस खालायनो बागै जों जग
मिलिलाय खरकसा जों कॉपरेट माइ खालायनाय बेसखौनो सालाव जों स्टेडियाम दियै सो तेबो गाहाम गलाय जों इउटोनो बाहागे जों सामु खालाय ब्राउनो फ्यूचर सिस्टम ने मान आवन बगै जोंबो जतो संतरे सामु खालायनाय हामबाय बात करना चाहता आप लोग 2 मिनट शांति से आप लोग सब शांति से 2 मिनट बुबागरा का बात सुनना चाहता है हाँ तो 2 मिनट बैठ जाओ ang poila no norok no khulum mas kangya pharo khulum kha jot no यहाँ में बहुत लोग हैं अभी स्पीकर ने कहा ऑनरेबल एमएलए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑनरेबल ईएम ऑनरेबल एमएलए एक्स मिनिस्टर कोई पद का मतलब नहीं होता है हम लोग सब तिप्रासा वॉरियर्स हैं जिस दिन हमारा पोस्ट हमारा जाति से बड़ा हो जाता है ना उस दिन जाति कमजोर हो जाता है तो सुहेल यहां में रंजीत भी है टाइगर नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोग्राम हो यहां में कम लोग होना चाहिए वहां में बैठना चाहिए हम लोगों को यहां में आकर बात करके मंच में कम लोगों को रखो हम लोग सबसे पहले सुहेल हम लोग सबसे पहले तिप्रासा है और ये मिनिस्टर ईएम एमएलए बुबागरा बनने से कुछ नहीं होगा अगर तिप्रासा को कुछ नहीं मिला मैं यहां में आया हूं ये एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के लिए और वहां में एमएलए का ऑफिस भी देखने आया पहले बार अच्छा लगा देख के कि दोनों काम कर रहे हैं लेकिन मैं आपको सच बात बोलना चाहता हूं यहां में मैं बाइजलबारी में आया हूं आपको एक बात बोलने के लिए आज से थोड़े दिन पहले एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बुबागरा सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लोग खुश हैं लेकिन जो गलती आईपीएफटी ने किया वो हमको नहीं करना है सेलिब्रेट करो लेकिन आज भी होशियारी रखो क्योंकि अग्रीमेंट साइन किया है अग्रीमेंट के अंदर जो बात है जब तक वो पूरा नहीं होता है हम सब तिप्रासा को होशियार रहना है एक रहना है यहां में ऋषिकेतु है ये अभी मंत्री बना है ये मंत्री अगरतला में प्रेशर रखेगा एमपी दिल्ली में प्रेशर रखेगा और बुबागरा तिप्रासा के संग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रखेगा जब तक एग्रीमेंट नहीं और जो गलती आईपीएफटी ने किया वो गलती हमको नहीं करना है कहीं में भी अगर अपना तिप्रासा के ऊपर अत्याचार हुआ कहीं में भी अगर हमारा तिप्रासा के साथ अन्याय हुआ तो मंत्री को कैबिनेट के अंदर बात करना पड़ेगा बुबागरा को आपके साथ बात करना पड़ेगा और दिल्ली में भी हमको दिल्ली में आवाज पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि आपका प्यार ने आपका आशीर्वाद ने हमको बनाया है हमने आपको नहीं बनाया है आपने इनको बनाया है ये हमको माथे में रखना है ठीक कोकसाका क्योंकि बुबागरा सब लोग बोलता कि बीजेपी ने बुबागरा को लॉलीपॉप दिया बुबागरा लॉलीपॉप नहीं चाहता है बुबागरा का पास भी दिमाग है मैंने कहा था जब तक राइटिंग में नहीं देगा मानेगा नहीं राइटिंग में दिया ना लेकिन
राइटिंग के बाद में भी ग्राउंड में देखना है। बहुत लोग बोल रहा है कि त्रिपुरा मोथा भी खत्म हो जाएगा। खत्म होगा? जब तक बुबागरा जिंदा है त्रिपुरा मोथा खत्म नहीं होगा, क्योंकि बुबागरा एनसी देव बर्मा नहीं है। हताई कोतौर में जब अनशन किया, भूख हड़ताल किया, दिल्ली ने बुलाया। क्यों? त्रिपुरासा का सपोर्ट देख के बुलाया, त्रिपुरासा का प्यार देखकर बुलाया। आज भी यहां में हमारा कुमारी आया है, हमारा बहन है मोना। 90% हम लोगों का यहां में विमेन है, बुरुई है, बुमा लोग है, हम लोगों का सपोर्ट। आप लोग, हम लोगों का जो बुरुई बुमा लोग है ना, आप लोग 9 महीना बच्चे को पेट में रखता, आप लोग अपना बच्चा को जन्म देता है। आप जानता है कष्ट क्या होता है, आप जानता है कि आपका बच्चा को कल क्या मिलना चाहिए, आप जानता है, आप लोग जानता है। और आप लोग मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है, आप लोग का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट। आज मोना को जमीन से भूमिहीन किया, उनके साथ पॉलिटिक्स करना है, आपके साथ नहीं। और आने वाले दिन में मैं आपको बोल रहा हूं, ऋषिकेतु है यहां में, रंजीत आप है, राजेश्वर मेवार है यहां में, अनंत बाबू कितना साल हो गया आपको त्रिपुरा के लिए, अपना बुकुंबारा के लिए फाइट करते करते? फाइट किया ना आपने? रंजीत आपने भी फाइट किया, आपने इससे फाइट किया। हाँ, अब बुबागरा इससे फाइट करेगा। अब दिमाग से फाइट करना है। सब लोग बोलता है अंगथुई अंखा त्रिपुरा हानि बगोई, खून देगा त्रिपुरा के लिए। नहीं, एक त्रिपुरा से अपना खून नहीं देगा। ये अग्रीमेंट हमने किया, एक त्रिपुरा सा का खून नहीं बहा। ये अग्रीमेंट हमने किया, एक गोली नहीं चला, एक बंदूक नहीं चला। बुबागरा हाथाई कोतौर में बैठकर गवर्नमेंट को समझाया कि अगर राजा भी भूख हड़ताल कर सकता है, भीख मांग सकता है, तो गरीब त्रिपुरासा का आज त्रिपुरा में क्या हालत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा। अमित शाह ने, देश का होम मिनिस्टर है अमित शाह, क्या बोला अमित शाह ने? त्रिपुरा में गलती हुआ है, पहले हम मानते हैं कि त्रिपुरा में गलती हुआ है, अन्याय हुआ है, अब आगे ठीक करना है। देश का होम मिनिस्टर ने जिंदगी में पहले बार 75 साल के बाद स्वीकार किया कि त्रिपुरा में बुकुंबारा त्रिपुरासा के संग अन्याय हुआ है। ये बहुत बड़ा बात है। और बुबागरा को अकेला नहीं बोला, टीवी के सामने पूरा इंडिया को बोला कि त्रिपुरा में जनजाति के साथ अन्याय हुआ है, अब ठीक करना है। ये पहला कदम है। दूसरा कदम होगा कि मंत्री बनने के बाद भी आपको बदलना नहीं होगा। ऋषिकेतु ऑनरेबल मिनिस्टर नहीं, ऋषिकेतु त्रिपुरासा वॉरियर बन के जाना होगा कैबिनेट में। एमपी कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सिंबल से हो, एमपी ना बीजेपी का ना मोथा का, एमपी त्रिपुरासा जाति का बन के जाना पड़ेगा। और बुबागरा अपना आपको बुबागरा बोलता, महाराजा नहीं बोलता, क्योंकि बुबागरा महाराजा पूरा इंडिया में मिलेगा आपको, बुबागरा सिर्फ बुकुंबारा का बुबागरा मिलेगा आपको। यहां में यूथ है, आप लोग यहां में हम लोगों को क्या मिला है? सीपीएम रोज अटैक करता है, सीपीएम लाल सलाम बोलते बोलते त्रिपुरासा को मानिक सरकार ने भिखारी बना के रखा। पूरा इंडिया में प्रचार हो रहा है सीपीएम का। मानिक बाबू तो
গরিব মুখ্যমন্ত্রী আছে, ঠিক আছে তুমি গরিব, আমার হানি বুসারে কেন গরিব রাখছে তুমি? क्यों रखा आपने हमको गरीब? आज अगर हम अपना बच्चा को शिक्षा देना चाहता है, हम बोलता है कि हम लोगों को कोकबोरोक, हमको एग्जाम में परीक्षा देना है, रोमन में दे, देवनागरी में दे, बांग्ला में दे, ये हमारा चॉइस है। आप कौन होता है बोलने वाला, किस लैंग्वेज में हम लोग परीक्षा देगा? हम लोग का भाषा, हम लोगों का भाषा, हम लोगों का आइडेंटिटी है। सब लोग, अरे महाराजा तो कम्युनल आछे, उग्रपंथी आछे, वीर विक्रम का नाती हूं, महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं। अगर महाराजा वीर विक्रम, आप लोग भी थोड़ा चिंता करो, अगरतला में हम लोगों का यहां में गरीब तिपरासा लोग, आप लोग भी चिंता करो। अगर महाराजा वीर विक्रम अपना बाउंड्री नहीं खोलता और बांग्लादेश से लोग यहां नहीं आता, तो आज जो आप लोग राम 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 बोलकर बात कर रहा है ना, आज सब आपका धर्म मुसलमान होता। ये त्रिपुरा महाराजा ने आपको रक्षा दिया, आपको जगह दिया, आपको जगह दिया, आपको पनाह दिया। और ये त्रिपुरा महाराजा ने बुद्ध मंदिर बनाया, मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया, मां त्रिपुरा सुंदरी का पूजा किया और शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया। ये महाराजा वीर विक्रम सबका साथ सबका विकास आज से 100 साल पहले से कर रहा है। और हमने राजनीति नहीं किया, हमने रास्ता अपने नाम में नहीं बनाया, महाराजा ने अपने नाम में एक मूर्ति नहीं बनाया। आज तो नेता अपने नाम में रास्ता बना रहा है, अपने नाम में मूर्ति बना रहा है, अपने नाम में हॉस्पिटल खोल रहा है। महाराजा वीर विक्रम ने अपने नाम में, महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिकी ने अपने नाम में, राधा किशोर मानिकी ने, त्रिपुरा का राजा ने कभी भी अपने नाम में एक बिल्डिंग का नाम नहीं रखा, सिर्फ अपना जाति के बारे काम किया। ये फर्क है, ये फर्क है एक राजा में और एक नेता में। और हम आपको यहां में अपने बुमा को, अपना बुरुई को, अपना सेकला, अपना सिकली, अपना नेक्स्ट जनरेशन को एक बात बोलना जा रहा है। जो लोग महाराजा को कबर बोला, चिकन पार्टी बोला, महाराजा को गाली दिया, दिया कि नहीं? मैं उनको अब खत्म करके अपना लोगों को दिल्ली भेजूंगा, आप देखना। आप लोग थानसा रखो, थानसा नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ, ये सिर्फ जमातिया के लिए नहीं है, ये देवबर्मा के लिए नहीं है, ये मौसम के लिए नहीं है, ये रियांग के लिए नहीं है, ये त्रिपुरा के लिए नहीं है, रांगलोंग, दारलोंग, कोलोई, हमारा मुंडा, हिंदुस्तानी, सांथाल नहीं, उनके लिए नहीं है, ये पूरा हमारा 20 का 20 जाति के लिए। और अगर हम लोग एक रहा तो कुछ मिलेगा, अगर हम लोग एक रहा तो कुछ मिलेगा, वरना अगर हमने अपना वोट 500 रुपया के लिए, थोड़ा सा चौक के लिए, थोड़ा सा नौकरी के लिए, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई पोस्ट के लिए अपना वोट बेचा ना, आपका बच्चा गरीब है, गरीब रहेगा। आज हमारा टाइम तो गया। यहां में एक बुमा है, यहां में उमर है, इनका टाइम भी गया। अनंत बाबू, आपका टाइम भी गया। सच में आपका नाती का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा? यहां में आप नहीं चाहता कि आपका बच्चा को शिक्षा मिले, आप नहीं चाहता कि आपका बच्चा ऑफिसर बने, आप नहीं चाहता कि आपका बच्चा को अच्छा नौकरी मिले, आप नहीं चाहता कि आपके पास स्कूटर गाड़ी हो। आज अगर मैं कोई तिपरासा से पूछता हूं क्या करना चाहते हो, बोलता कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, ड्राइवर बनना चाहता हूं। असली
तिपरासा का टाइम तब आएगा जब तिपरासा पीछे का सीट में बैठेगा, ड्राइवर कोई और होगा और साहब पीछे तिपरासा बैठेगा, वो बुवागरा चाहता है। और ये अग्रीमेंट सिर्फ शुरुआत है। देश का होम मिनिस्टर ने हमको प्रॉमिस किया है टीवी के सामने, आपने देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? अगर होम मिनिस्टर टीवी के सामने हम लोगों को प्रॉमिस कर रहा है तो उनको भी हमको उनका बात मानना चाहिए, लेकिन प्रेशर भी रखना चाहिए। प्रेशर रखो, प्यार से रखो, हंस के रखो, लेकिन अपना जगह जहां में खड़ा है वहीं में रहो, पीछे मत हिलो। पीछे गया तो कुछ नहीं मिलेगा। जहां में है तिपरासा वहीं में खड़ा रहेगा। जहां में तिपरासा है ये जमीन हमारा, जगह हमारा, राज्य हमारा और भविष्य भी हमारा होगा। दिस फाइट इज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ये आपका फाइट है, आपका बच्चे का फाइट है, आपका नेक्स्ट जनरेशन का फाइट है। फाइट कर सकते हो? फाइट कर सकते हो? बहुत लोग अगरतला में बोलते हैं कि तिपरासा कितना दिन फाइट करेगा। आज एक टाइम आईपीएफटी था, टूट गया, अभी मोथा है, बीजेपी के संग हाथ मिलाया, टूट जाएगा, दूसरा पार्टी आएगा, टूट जाएगा। तिपरासा कहीं में भी एक नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। उनको दिखाना है कि नहीं? हम लोग जहां में है और जब तक बुबागरा आंख से आंख मिलाकर दिल्ली से बात कर रहा है, आप बुबागरा का संग रहो, आप मेरे संग रहो। I will not compromise on my people and my future of my Tiprasa people. ये मेरा कसम है। टाइगर आप बोलते रहता है अंकेमुनि किरिया, हाँ? हम भी किसी से नहीं डरता टाइगर, हम डरता नहीं है, लेकिन आपका प्यार हमको बहुत पसंद लगता है। आपने इतना प्यार दिया हमको, प्यार दिया कि नहीं? अभी यहां में सब लोग हाथ पकड़ रहा है, बुबागरा आई लव यू, हम भी बोले आई लव यू। जब पेट में खाना नहीं था, कुमारी भी मेरे लिए कुछ लाया, बोला कुछ खा लो भाई। हमने बोला जब तक एक तिपरासा भी भूखा है, बुबागरा भी कुछ नहीं खाए। और इतना सपोर्ट आपका, इतना विश्वास आपका, सच बोले बिथी से ज्यादा आपका प्यार हमको पावर देता है, बिथी से ज्यादा आपका प्यार देता है। सुहेल, विशु, रंजीत, यहां में और भी हम लोगों का बुरे बदल का प्रेसिडेंट है, हम लोगों का वाईटीएफ है, बहुत लीडर्स हैं। पहले आप लोग हमारा कम्युनिटी के लिए काम करो। महाराजा दिल्ली में फाइट कर रहा है, यहां में आपको अपना परिवार के बारे कम, आपका असली परिवार ये है, इनके लिए काम करो। हमने सुना है कहीं कहीं में लीडर लोग थोड़ा सा वीआईपी बन गया है। ये वीआईपी से कुछ नहीं होगा, आपको वेरी इंपॉर्टेंट तिपरासा बनना है, नॉट वीआईपी बनना है। आप लोगों को अपना जाति के बारे सोचना है। मेवाड़ यहां में आया मेरे साथ, यहां मेवाड़, ये मंत्री था, आज मेवाड़ को मैंने बोला मेवाड़ आप मंत्री था अभी नहीं है, लेकिन जिस दिन से आप पैदा हुआ ना और जब तक आप जिंदा है, जिस दिन आप मरेगा आप तिपरासा ही बन के रहेगा, ये कभी मत भूलो। न्यू मंत्री जी ऋषिकेश तो यहां आ जाओ। मैं आपको मंत्री नहीं बोलने से चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा, चलेगा कि दौड़ेगा? तिपरासा बोलने से खुश होगा, वॉरियर बोलने से कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
तो आप जाकर कैबिनेट में हम लोग के लिए फाइट कीजिए। ताली मारो इसके लिए भी। दुख मालिफा भी आ गया। दुख मालिफा को पहचानता आप? इनका स्पीच यूट्यूब में बहुत वायरल होता है। रविंद्र बाबू, अग्रीमेंट साइन होने के बाद हम लोग यहां में, आप तो ईएम एजुकेशन का है, यहां में अच्छा सा स्कूल और बोर्डिंग भी हम लोगों को खोलना चाहिए। बोला मेरा बहन है, काला चश्मा में है, रजनीकांत जी। कैसा लगा? काला चश्मा क्या पीछे से भी बहुत साफ दिख रहा था, अभी भी साफ दिख रहा है। तो यहां में हम लोग एक परिवार, एक कम्युनिटी बन के आए हैं और आने वाले दिन में भी हमारा जवाब एक परिवार, एक कम्युनिटी, एक जाति बन के होगा। त्रिपुरा बेलाय बेलाय नो हामबाय खुलुमखा। आई लव यू, आई लव यू। ते दिनै जे पान्डा उजान पाइका चिनबो ग्रहण उजा फाइमन मावै बेलेकेन हामबाय ते नरो जत मा फाटाखौ बुखौ नरो पाल बक्सका युजा मालाय फैनाय ते एंटेर चिनि जेउ दिनै पान्डानो जे टीम रक अरेंजमेंट खैनाय जे डीसी जोनल डेवलपमेंट कमिटी नि चिनि ते जे दियो ते जत एंटेर टीम रनो बेलेकेन हामबाय दिनै जे प्रोग्राम अरेंजमेंट खैतनि जत वॉलंटियर्स टीडब्ल्यूएफ नि जत बुमा समनाव बेलेके हामबाय नरो बेलेके कोऑपरेट खे चिनि बुबाग्रानि फाइमानि पान्डानो सक्सेसफुल खेमगे बेलेकेन हामबाय। Boleh hambai ama cing senang lain cing. Lama kita saya juga boleh jauh yang इंट्रोड्यूस कीजिए। ये डे ऑनर चीफ ऑफ पार्टी होल्डर से इस अग्रीमेंट में, तो उनको समझाने के लिए कि ये जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या क्या हम लोगों का पॉइंट्स है जो हमने रखा है, कैसे, क्योंकि ये जो प्रीएम्बल में ड्राफ्ट एग्रीमेंट में और फ्रेमवर्क में क्लियरली बोला गया है कि हमारा कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, भाषा को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए उनको खबर देने के लिए क्या क्या बात हुआ, इसके लिए मैंने सामने लोकसभा निर्वाचन, लोकसभा का बात मैं समाजपति के साथ तो नहीं करूंगा। नहीं वो मैं पॉलिटिकल बात ये नहीं, बात यह है कि आपके जो बहन है कोई दिया जाएगा, कुछ डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड नहीं हुआ, बातचीत हो रहा है क्या? नहीं, कुछ बात भी नहीं हो रहा है, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। फाइनल डिसीजन मेरा होगा। कब तक होगा कुछ वो मैं डिसाइड करूंगा कब मेरा फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन कोई डिसाइड नहीं। नजदीक में ही तो इलेक्शन है। नजदीक में ही तो इलेक्शन, तो नजदीक के पहले ही होगा डिसाइड।
Korok sini baru menandisi Deputi Gubernur kai sini Council Chairman Motha baru menjawab teman sekasih membadakul. Yang dulu sini anak kami sian tengok macam Tripura Arjamatia sorry yang sini dan terus Honorable Minister the history macam disuruh Tripura saya apabila tengok sini Honorable EM Sports ICA macam suruh Tripura sini Honorable EM मंच में सबसे पहले चेयरमैन TTADC एंड अ वेरी सीनियर लीडर जगदीश बाबू, CEM पूर्णचंद्र जमातिया, मिनिस्टर ऋषिकेतु देव वर्मा, EM रविंद्र बाबू, एक्स CM बुद्ध बाबू, माई CEO EM अनंत बाबू सुहेल, एक्स MLA राजेश्वर, MDC गणेश, उमा, धीरेन, टोनी देव वर्मा। सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ये स्टेडियम का आज एस्ट्रो टर्फ लगाया जा रहा है और अगर हमें यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देना है जिंदगी में तो उसमें स्पोर्ट्स और पर्सनल फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज जो सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मंत्री से ज्यादा बड़ा है। आज जो सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मिनिस्टर से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स में कोई अचीव करता है तो वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं करता है, अपना आइडेंटिटी के लिए नहीं करता है, पूरा देश के लिए करता है। आज एक सौरव गांगुली ने पूरा बंगाल को क्रिकेट के मैप में लाया। आज एक बाईचुंग भूटिया ने पूरा नॉर्थ ईस्ट को फुटबॉलिंग मैप में लाया। आज एक सुनील छेत्री ने पूरे इंडिया में दिखाया है कि एक पहाड़ का लड़का नेपाली हो वो इंडिया का कैप्टन बन सकता है। आज आप अर्जेंटीना जाओगे या किसी से बात करोगे, पहला नाम आपके माइंड में अर्जेंटीना का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम नहीं आएगा, मेसी का आएगा। तो स्पोर्ट्स में एक चीज है जो एक देश को गर्व देता है। एक दीपा कर्माकर ने त्रिपुरा का नाम को गौरव किया। आज भी मैं बाहर जाता हूं तो सब लोग दीपा कर्माकर के बारे में बात करते हैं। आज भी मैं बाहर जाता हूं तो जब म्यूजिक होता है तो सब सौरभी के बारे में बात करते हैं या RD बर्मन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ चीज जिंदगी में राजनीति नेतागिरी से बड़ा होता है, उसमें स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये एस्ट्रो टर्फ हमने खोला है। अगर त्रिपुरा को और हमारे तिपरासा को आगे बढ़ना है तो सिर्फ राजनीति में नहीं, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, और भी कला है, राइटिंग हो, उसमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज यूथ को रोल मॉडल चाहिए और सबसे अच्छा रोल मॉडल वही होगा जो फिट हो, जिसने राज्य का नाम उठाया
और जिसने अपने देश का नाम उठाया। मैं चाहता हूं कि यहां से ही एक ऐसा प्लेयर निकले जो इंडिया के लिए खेले, नेशनली एंड इंटरनेशनली इंडिया के लिए खेले, और तब मुझे लगेगा कि हाँ, एक त्रिपुरा सा यहां तक पहुंचा है। मैं जानता हूं कि हमारे यूथ को फुटबॉल में बहुत शौक है, क्रिकेट में बहुत शौक है, और उनको अगर अच्छे तरीके से खेलना है तो ग्राउंड को ठीक होना पड़ेगा। वरना अगर आपका बेसिक टेक्निक में ही, बहुत लोग जो फुटबॉल नहीं खेलते उनको समझ में नहीं आएगा। मैं खेलता था फुटबॉल, मैंने प्रोफेशनली खेला है, और अगर आपका ग्राउंड ही ठीक नहीं रहेगा तो आपका टेक्निक कभी डेवलप नहीं होगा। और अगर आपको एक टैलेंट निकालना है तो उनको आपको बचपन से सिखाना पड़ता है, एक उम्र के बाद आप ज्यादा नहीं सिखा सकते। तो while I applaud the sports department for TTADC, मैं आपको विनती भी करूंगा कि आप एक अच्छे कोचेस लाइए। ग्राउंड बनाया है, लेकिन ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए आप अच्छे से स्टाफ को रखिए, और एक ऐसा कोचिंग स्टाफ लाइए जहां में हम लोग अंडर 12, अंडर 10, अंडर 15, अंडर 17 करके एक आइडेंटिफाई करें टैलेंट, जिनको हम उनका न्यूट्रिशन, उनका पढ़ाई, उनका भविष्य को हम सिक्योर करें कि वो खेल सकता है, और उनका शिक्षा भी हम लोग दे सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी हम लोग दे सकते हैं, और आने वाले दिन में इन्वेस्ट करें। जब तक हम लोग अपने यूथ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने यूथ को भरोसा नहीं देंगे कि आपका पढ़ाई हम देखेंगे, आपका खाना पीना हम देखेंगे, आप खेलो और हमारा राज्य का नाम, हमारा जाति का नाम उठाओ, जब तक हम लोग ये दायित्व नहीं लेंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शुरुआत है, लेकिन हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि हम लोग सिर्फ शुरुआत करते हैं, उसका फॉलो अप नहीं करते। तो प्लीज आइडेंटिफाई सम गुड कोचेस, प्लीज आइडेंटिफाई सम यंग टैलेंट, एंड प्लीज इन्वेस्ट इन देम। आज ONGC इतना पैसा खर्चा करता है अगरतला में म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए। अगर ONGC आज हमारे यूथ के लिए, टैलेंट के लिए, एकेडमी के लिए 20-25 लाख भी दे दे साल का, हम लोग एटलीस्ट 15 से 20 यूथ को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो आप लोग अप्रोच कीजिए, सीके बाबू, यू आर द CEO, यू कैन अप्रोच, उनका CSR फंड है, उनके पास अप्रोच कीजिए। और कभी कभी जो खेल कर सकता है, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, वो राजनीति नहीं करता है। आज जब इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा करता है और कोई जन गण मन गाता है, तो उससे सिर्फ 1-2 लोगों का गर्व नहीं महसूस होता, पूरा देश को महसूस होता है। बिकॉज वेन दे आर प्लेइंग इन द हाईएस्ट लेवल, दे आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, नॉट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप सोच के रखिए। त्रिपुरा को अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी हटके हमको दूसरी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां में विमेन है, कौन कहता है कि विमेन फुटबॉल नहीं खेल सकता? कौन कहता है कि औरत क्रिकेट नहीं खेल सकता? कौन कहता है कि विमेन स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकते? एक PT उषा था, सानिया नेहवाल थी, आज क्रिकेट में स्मृति मंधाना है, टेनिस में साइना मिर्जा थी। तो पॉसिबल है, लेकिन हमको चांस देना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने बुराई को, अपना बच्चा लोगों को, औरत लोगों को बोलेंगे कि तुम्हारा 18 का हो गया, तुम्हारा शादी हो जाएगा, अब तुम मत खेलो, तो कैसे होगा? हमको रोल मॉडल्स चाहिए, और ये सबसे पहले माँ बाप को समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स में भी करियर हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी आज आप अपना जिंदगी बना सकते हैं। और हम लोग त्रिपुरा लोगों का पहले से टैलेंट है, तो उनको भी चांस दीजिए, स्कूल में दीजिए, कॉलेज में दीजिए, लेकिन उनको चांस दीजिए। और अगर
हमारे सोसाइटी में इतना ड्रग्स है आज। अगर कोई खेलता है स्पोर्ट्स, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता है, एक फिट सोसाइटी ही हमको आगे ले जा सकता है। तो आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड आई अपील स्पेशली टू द स्पोर्ट्स EM एंड द CEM दैट डोंट फॉरगेट दैट ये एक शुरुआत है, लेकिन इसके बाद आपको अच्छा ग्राउंड्समैन, कोचेस और स्काउट्स चाहिए जो टैलेंट को आइडेंटिफाई करे। और आप थोड़ा सा बजट अलग से रखिए हमारे यूथ को प्रमोट करने के लिए। क्या मालूम हमारे बीच से भी एक मेसी निकल सकता है, हमारे बीच से भी एक रोनाल्डो निकल सकता है, और अगर वो निकलेगा तो हम सबका क्रेडिट होगा, हमारा राज्य का क्रेडिट होगा। आइडेंटिफाई दैट। यही मैं बोलकर आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। आपने आने वाले दिन में बहुत मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं तभी भी यहाँ में आया हूँ। मुझे बताया गया कि यहाँ में स्टेडियम का इनॉग्रेशन है, मैं यहाँ में आया हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, थोड़ा सा डॉक्टर से भी देखभाल करूँगा। लेकिन बुबागरा बहुत थका हुआ है। आई एम अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई एम वेरी टायर्ड। मैंने बहुत चीज देखा है जो मैं ओपनली बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो समझदार है आप समझते हैं। अपने आप को उठाइए। अब सक्सेस खालायने बागै जों जब त मिलिलाय खरसे जों कॉर्पोरेट मा खालायनाय बिसने सालो जों स्टेडियम नतियै सो तेबो गाहाम गलाय जों यु दङ बाहागे जों सामु खालाय बरंनो फ्यूचर सामने मान आवन बागै जोंबो जत साक्तानि सामु खालायनाय हामबाय। जों जिसु देबरमन जों मानिमाया लाथि दिखलाय जाथिं मा थांबा बिनि आखल जायनि बागै सैबायबो फुंगालायनाय हे जिउ दं तालिबो बकक खाजेता मुगि जिसु देबरमा सैमियां बिनि ज्ञान क्रिदा वहाय जिसु देबरमा आबसुग बे सहर जिनि जे पूर्व त्रिपुराव जे बीजेपी सरकार फाइबानी এই যে বিজেপি সরকার পূর্ব ত্রিপুরার যে আসন রেবতী মোহন ত্রিপুরা বকুন কিছু কাম খাইমানুয়াক আং বাইকনিয়াকো হমালে যে নির্বাচন পাই থামনি চিনি যে বিনি সিট ব বেরে 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 সাইমিয়া তবে চিনি ব লংক্রে বেলে সাত ডিভিশনকে কোন বিনি মানে ফাই বিজে খাইমারক কত কিছু এরপরে জনগণ বেকক সামারক আবর কোন আনি মানে নুমানি করিখো আপনি বাগै आं रेवती मोहन त्रिपुरानो खूब आनी बखावा हामिया वानसुगो एरपरे जे रेवती मोहन त्रिपुरा जे एमपी गई जे बिनि साक्षा पिकअप हुनुगै बरसलिखा त्रिपुरा हासितेवो ओ जे बिनि पिकअप ब जनगण बे पिकअप खाइतुन तबे चिनि बुबाग्रानो जे हामिया सामानि कत किसु जे चिनि बुबाग्रा आसु कष्ट खायै हानि बुबाग्रा से हिंकादि हिंकाय चिनि त्रिपुरा हासितेवो हानि बुबाग्रा बारा साबो बब्बर जागाबो दं ए जे रेवती ओ रेवती तंगमानि जागा बब्बर जागा दं बुबाग्रानि जागाबो दंगो ओ बुबाग्रानि जागाबो दंगै ब जे तिनि सिनि बुबाग्रानो जे ब तिनि अबाहाय क खामिया सिग्रा कत किसु सामानि एरपरे आबुनि बागै आं अबाहाय रेवती त्रिपुरानो जे बुसकां ताबुकते बिसे ब जदिनो ब पूर्व त्रिपुराव ब जदिनो ब बासानानि हिंकादि हिंकाय एक कथाय आदि जतई जेसिनि ब आमचाय एरिया कराची सड़क गागसभा जेसिनि जनगणनि जे बुको खानामानि बनखायताय जीवन बुद्धिया हनि जत समय तांजाक ओंखाय भाइके बनो बुद्धि नायचों बिनि कुनो कायसा माने चिनि मलंत्रे बेले सात डिविजन कायसा उपयुक्त बिनि प्रमाण काहाम हायानि लामा हयते तुई हयते एरपरे बिजली हयते कत किछु विभिन्न रकम माने डिपार्टमेंट तीन चिनि अर अंधकारं दङ आबुनि बागै आं रेवती त्रिपुरानो आं तामुंगै मोखांसि नायसिंनानि मालिया ब मरासराबासे फाइबानि बियां बियां कत किछु कक सावै बिनो अ कक कुनो एकटा पलिटिकल नि कक बुया बिनाबो जनगण बुदमन कक बुया राम साम जद मदो साइसि थाङोबो ओंखाय चिनरनि जे जनगण अबाहाय रेवती त्रिपुरानो एमिसे जदिनो बुध बासारि खादि हिंकाय जों बन बुद्धिया एरपरे जिष्णु देव बर्मा
sini bubagrani bongsopu sini bubagrani bongso ni botam kam khainai bo KOKBOROK se kaham kai buji grayakhu o KOKBOROK bujiao tui se bo tini kaise ST nong khna ST abo ST thwanungthu bubagrani bongso phanungthu to phanche tabukhai sini Tripura high state sini KOKBOROK ni pura poriskar clear khai mannai borok nango political thungnani hingkadi hingkai bokha kufur khayei nini janagon bai jemon ang Revoti ba ang Jishnu ba ang tini obo Rampodo bo kaise constitution ni mane candidate ang bo janagon no hlibo kha kufur kai kam khaine borol sing nai rinai aboni bagai ang BJP sarkar no bisi kahamlai hiya ekote hasi hamyabo jungno boba hike khaika bubagrano busukai jalokha bubagrano busukai chungka emon futla thungma haike je futol nas khaima haike bubagrano khaimani bagai ani bokhamuk tiklamani takba hamya aboni bagai ang Tripura high state wo chini Karachi sara Lokshabha amtai chini mono adibolo Lokshabha amtai de taku bukurno ang jotono makoyo tamong kadi hingkai jotono bokhamuk tiklajakba ticha chung sisawi nalai sinai tabule sisaka joto baksa khaye tebesa chung je উপযুক্ত chini purbo Tripura je asone je basone chini উপযুক্ত hisabe chung mangkhadi hingkai chung bonono bodui pass khainai chini bagai kam khainai no chung bono bodinai tebe Revoti mohon hai Tripura bo hai borongno jibono tai ekta bud phanbo manglak chini uttor pub je bini asono bo tabuk teise dodino basa khadi bo pura suino mo khaise chung bono golchari rohnai aboni bagai ang media bairangno hambai maribo ang tai bisi sanan thangya jemon tuini samasya erpore damodar Reang parawo kaisa tuini kaisa samasya angai arwo pipe type koto kichu fitting hake tabu kono kam khaje phaibo nai pheya aboni bagai tuini hahakar tabu bo harpek tuino nunglai tongkhu aboni bagai neta hangkadi hingkai tamo neta hangkadi hingkai উপযুক্ত kaham hamya bo grambo buptuyung tong bo amchayo buptuyung tong abo janagon bai phai malai kok sanai borona khaise chung risnai tebe Revoti mohon Tripura khai tai chung bodiya nei chung sumai tangjak chini Jishnu Deborma bobo Revoti mohon Tripura nisito jodino bortomu pasa phaikadi hingkai bubagra ungoi je tini bubagra ni bini kaka kelaifu chung dasu sisugya chung janagon ba erpore bubagra ni bongsongoi bo tini KOKBOROK simaya tini bubagra no si bo hamya sai tong bo dorkana khadinge bubagra no nangkhrup kamu bini gusti hingkadi hingkai bini wansumani tongkadi hingkai bukung barani jorodi hingkai bo tini bubagra kaham haya asuk kosto khaye sayaniya khaye bubagra chini kungthai barani bagai je KOKPIN Tripura high state wo bositam bosibri kaka takbo maisaya tini obo hangari stai khai tongo erpore Delhi ma thango koto kichu ko tongdak thanibo bo kokthai tamungi Jishnu Deborma saimiyang bini gyan krida bo hai Jishnu Deborma bo uttor Tripura bo basanani ba pari absolutely sohos Jishnu Deborma ni slai janagon ni beren tabuk tin double asuk jak এই যে দিমাগ Jishnu Deborma ni দিমাগ chini thani tai tinta দিমাগ dong janagon ni উপযুক্ত de khai khaya chung jotoi siu aboni bagai chung Jishnu Deborma bo chung manimaya bubagrani bongsopu o bubagrani bongso hangke bo kokthai bubagrani logibo kokthai sakadi hingkai bubagra ta kisa phanman thangamu o bubagra phanman khadi hingkai Jishnu Deborma bini kakachi hingkai ba do boy pang situ o Jishnu Deborma jodi no botini Tripura ma thawo jodi no phai thangadi hingka ba chini ba chidai heleng thangam le hingka bo jaga gusi nei ulta bubagra no adria saitong adria samaninta bo sayang khatam khaba bini bukhache hanyangkai bukhache sabti suble
bukaham kadi hingkai bubagrana kaham ke sakamu bo othoba security chapeno phuna phun khai pano kokthai thai bo sakamu bini aboni kunu praman krei bubagrana se hereni khai tongmani bo abode jisnu deborma abode jisnu mebo bubagrani bini kaka aboni bagai ang jisnu deborma na bo kaham himaya asuk bosor 5 bosor lai thangka বিধান সভানি ও বিধান সভানি বর্তামঙ্গৈ লাঠি দিখলাই যে তুমি মা থাংবা বিনি আকল চাইনি বাগৈ বসাক সাত বিনি খিনো হুক যাবই কপালো থেবই ওয়াইসাবইনো অব তামনানি বন দালান সাকানি বাহাই যাকदै ओंथांगा ताखाय तामुंखा अब मुफु हा थांमा हाय फुं दगा जिसु देबरमा फु bo rajbongso bida mufung ha thamga hing tong Tripura hai sitebo sibei mufung malai ba hing jing tong su tali bo akol trei mai hinai bini samung tamla se hanya hangka ba tabo ke samung tamla ba se sob kisu bini samung tamla se hanya hangka dengke buwa phana kono akol trei mai hino busa pano ke bahai jisu de bormano akol trei hinani chini kichu byapar ya abo something si bahai jisnu पूर्व त्रिपुरा बासा खाती है बब रिफिक जांगने जो आशा खायो सिनी त्रिपुरा राज्यनि केसा प्रॉब्लम सिनी त्रिपुरा सानि बिसिंतय अनेक प्रॉब्लम मंगने बिसिंतय कक्थाय थानि सानामु चको बायजों आं अनेक तंगने केसुं सालाय बाखारा माने खालगै तंगने माने खालगै मानिया दिनि अनेक सानामु चको आं मासाका आं मनो सरि जाया ताबो केसा एक्सजन माने माखारो केका आइफुं बाखा कंट्रोल लंया आं बागै मासासि नायो जों नायदि एत बसर जों अनेक थुंजागै फैगा जोंनि बागै शिड्यूल ट्राइब हानिफर ट्राइब नि जों पलिटिक्स बाय खबै जों सिन त्रिपुरा सरंपुरा साइपारखा जों 35 इयार्स जों बुकुं कालक्रक बाय Cpim पार्टी तयै निपेन चक्रवर्ती हति जों तैजाखा बागै अनेक थगै जाखा जों ताक नेक्स्ट फैगा जनजाति हिनै फैयै जों पुरा बमुं काटाल चेन्ज खायै जों बखर तगै जाखा जों ताक आरो साजकनानै मुसुकला रिया ताबखै बम हायंखा जों साधारण जिनि त्रिपुरा सानि अंगै जिनि बुकुं बारानि अंगै साधारण जिनि महाराजा प्रदुत किशोर मारिको बहादुर बफाय जों मा थांनायनि बागै फायमानि बिसिंदै काटाराव जों जिनि बरक बुजिया सुजिया लेखा कुरै परा कुरै नों साधारण बे पास खायमानि बाय सिम्पल खायमानि बाय थांका 12 पास कुरै एक दुई दिन परे मानि बाय अबैसिम जान त्रिपुरा सरं थकायखा नोंना आतिं रनाय नक रनाय लेफ्टिन रनाय गैस रनाय अबहाय विभिन्न रकम थकाय जों अनेक बानि खाताबो बमहाय खैका जों अबहाय निनि एकटा गैस रनो थाखाय जों 10 बात 15 बात कागज जमा रना नांनाय इमाहाय खैना नांनाय बिसिं तय कागज जमा रखाय नों मानाय माया टक खिकतसे सारसि सिनि बरं टक खिकत टक बुकुरबाय टक खिकतसे सारसिउ ताबो बमहाय खैका बादाल कइना तो मना साना नांलिया बस्ता कानखा सिनि त्रिपुरा सरं दुनिया ताबो खै बकाइनि न जिनि बमुं गारां हिनो राइब्रुति आं बना पार्सल से एटेक खायो बन बमुं हिनि स्ता खरदि ब जातिनि बागै काइसा कलंग पाताल कइना बाय राइब्रुति काइनि न बकाइनि न आं मेरिज खेर मागा जुतानि माला काननै आं खुद माइना मिस दन त्रिपुरा आं बन चेलेन्ज काइसागो जुतानि माला बायसा आं बंनो काइनाय दिनि सारि बाग खानाब सारि न काइनि फाइदि आं असायंनाय कोनो टेनसन तालादि फाइदि सिगा न अबहायके आरो थकैना तानै सिरि जिन त्रिपुरा सारंनो जिनि बुकुं बारा किनो जाति पार्टी हिनि सुन आरो बिबाद ताखैसिरि जों इ जान प्रान तंस महाराज जात तक देहेगा तात तक हम रहेंगे आं डाइरेक्ट बक्सागो ब ओखाक जाने बे बाक्साची ब फाइ हिनै निहि जाजोंना बे बाक्साची कपाल लाथिरवै रहरनान जाखायसे खायसिनाय जों बुसकांग दैकासार मथा खगै इसा मथा कैसा समा थबैसि तंगानगो अबाहेरक आबदि बिनि कासे एमपी नि मर्यादा दं बिनि मानसमान ब्र बुवाग्रानि हावा तंगदे ब आसुगु फुदुतो सुइ ब सालसा यातुंगा फंग खलायै मा खुलमनाय बुवाग्रानो जतो समाय थांग्रा रेवती मोहन त्रिपुरानो तंकाय बदिक्लाक त्रिपुरा मथानि বিজেপি জয়নিং রিমানি এরপরে সবর হইতে মুন্ডা হইতে সোয়াক এরপরে কাটাকুটি অবহাইরক তুই খানিবই চারিবই 5 জনা জয়নিং কাদি হিংকাই 100 জনা বুমুক্তি সাবই ত্লাঙ্গै थांगौ আবদে রেবতী ত্রিপুরানি তমু অ রেবতী ত্রিপুরানি তমু ব
उखाक जाने सोपाने बिनि गियान गृह এই যে রেবতী ত্রিপুরা বজে অবাহিকাयै যে তিনি করমসরাव জয়নিং ফু কত কিছু তোমা সবাই মানে বহাই বরণ आं যদি ন অসময়ে থাকমানি জরা হংকাদি হংকাই आं টংকাদি হংকাই বন সুই টিরি ফিরি কামু সুই লাঠা কংসা তৈরি ফিরি কামু বহে রেবতী ত্রিপুরা ন আনি জীবন অবহাহাই রেবতী ত্রিপুরা বুমংসি তাখনাই সিতুন হই आं आनी बोखावो वानसुगो ओंखाय चिनि जे कराती सर्व लामा এই যে লামা শুধুমাত্র মনতু কয়লা শহর কাছা চিকন ছাছা লামা আবো সিমিনো লামা চিনি তাই হিংকাদি হিংকাই লাথা তৈয়ে সন বাই yang bai এরিসি মাই হিমবু ব আবর ন কিচাফান वानसुगे दे ত্রিপুরাসে বুত্তিক जों दालो कलाय तखो बाबो किचाफान सिया दे बडे एमपी बो एमपी या बो उखाक जाने बे बाक्साची बो फाइ हिनै मिहिंचा जंना बे बाक्साची आसुकाय तंथगना तंगौ अ तंथगनां बानि सालचा बिनि कमारि नायसुं सालचाया ताइ बुसकांगो फाइजाक बनो सकमलि रहनाय उत्तर त्रिपुराव ताइ बनो नासि चिमालिया बनो सकमलि शेष खायरिनाय आबनि बागै आं रेवती मोहन त्रिपुरानो नायसिंनायानो बागा आंबो कक साबो जत ताकु बुखुरावबो जत सिकना आं साइसुं सियाव जागाव सारा त्रिपुरा राज्यनि जेसिनि खुंथाय बाराले जतनो रेवती मोहन त्रिपुरानि तमुले सिकना এই যে रेवती मोहन त्रिपुरानि तमुं सिमानि आंना सिलेमाहाय जत ताकु बुखुक बंश बन कपाल लाथिरवै रहरना जाखायसे खायसिनाय सिं बुसकांगो आबुनि बागिनो आं बनो बहायके मा सावो बिनि आकलनि कंग्रेसे आं सावो बिनि तंमुनि कंग्रेसे आं सावो बनो एमपी चारि रहमाले जों भोट पास खाय रहमाले बबो जागाव हंकादि हंकाय दैकासार मोथा खगै इच्छा मत कै चश्मा थुबि तंमानगो अबाहेरक आबुदि बिनि कायसे एमपी नि मर्यादा तं बिनि मानसमान ब्र बिनि मानसमान किछुग्रै मानसमान बसिसिया मानसमान सिकादि हंकाय बचिनि त्रिपुरा हासितेव चिनि खुंथाय बारानो ताइ किसा गाहाम जामुं नमुं कत गिसु बुदक सुदक खायखेमु बिनि आबोक्रै बिनि साजुं तकथं सिबिसे ओंगै तंसु त्रिपुरा हासितेव बनो देसुं ताइ एमपि दिनाय ताइ रिमाया जों बनो बुबाग्रानो थैदिनै आरो जे जयनिं बुबाग्रानो थैतो कत किसु हनै केलेंकारि खायो कक सावै कत किसु सामानि बिनाबो बकि कायसे एमपि नि कायसे उपयुक्त आबुदि पलिटिकल नेता हंकादि हंकाय कसां कक बायखेसे जत रकम बुदगसे तलु बुबाग्रानो जे कुल माने आबो बुबाग्रानि बिनि खोनाय तंसानि मूल्य सिकरै अ खोनाय तंसानि मूल्य करियो से बुबाग्रानो बबाय केते बुबाग्रानि हावा तंगदे ब आसुगु उपयुक्त सै ब सालसा याकुंगा फंग कलायै मा खुलमनाय बुबाग्रानो बिनि उपाय तंथाय तंगलाक बिनि हा तंगलाक आबुनि बागै आं दिनै मासाव बुसकां जे 5 बছর पाइए ताबु बुसकां निर्वाचन ओंखादि हंकाय अ निर्वाचन जों रेवती मोहन त्रिपुरा हनै खनाकादि हंकाय जोंलाय भोट दिया जों समाय तांजाक दिनै लंक्रे बेली सात डिविजन एरपरे दुमासरा आमचाय मनो आदि ब्लक एरपरे निनि yang नेपाल जिला एरपरे चिनि कराची सरा बिसि हयते जत समाय तांजाक रेवती मोहन त्रिपुरानो जों ताइ भोट दिग्लाक जे जोंनो नायनाय जों बननो भोट दिनाय नै जों समाय तांजाक दङแล้วจริงที่มันพยายามมันไม่ติดที่มันทำยามไม่ใช่จะไม่เช็คชอบไม่เช็คคนเลยให้พยายามก็ดูแล้ววะนี่ตอนนั้นเลยมึงเล็กหนาวเรื่องแบบนี้เนาะมึงอยากขอนะถูกป่ะยังมึงแต่ยังแต่ก็พอได้ รอพยามึงนึกแล้วพยานะมันก็มึงนึกบุตรทำยามไม่ว่าชี้ใจอ่ะนี่ไม่อยากทำไม่อยากอยู่อารมณ์นี้
tabuk ni raja produk maniko kita sekarang ni sampai ni bagai dulu hokka dulu tu mampu sama ni nggak mungkin kan oh oke abo mấy phải ra cái bara chừng mà gần bỏ cả hàm mà sau này mình suy ra ungnai nhưng mà trong thời gian nào chẳng phải cái những cái aku buka kerana penunggu si plaster itu kan pal logi lagi sama mana ngai saya ada oke no guys oh dekat kami saya tabung ni MP yang bahasa woi pai sungai tabung saya Lokshabha nanti buka kerana tweet itu saya ini dolok ni kita mana abono titam sana ini chỉ nên cái bao giờ nó buồn lên nếu buồn nó sẽ là chỉ nên đi phim nó tàu ha bao giờ bao từ bạn chẳng nên bao nói gì mà buồn nó bị mai à tâm nghe về một tí nó này liệt tại này à siêu đã buồn thì buồn cái sao mà nữa còn buồn rồi mình chỉ nên thấy buồn thang buồn bao chi mà ra bên nào đi năng này buồn nào jangan tak capek nak. Kalau macam ni, bono hati ni terang. Mahin jauh. Di buka kerana di school mah boleh mengetam. Sekarang duk kau jabut mas sama yang yang duk kau tanah wo. Next kau tu buka kerana kau tu ya wo, nu wo saya haram deh kasih. Orang japa ke cabu. Tengah mai sama ni duk orang nang temu no. Kita hiat nak kita set muka. Duk orang nang nak kerja mana ni ceroba. Muka mak kam tu jana. Ini umur lebih kaya. Ini tak layo. Pospona iraya gamomu bah. Balik sapi tu malay. suka jahat. Oke bakai congoi tonga ceng rabati no sini yang das tali aji. Bo Tripura ya. Bo kaisa kolong Tripura ni namoi kolong KOKBOROK si. Nangkai norok patakan norok kaja tong. Norong bai asih benar pai ni aji. Rakyat suri pun mai lai khop sa pai ni. Nang ta ana sini ya. Kitu nang bang swak. Tos kai nang mai mani obar mu sinan dokta. Doi mo nogor no ko tawo sakit tong komar tong. Rang ku jati tabu o je tongmani o bai phono patal thangai khala norok sini raibati patal konya borok je babe kok sawo bo garani bumung silsile kok sawo je obonte kisang sanam musungo je borok omohai kok sitaman bagai ang jotok simani uporo ang raibutino against sekarang raibutini beper sekarang tanai कारण वो आगे चिनर फाइजाक 2017 वो मुकुस तो वांग बेस काइचुंग बे एक दिन सालसा वो स्वांग नंगी थंगजाक स्वांग नंगलाई चुंग काइसा जगह चुंग दुम्बुट ताबो चिनी दुम्बुट मेला हको तुइसा दुम्बुट सोसाइटी मेला वो जे फाइनाय वो आगे केरनी हाके मास्टरनी सिस्टम वो बतंगमानी बता मखाय खाया साइमेया जे बिन खुक्ते आंखनाका वो काइसा part time dan nakirani khai tongo somoi o moment no je apro BJP chokpaya ko government no apro Cpim tongo okay o moment no bo chokpaika chinoro pusongo timelaw phaika bo kuno phaika phai aboto bo kacha jono sadharon hisabai bo chokpaika phaine bo nugoi thangka o somoi no okay apro bo chungoi baksano choklai chwarung laika nunglai korung jawab rukabo Oke, rukabo angbo dinwaisa omahai je tabo je kuno party o thanan thangkang kai angbo sachale ang tipo sanbai samkhlang na hine akor srongle tong osomayo jaja kabin kok kanawo joto chini dumbur society ni je development committee je chini o hokutisha jotindra parawo doimohon nogor nugo tabo sakitong proman tong o je nungai chwang nungmani jaga ঠিকানা তাবো প্রমাণপত্র রিমানো ফাইমানো ও জায়গা অমতিং জাকিনি সাই রিমানো হাইছে 2017 অ টাইম বুসংমতি মেলানি ব অসময় ফাইজাক বন ইনভাইট খাইজাক
bo apro kuno inkorong iyako kuno party level angko kere topon ringka ini phai bo obter saka ang dino waisa kam kurung joiso amtu ingman tongkai development society ni bepare bo kok sai thangka gai অবশ্যই তাবুক যে সময় বিজেপি চুং বিজেপি একদিনও প্রথম 2018 মে চুং অনেক চলো পাল্টান বাই চুং খাচেকা খাইকা চুংব যত পারে চুংব চেষ্টা খাইকা খামা ইয়াগুলো মাংহাতাম আং একজন কাইসা সার্ভিস দং মানে এসপিউ চাকরি খাইজাক আনি 14 বছর এসপিউ চাকরি খাইকা যে 2017 আং এসপিউ খাই দङ ang solo paltanya naye naihanoi chungbo pe commission mar kangkai apor to tin beton 5000 something tongmani kangkai jeheto government change kangkai chungbo pe commission bari tu kita ke chungbo 18000 9000 kono beton logda mano hini chungbo chesta kai solo paltayo hemka protoma 2000 jeheto government biplab de phaika koila sora emon modi bo phaika phainai sorkabo change ka chungbo na asawai chungbo sapun marka phaika government hamaya gulo ang 2 বছর try khika je bijbi sarkar phaika 2 বছর anbo beton bar na kha ang special khaimani beton bar na kha ang batable সংসার চল মানা kha কত রকম ওয়ানসুকা নেসপটে 2 বছর ইয়াগুলো খাই কোনো নুক জাগলিয়া তাবো আং বুইনি বিরোধ এগেন্স কক সানালে থাইয়া তখন আং খা খামছে আং স্পেশাল ইয়াকার মানে খা ani kisa an ব্যক্তিগত পার্সোনাল kisa kok sanai তারপর নেক্সট বুইনি kok sanai kai যে এসপিউ নি যে তমানি যেমন 2019 অঙ্কে এসপিউ নি ইন্টারভিউ না জাখা খালি এসপিউ পুলিশ ইন্টারভিউ না জাখা না জামা ইয়া গুলংখা আপরকাই এসটি রমি সিট করে জেনারেল এসটি টবিস রং বাগে না জাখা Ngai na jong yaklo borong sing interview na kan kai chung to ST no ke bom kai na ka joto civilian no baksa na ka omo har kai kisa angku ka ka bono jole jagai nai ang service no yakar ka rajniti bepar khali buini bagai kai tongo chin bagai kere hinai ang khadu ko na ka tarpore laso bua garan samung phaika chung badja mangkha chung bua garan no logirona ni mangkha Nkai Raiboti যে সময় 2 পাইকা বিনি ko phai Raiboti bo sok paika যে সময় বন বুট মার খাচং নেক্সট অঙ্ক বংকাই রুমানে ইয়াগুলো অঙ্কাই বখুনো ফাইকা ফাই বসাজে না নাই থাকা দুন মেলা বন ইনভাইট কা বাজি কক রুলাং যাক দङ অবশ্যই ব জলে জাগৈ থাংকা থাঙ্গৈ গৈ লাসুকে আং চাজাই আরঙি থাঙ্গাবো কাইসা আং তামহিনাই আং কাইসা মিনিস্টার লেভেল বরক আং তান বাগৈ হানাপেন খাজানা বখাই মেলাও ব তাম সুবিধা তাম को बनाय फाया बखाय बरং मानसि जले जे थारका पालाका सारायबुति হ্যাঁ 2019 যে দুম্বুর মেলা প্রোগ্রাম বনা ইনভাইট খাজাকা ব ফাইকা ফাইনে বখায় বরং নুগিয়ানসি প্রবলেম বিনি ফাইওকা কিন্তু তাম আসে বিসে বাগি কিন্তু ব যে সময় বুরবো বাসায়াখো না বিজেপি সিনি ব না তাম সিনি অসময় ফাইকাই আমি বাসে সোয়ারো নই থাকা অসময় খুব ব আপ্রো তো কই থাকা কিন্তু লাস্ট ব যে সময় बताबो पर उनको बीजेपी ने कैसा तामहिनाय एमपी इंगिनाय आफोर कग्रुलांगा दङ आं दिनवाइसा आमतै ओंखांका आं नरं नालांनाय हनै दिनै पुरा हकतुइसा पुरा आंखौबो किन्तु ताबुक तामंखा ताबुक दिनखाय फायका इलेक्शन मुभमेन्ट फायका माने न बिन चाहा नुकजाखा फायका इयां बेरजारसि नुकसिनाय इयांखाय ताइसा अ खेमनि बेपार 2024 ni bepat test ni sih mano karena tak tu Februari engkau kabar 24 ni bepat faika bonoin baik keka tabu dumur melan bagai engkau ka kusi nang daka bo faika kusi nang daka borok gila maka tumi tong kabel bokai borok sinanggo karena binor tamungui su abos sinya thanya enggak tabu jebabe bo kok rui kelanggo kok bungnya आपुर बंग लाइका कक सालाइका कुनु कक उत्सुक दिन का तुम तब अब 36
বছর চলে তো চিনি আরো দুই মেলা চলে মানি ওকে আবার কোনো তুলিয়া ওকে কবুর রুই বা কংনিয়া হাইবাই বনো কে বনো जों তাকাই সংখা যে বুবাগ্রা ni loge kre जों বনো kre hini जों ওয়ান সুংনা ফাইকা কাথাং তংসাক যত পারে বিন লগে রুনাই চিনি এলাকা যত এলাকান বাগ বরং গসেকা সাকা आं sama bayangnya কিন্তু ani je musungmu ang saka কিন্তু ani je Arian borok taksuk jora जों next engko kai bono जों kalapotaka tepai जों bono tai dalia যেমন পাতাল কইনানো जों nungma hake जों ba tai রাইবুতি ত্রিপুরা जों চিনে yang sutu gya dumasora buini dumasora bo jaga hap जों abo sia जों ok khebokai chongai tonga जों রাইবুতি no চিনি yang das dali aji जों चिनि युनि चराय रक बा चिनि अर जे बुरै बदलंग तो जेंग तो जों बिनि चेरास नायना मुसुगलि आछि बिनि बाति मा चेरा थं नायना मुसुगलि आ जों जेसबो नंस तो जों अब चोयस नि आछि अराय बतिनो जों सिनुमा सिंचा साना मुसुगलिया नागाय ब पात्र कइना काजे तंसि तो नागाय जेसबो नंस तो आंनिया दुनिया न सिना मुजुखाय ताइसा तंगो आं कयेकदिन परे नन फुगेस बन रुनो एमन बरखाय चिनि yang to sinung jaka bono bo Tripura bo kaisa kolong Tripura ni namai kolong ko borok si jati chini dofano phalai chanai kolong ko borok si bo haime chung bono Tripura ni manai nalia bo chini Tripura kok manai kok sai tongona to pra ang bon Tripura ni ang epso phaiman di achi bini je kok samung tomung bebahat bo kaisa MP ni samano bo tonglia bo kaisa মনে করি সিম্পল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কাইসা মন্ডল প্রেসিডেন্ট অমনি রেং হাইকাছে বকক সাইতাংসু যেমন আং বুসকাম বুসাম বুনা নামবাগৈ টুকি টাকি এমডিসি বুসানাই চেয়ারম্যান বুসানাই অম হাইকাই সিস্টেম নাই তংসু তাবু কয়েকজনা কয়েকদিন নুখা আং কুকিলমণি পারা ফাইयो যে ইন্টারভিউ না ফাইयो কয়জনা তং হিনে আং জাসা খেনে মালে অমা बिनि गाय से दुई गार बरक तो बोई इन तोई फाजाक एकटा मैक्स कयजना चाक 30 जना इनके दुईटा मैक्स संगे बसु का खास 60 जना अब थुमकुरई ना होइसे कुकिलमणि 5 जना तिनी कार्तिक पारनि 5 जना हाइके थुमै मोटामोटी 50-60 जना सनामका सनामै ना एंकोई सावका 135 जना बुटार मांखा 35 टा तमहिनाय जॉइनिंग अब बिसिंग बुतारं खा 135 दासालांका ना 34 आमु किसाले अब नगयने आं कुखा 1-2 जन कम्प्लीट उनिमानो इनका अवश्य बसाय थांगा जे उसुमा खाने एक्चुअली आरो कुछ करे उयांग पारानी एकजन उयांग पारानी एकजन अमते केचिन आरो फारगला चिनि अबंका कायसा लंगत्राय गासबा प्लस इनका देमसरा खबजा सिनर बतला खबजा एमन बाउंडारी जगह चिनरलाय बाय नों जे अबनो नि लास्ट नों जे पुसंतियो थांगे फैका नन नि बुखा नायमां सुं आखायखा नों नेक्स्ट ताफासिदि नों हाय बेरना कै बेरना फादि इलेक्शन मोनबाय ताफादि आं खुलुमनाय रायबुति तिरपुरानो नों जीवन ताई कल्पना आछे जे धर्मजयनि पारा जतिन्द्र पारावो आं बहुत धैर्य खायनाय खानि बेफोर आं थानाय मेलाबो आं साजाक तफन नों लासिया नों फाय बिहिया रायबुति बिया नों पुरा बिहिया नों थानायबो नों फायजाक नि मुं उलेंजाक तफन नों फालिया साखा थानाय आंनि बेफोरखौ साजाक किन्तु नों ताकलाय नों बमखा फेका आं मनो अबसुना मो रायबुति तिरपुरा नि ताम खाजाक तो नि लामा ताम सले तंगो नि फुकेस फायनाय फेदि नोंबो ताकला तो फायदा नों लाम कताल नुखना बुमाहाय नों तो लामनि मालिक ब्ले ना नों अंकोनि तुबै फायनाय ब्ले नि सामुं एकदम परिष्कार सुका ननो ताम हिने सानाय आं अबनो पाताल कयना बाय नों थाङै काजे तंसिरि बिसिंग जों अब 80 बार रुपया ननो कालेबार रिंखाय कालेबार अब बेस्ट जावो नों बुआगार एगनो कक्टा सादि बा जनसाधारण उपरो कक्टा सादि निनि त्रिपुरा सरा मुखां खरं बायो जोंबो लासो निन दारतै जोंबो
kaisa borok bai jeng kok sarani phanmai ang khulum kebagoi nono request khainai raibuti nung chini egenso kokta thangni plus hingkai chini boagar nu probo nung egenso kokta thangni nangkai norok patok norok kaja tongni jeng norong bai asibu runar phainai haiji ra 100 ripono mailai khobja jafainai busuk level orobo malaika nung to ana siniya কিন্তু nung bai ang swak tos khai nung mani obar nung sinan dorkat 2017 moni dato nung tama BJP na ang ani jibor sampati sehnya ko apro tukitaki para development jeta ek orot dumbur mela chong dok jakhinai ang kaisa committee ni president tongo o samai na ang bai glass tok lai chong nung mai mito tang raibuti nung corona ma orok cinta khadi nung borengo tong sung obosia nung tamo khai tong obo sung sinataya raibuti patal koinan bepar tu ang patal kai to ane oro phairagli ya haji agi tis boje unko puro unko wa kisa financial ta kajak advance borbo jase khayu soitan jaga thang oro musa hakor thang musa wajana bor saimano han bai patal koinan to phairagli ya duma sora jora thangai bek khe mathangka iyang saka long tar phekai wa sabai palangai bo kam ka saimana phairagli ya hamai rot tabu next ba raibuti nono sago patal koinani lanyan nung motom te khobjak ka joto saimano jon saধারণ ba hame next ro ta phajari olkai bur perangai advance thaman kolai olokai chaya hinja kono iyang je dumasor saka je chini longtarai gaso ba plus chini demsora oyang ro ta habjari kisa bul perangai jeng manin kha je suman suka tabuk se ha tapun pajasi gusan ang non request kainai ulo nung tamang no samia nung rang pucha tuyi tabuk o je tomani o bai phono patakwe thangai khalasi norok gwala thanai thaleno thanai bor thanai norok hisani thanglai tangai chalai songoi chalai tongai jasidi iyang tai burok thanani unkuna hindok ta phajasidi ang no request khainai ulo khai nung tamang no saimang lak je chini monu photik rai rut koilas monu photik rai koilas rut kaisa obo tomani chung 5 বছর 7 বছর পর্যন্ত lama ku kak matung lekha delivery sudah lama o delivery ungka abu hai অবস্থা ও matung 7 বছর এরপরে গ্রামগঞ্জের lama তো তাই সানা হামলিয়া ইনকে তাবো কয়েকদিন সিকো 3 মাস দে না 4 মাস জানি ungka ও lama পিস খেমানে ও lama কনো রিপেয়ারিং খেমা আবু তো তাও 5 বছরনি পরছে अब विगत 7 বছর কাং তো একদম কুকাক নমা তুখা রেবতি 5 বছর তো খনি থাকা ইনকে তাকলাইও সে 3 মাস দে বুসু সিকো লামা যে সিসাস নামো পারা অঞ্চল তো লামা হিক্রই আগে যে সিসা কিছা মিছা কাঁচা রোদ নামরাও অব পাই খাতাবুক